Wa mātou toi tapisa le nei tai ao le tua. O no lau le lei ma lau wha maoni a te mātou o lau whanau. Mātou alalanga ma le fia ma mātou alalanga ma le loto whaafitai. Ia te oe le tua malosi o le tua whaivavenga. Oe o le tua matautia e ofo fongia lau o fio. O mātou iei le nei tae ao le li ia ma mātou atu i luma ma le anganga o le whaafitai. Awawa e au maia le mana baola ia te mātou le nei fo i aso. E whaapopo i aso lo mātou ola. Tō whawhalo atu nu uma mātou mamoe. Ao le mori maua la wa fionga ia te mātou le li ia. Te mana waina le mana baola i te toni o mātou wivi o lo mātou maua ili o le ola fou. Le nei tai ao le li ie, wa mātou ala langa ma le anganga o le fia. Awana le se noa lau a fio e le mawhai, o na mātou toi maua le nei tai ao. Whaafitai tamā, whaafitai lau puipuinga ma lau tau singa so mātou wola. Whaafitai le mālosi fou, o le ola fou, o le ea fou, o mea fou e tape nei na le rei aso. Ua whaile ma whaamanu ianga i lau whanau. A o mātou iai tiu te mangaruenga o le nei tae au. Manuia se o mātou atu nuu. Manuia o mātou ainga. O ai mātou whanau. Wa manuia ono oilo mātou watua. Whaaftei tele lava le li ie. Te o foi ai mori mau i o mātou tangata. O e mali ai o mātou loto i mere lei. A lewa mātou wala whai ai le nei tai au ma le oli le li ie. Wa mātou bomori atuai la mātou taulanga i lungo le fata whai taulanga. Se ia sula le lofa ma le anga le lei o lau a fio. Whaaftai tele lava. Whaaftai ma leiva yaso la mātou savalinga. Whaaftai lui tau, fi tā ma whaingatā. O mātou langona ina ai o lo ia oelo mātou atua i mea umalava. O lo ofisoa soani ai luwa nganga ia te mātou. Ia tu mau atu i pele vi inga ia te oe. O le wha manu ma le wha netanga. Wa, tā pena lu atu nu i tiu te mangaluenga masani. E leise mea mātou te mawhaia pe au noa malau a fio. Mātou te tuina atu i atu oele amatanga o ngā ruenga lu atu nuu. Le usua i whaiva lo filima i le aso ma le aso. Ai mātou te talitonu e au manuina mea uma o le fesoa soani o lo wanganga i ate i mātou. Whamanuia, so mātou atu nuu i ngā ruenga. Leo ma pui ate i mātou i ua awanga le leia. O le manolo toto e sausau nai lau whanau. Mātou whanau te tono o whale aonga. Ia iai fo ilo wanga le leilo mātou atua. Whamania ne o mātou ta māma tina mātou tua i mauta malawa. Maota ngase, so se no fuanga o iai la tōra mātou talo ta mā, ia iai lo wanga le lei. Whamania iau au auna filfilia au auna totofi, i so se fata whai taulanga. Le whaonga ina, ma le vala awina o walato iai le li. Ia iai lo whao unga, i alu ma le mana lau upu i so se fata whai taulanga. O i se tasi o la whai manei tai au i whaanoa noanga. O ai se tasi o la whai manei tai au i maftianga mātou te whape atu tama. Ia iai lo wanga le leif so soani le aloto ma le anganga. Whamania so mātou atunu o Samoa. Whawawa manuia, ia tū maulo file mu ma iai lo wanga le leif. Ia te ilatou ai filifilia e taitaia se o mātou atunu. Mai maunga te tele si o lava i seo pito i titi. Ia manuia Samoa lo mātou atua. Manuia le atunu o mātunu umalava lo ta ape ai so Samoa. Ia iai o whamanianga. Mana mātou walau ia whamangali o mātou se ma o mātou whale tonu. Le iaso le li ia ia o ngāle mano le toto Yesu e tu e tā pena ma whaafawina i mea uma. Se amatanga fowal nei tai ao.
O la mātu talo le mole o lengo mātu wole ma mātu wala ua tuai. E ala tu ia Yesu Keriso le mātu oli i mo le mātu whaola. Amene. morning. In this update, Health New Zealand has apologised to the Nurses Union for its handling of a safe staffing information release. This comes as nurses' organisation members strike for the second time this week over safe staffing concerns. Union researcher Natalie Jake says the safe staffing data they requested contradicts Health New Zealand's claims that hospitals weren't short-staffed. Jake says it was released after the Ombudsman ruled Health New Zealand's delays unreasonable. The reason for refusal was that it would prejudice bargaining and negotiations.
which was a real surprise to us because safe staffing, we thought, is something that everybody agrees on. They were pleased to delay the closure of the South Island's biggest sawmill. Nelson Mayor Nick Smith and Tasman Mayor Tim King have asked Carter Holt Harvey to keep the Eves Valley Mill running for another year as millions of tonnes of wood needs to be harvested following a storm in July. The manufacturing company is proposing shutting the sawmill by November. Nick Smith says they're asking to not be abandoned in their hour of need. This is a very unusual situation in the Nelson Tasman region with this huge wall of wood coming down at us. The Electoral Commission's encouraging voters to have their say with just days to go before voting closes in the Tamaki Makaurau by-election. Voting's open until 7 p.m. Saturday. As of Tuesday, 3,681 ordinary votes had been cast. That's not including special or overseas votes. By comparison, more than 25,000 votes were cast in 2023. There are more than 30 voting places open today and tomorrow, and 84 sites open on Saturday. Aucklanders are being warned to expect a large number of gang members moving across the city over the next couple of days for the funeral of a gang leader. Ulisai Rocky Puletti died last week. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Broncos coach Michael Maguire has responded to Reece Walsh's decision to release a social media post of him drinking from a toilet ahead of tonight's NRL fixture against the Storm in Brisbane. The fullback suggested his actions could improve muscle recovery. Maguire was asked what he thought of Walsh's act as they pushed to guarantee a top 4 spot. Unusual. Yeah, as I said, we're all different, and the adjustments of society in this day and age is probably a little bit different than what I've grown up in. But that one's obviously been spoken about, and we've got to move on to the game now. Teammate Gemat Shibasaki's been dropped for showing up to Monday's training hungover. And the second day of US Tennis Open quarterfinals has started. 8 seed Alex de Minaur has won the first set against Felix Auger-Aliassime. That's sport. Lima minute talo tene le tu lai ono lunga tau tu para ulanga si fonga really Samoa tslimo tolo amole ni fu tai ola stof fil fa tafiti o tiu te fu mangaluenga le totele o tanto wa tunu upe ona yel nei vaiaso ya pokalama le malu le tai ao le wa fai foi ona tam tali ai pokalama le really Samoa le tau tua i le nei stofi ya fa talo fa tuai le malenganga fifi malenganga fa lalo le uma ona tatu bomoli la palapa malo tatu fa tei fatasi le li sulaina lo fa malenganga lei o tatu tapa usi de langi lo na lo fo na nga lei ua mo fai ona tatu to mo ai le nei tai au fo ia pa to mo nei maftanga fia pa talo fa to ai le pa mo lunga tatu wa tu le suela finga lunga tofi le tu so se fata fai taulanga ma lo se fo maria ma lo fo langa batafi pa talo fa tu tapa inga mau nei tatu tu ama tua ma mo tu malawa ia mo tanga ngase mo to tanga matua lo o le tatu wa tu ia nai te mam ti dalo mafuta mai so se atunu fa talo fatu poklame ale malu le taiao le nei taiao fo ia fa talo fatu fo lo tatu atunu na wo so ti te manga ruenga mai lanto na wa amata fo na mana manga ruenga mai sifi po fa talo fatu balanga fifi le nei taiao ia ba yelo au tu mato lima tatu lulu lima fatasi ile nei taiao fo lu molele i mo le tatu nganga fa aftai mo le nganga fifia ina o tatu te mafuta le taiao le fa fatasi mai ya le fionga ngal mana na chasha vai lua sa se lua le taiao wale tau ina o le tatu wa tunu fatala fatu ngal mana malo si fo moria le taiao fo Tara fatu fo e lau sunga tia fi ele tua le nei fo ia sa fo ua tato wau lia ma lo le langi mama sa mola tunu pele fatalo fatu ile nei fo itai au fo Ia le tau tua le nalo amataria le reader Samoa pena iai le fionga ngal mana na chasa vai lua o le tatu insidia le fionga pesta al chelo sio ia fatasi ai mole soni ale tumata ia Sarah Patea mota tole nei taiao ia la tatu bafuta tua se pa ifo istemi o le nei fo itaiao fo lugo le tau tua le reader Samoa la tatu taliwatu wa ia le tatu awala po le fo tulanga o ia le pisio le taiao lanto
Fatalo fatu am ta'vale ile nei fo ia so fo malo le soi fua tatou anga ia tu fo I lungo le tatou awala tele ia wa fo le tatou siaki mo le tai au mai ta watu o le olo kilia uma tatou awala ile taimi le nei am ta'vale ile o ia fo se fa lave tau ta'vale o mai ta watu ia olona winga o le olo so longa le lava la tatou tai au lunga o tatou motorways o le fo I olo so longa le mai le ai lava sfa le tono lunga o tatou awala tau lava Ta'vale ia tau tuana ia tau sisi pea I le saunga le mumani e tele le nei tai au taina fo ia mal fofo ina fo ia langa ia tu I lunga o ala te tele wa vale minuti te ai le tu lai ono. Tatu sama le atu lunga o le tatu tala le tau le nei tai au pe ona ia la mtanga fo tito mga luenga le ia so winga le tau mo tatu ni au kilani mai tau wina ai le nei tai au fo le lo fo le li ya olo o solonga le ma maria tai au fa mele li poti le tatu wa vai tau mo tatu la mtanga le nei tai au o le amaria winga le tau la o so mai le la le tai au nei fa solatu le I le oli fa mele so vai tau o le ma fa lo ia tatu se fut mal fitu se forma fitu ti ke rio la ia ma fanfana tatu le so se mai lona malu I le iva ti ke rio la iai o so mai le la le tai nei le toi lua se forma le tolu minuto le July fitu le tai nei ale angoto atu le family te le July ono I le afiafi nga so il tatu watu lui tu te bangalu ka masani lo winga e taua le leilo mate tuina o lunga la tele pa te se mal tatu tela le tau awala mteni o nga luenga le nei fo yaso ina waiva minuto te nei le tu la ono ya tatu se mai le tatu li tau amata mo le nei fo yaso Tau mo le aso. Deborah le whaamasino. Deborah the judge. Whaamasino mata upu e wha, a olona foi upu e wha. O ona po ia na whaamasino ai Israelu e Deborah. O le perofeta whawhine. O le a vā lea a lapitota. Deborah le whaamasino, Deborah the judge. E tā ua tele I le atua. Le whaao ngā ina o tina matama itai. I to tonu o lana ngā luenga whaola, mō le lalolangi. O le vai taimi a o taita ia e whaamasino le tala whaasolo pito o Israelu. Na vala awina ai e le atua. Le whaamasino tina mua na te taita ia le nuu o Israelu. O le winga o le upu whaamasino I le vai taimi lea, o se whaaola po o se taitai wha le malo. O se tina mua le nei le tala whaasolo pito o Israelu. Ua filifilia e le atua na te taita ia Israelu. Ma ua manuia Israelu. I le taua na tauina e Deborah maona tangata. Ma le nuu o sakana nā. Ma usu ai e Israelu le pese. O le vii. E tau ai le tāua o le sao. O le tinata maitai o Deborah. Samoai. Na whao ngā ina e lea tua le tina o Deborah. E whai matai o le nuu o Israelu. I le vai taimi o au ngā whaamasino. Tō tele tina matama i tai Samoa. E iai anga waa
e iai tā leni, e iai tō mai whaataitai. Sā mō ai, aua tātou te wa ai māua lalo i nai tina. Ia whaata ua ina tina, ilo lātou wata mai, ilo lātou wangawaa, mala lātou tā leni whaataitai. Ia whaao ngā ina tina, ilo lātou to mai rea, i to tonu o whai ngā mālo, i to tonu o e kālesia, i to tonu o nuu māwhio anga, to tonu o tātou āinga. Sa whaao ngā ina e lea tua, le ulua i tina, e whai ma taitai, e whai ma wha masino, e whai ma whaola o Israelu. Aia, pe a whaao ngā tina, i to tonu o tūlanga whaataitai, i lo tātou atonu, tātou te tālo. Lea tua ma mānae, a oa o maia Samoa, ia whaao ngā ina to mai whaataitai o naitina, i to tonu o le mālo, i to tonu o e kālesia, i to tonu o mātou āinga. Tātou malau fio i le nei yaso, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, ua mātou te tālo tua i nei. Amen. Le Bishop o le pese le leia ova le nao whamai atua le lui tau le nā mo oe matato umalava le lei tai au.
ina o tali mo le taimi le wati lea ua se fulma le fitu minute ua te enei le tulai ono le tautua malaudanga le marua le tai au ma le tautua le Radio Samoa pe le whaafonga mai na pokalame amata le nei fo i tai au le asa tofi ia ngalo le manu te loa ina i vaenga fo i lam whaer whaaso i le tai pokalame nei tai au Ia, saolele le saunoanga tia ne futai ola se o tātou ti lo tilo fo im tātou talanoa. Ona o lea sa mai tawina i lunga fo i o televise, ia le whamna tuina fo i tutono la tunu o saina, o le taimi fo i lea o le unga, o le taimi o le taua lona lua o le lalolangi. Ia lea na whapena fo i. E masani lava lau na whaelonga ina fo i lele i tausanga taitasi. A e peye ese lava fo i le whaelonga ina lewa iai fo i le nei tausanga i le mai taua isi taitai o le lalolangi. But o lea foila na iai nei sui o New Zealand o lea na awai foi i le whaelonga ina o lea foi i aso whaapitoa i tutonu o le malo saina o le isi foi o vaenga o tātou tirutilo iai stasio whainga malanga le e New Zealand lea foi na hanga i atu i le vaenga le hanga i atu i Perth ia peita iane sa le whataunuina sa whapena foi ia ona toe whaafo iane le whainga malanga ia mawhaisanga landing foi lea emergency landing ia ona o nisi o tūlanga foi a sa tangtanga i foi ia le mtanga banga mai se lava foi la to fa foi ina ia po le pai late o le sa is vala vala tau ta vale foi tu la mai nafi i le fai tu atu le sa o manu kau nei nisi na vaenga ia mai se la tia ia le polo kapaka ke fai aku walenga ko vesi nei talu ai wa pe amale lua se lima ta alta wa polo kapaka siling taunta e la le auction sa fai fo ile a fa tawa i lo alta to pata o le kawel paka ngalo ai lua se futala ai ole ata to va ai ati fo ai ia polale na fo itulanga e pe sa fo ka Mana ia nisi nao tātu talalam whain whalau te lea tūle nei tai au i le pokalame whale malua le tai au ia mawawa i le lei awala te wawea le whaatau sa poloka paka ia ai whakankari lagi ki mai se mawa whaaso atu i lai alela se atu se tātu whawifia ka amata mo nei tai au whai iau ma whauwhaunga a whapera na wai o whalolo wa tala whalolo la whaatau poloka paka toi tau whiwhafo koe kau ka whio mai lei sifur malai whamilita te le tula e ono
E sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe wha asafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha awhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa lava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash Sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau, driving great deals for our community. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ia, nisi o tātou tala nei tai au. Ngalman mana, se tātal no mofu. E whana e se e whaaso mai, lali tau al poloka paka, leo au teilo, ai au ngā fui lea mo tātou. Ai pola furi mo kaunkangi poloka paka. Ia, ole tūlanga nei ai, ona sa whaonga ina fo ila le polo, o se auction sa whaia. Ioe, o se auction nga whaia, mō le vaenga lea e whisosoani ai i tina matamai tai, Family VIP Services, ia e whapena fo ila ai Women's Refuge, i le vaenga la lea o Napier, ia ma Hastings, nga whaila le auction la lea, e tele la nisi o loa, ia mantua fo isina fia le tunu, ai tūlanga whaapea, ia e kele lava nisi o mea e whaatawai, ia manisi o loa e whaatawai, pe ama le afuala iai le auction la lea, pe ama le ono se fulu afe tala, le tupe atoa na maua mai i le whaataunga le neipo o vaenga nei na whaia, mo le sosoani fo ina ia whaapena fo, ina mo le se lengi lea sosoani ina inisi o whaalapu pitonga, o le paka ala ia, o le kako paka, polo ka paka lele ka ngofia, les fulka ala i supermarketi, o le tatou paka la le na lea na whaamuli lava iai, ia le tatou tawafonga, wai peka o le kawafonga. Ole whaata amilonga la tawafonga, nga ia isi kawafonga nga whaia online, ia le kawa tatou pata, ia wa mankua lai whai peki nga, ia se ia vanga na lava ua o wapea, ia tasi, ia whaalua, whaatolu, ole ka ngaka loa la wasili la nga peki, ia ole peki la lea nga sili ile tawafonga la lea, lua se lau, lua se fulu tala. Ia, whaama, ele ai lange e ke wafo, ke fo iwa koe ku ule whaakaunga ole paka, ele ai ole auction, ole pole ka wafonga le nga whai ina ia sa ili, eni tupe fsosoani ngai whaalapupitonga ia, lea na alai ona ho ole tawal tatou patale na, ile lua se lau lua sukala, ia anga whaapeo kaunga o paka ai, ia wasilipe, ko e sila ai fualoka i ka whalawa se iwa, tu whafonga la tunu. Ongo sa ia re koe lamu whaamalu ole popo ia, lua se lau lua fulu, fuala i ele tau poloka paka, tole, ma koe maanga i fu ila singa fso soani, pe fauringa maira le whaatau le nata ngata na ala na tu ilunga, ono ola i ele wha moi, ia, e iela na fso soani fu ila le, wha moi pe ona i, tatu wole whaatau poloka paka, na wha apela tu mai o tatu, e la ki a mai mawase se furukare whakamanga poloka. Kao. Ele ngaka le whakawal paka, al ka whewhela le whainga o whakawoloa. Ali munga le paka la lea. E tā ua voi lea, momo, le anga pēa tātou tino tilo le, ili awala ma le mafuanga le mafua i ona whai le oxeni nunga le paka. Te le voi la le sao le natangata. Te le sao le natangata. Eli whapela wa whātangunta le paka onga o sisi tū. Luinga le tala voi lea, te lela le sao afa pela le wa ngile polo ka paka ni tangata la tu el pusa isa o le ta u ola na lua se laudu se fulu le
Lau so swani sina fu fa mai moile ta penai. Ni o fa mo na pole a sa ilinga tu pele na sa fa tanu ina sa fa ngoina o le Elephant Hill Gala Dinner and Charity Auction. Ina la sa fa tanu ina mo vaenga na nei pia ia ma ina i Hamilton. Ia ke e fo ilo fa pe ata to ia o so ka fa tanga ta ai le ai o lo iai ia le aunga ta ua male mafu anga. Ia le fiso soani le la ka mafu fa fa ka ka i ka fa sa ka fiso soani ngi si vaenga ia ko nga ia ku ese polo ka paka le ai la. E o pole asko nga foi le auction ha. Ma polo ka paka ipu nga polo ka paka ka. Lo e vai mo le mo e ko fa ka polo ka paka. Le vai ko meeting nga malipu pa. Le ai ko yan a fa pela da wa e ma wa mai le ta gotar pro. Le la ko yan ko fa lo. Ko yan fa ka polo ka paka. E ele o ka fia ko e. Ko yan ko fa wa la wa. Asa lai kala for paka. Le ai bota tala no fot polo kapaka. Se e le polo kapaka. Ko le ngala tala. Ke le lo po feo. O ai la lingol falo la telefo le tai o de west. Kosko. Ia le nga. Toli e pe nga ile pot si polo kapaka le la po yo soli. Ia la nga. Ia la mo anga la. Ata so tala no lo ya kosko. Ia le nga mai polo kapaka. Olo se polo kapaka. Ufua ia. Ke lo nga fa pe fa ka mo ai nga ko fa. Ke longa umale ia se vanga ngawa ia ko nga ai paka vonga lo kipi o kipi fa si paka dungo le aka ko kanga fo le ku se ia vai ma lo se polo kapako au ngala mo ai nga totele e au nga mo fa la bela be fo ia e au mai fo ile so ani mo po le ala ko ke le ai e lua polo kapaka pa ba ko ngala wa solo vi fo ila lo si lo ia paka lo ia la ka le ku fa paka fa la wa la ke le nga ia ana ki fa la wa o lo ia mala ia lo ia fa gal pro ele mala ia fa le tai au tatu tal do aka wa kale paka anga le popo wa fa paka ko fai pula ngala yo kamanga nga le mimilo ai ko ngol fa la wa nga ai masela ko nga fa la wa fu ila le la mai la ka ba ako fo yes fiula su ngai fi ale vai lima ko vai lima ko vai dua ka ai le ko kung makako fai lo milo le alo ai vai le papa yo ngai fai ko kung so tangi sale paka a le tatu paka na masani ia le nga foi le mo tatu nga e so sani foi le mo tatu yo fa tau ngai no se berte belawati le wa to dos free women de tale o le tu la on fitu Tadu se isi fa fia kalau jaya tolo tabauri.
Alman manae o lewa telefo ina mana vanga luenga le tai au te loa o ia mo fa la vitu ta vale le pe ona ta wali ia e so so fo ile mo ta tu wale o tele mana vanga luenga o la tu so inga luenga ni tai E pe se fala vla tau valele sa tu lai mai I le va ai tu le Union Road I Howick ana nafi poia male lata lava fo I le lua I le afi I le awauli sorry o le fala vla tau vale ia oni ta vale fo I e lua feko aila kama ia o le fa manu alia umalala o to tasila ia o le na awai atu fo ia le vaenga fo so so mo mo ia mel tatu ambulance fa belana fa singati le o tangata le na I miro moa ia o lala o ngai critical ona manuanga o lona winga face tu nga ona manuanga o leisi ia ena o lona o pe salangonga kau ngiva fo ngale ia o lela na fa pena la wala on tong fitia I lava I le no fangale ai pe o le tulanga fo ilele o le fa manatu o taua fo o le o le tato o le sila fia la tunu ia malei lo fo yo nei fo I tu ainga fa manatu pe mo tato I taimi o malava ele o ta ua mai fo ila po le ale mafua anga ai e kele mafua anga ya la yo no tupu fa lave tauta avale I lunga o ala tetele I alfa manatu a mo tatou ai mai se lava fo I pena e saunoa yo le wa manga vangaluenga iso la o toanga I fale mo langona o le lava ia langona fo I wa faisinga ngingiva le tai au ia lava au wala mfa yo no tatou faia ina ia saunga le mu ai tatou lunga le ala alman mana tele ia o vaenga I loa e afi tatou bala veta vale al vanga mamua e istanga te aluita I lunga la tele o leisi ala turi le ngaluenga pe atuai ia o leisi o fia mo I lunga le awala ia ma leisi o se tulor fa fonga le tulu ni tai o le ia se mafau ia o ingal tala foi le o vaenga na o no tutu fa lave e la utatu amata bel ni tai au fa fonga le tatu watu no ia I fa lave o no tutupu o fia lava lao e mafuta mai ai o lo usu ngā luenga o le mana vo ngā luenga o lo watu whatau o tu alalo na tapo kalamelita o ngal mana ia te iwang wana nati fo le whakalupaka ai ngalo e lunga la wal kele la wakumu ia o le isi fo itu a silio na tele le tutupo ia whalavla whaonga ino telefoni I lunga ia whaonga telefoni au lai whakauka ia lo sa o se tūlanga na o ka se lefe kaui ioi ai pe o le tasile na o tūlanga o leo o lo o ali mai ai fo I e whaafitau le whalavlave tau ta'avale leisi ia o lai whaasua ava o la ua tango fia lava fo I le fo e uli le taime le te sau ai fo ia ona ia tango fia le fo e uli mana ia le lei ia bo tatou e mafuta bo ngola tele le tai ao le lewa avatu tu alalo proklame mo tatou e usua ia ngā ruenga o la to fo le na ua faile lava ngā ruenga ni tai ao ngola wala ia tau tuana ma oilo saunga le mo ia awane e fai meita ia awane I whanga ina lau telefoni ia susani atu pe ia atu oe o le tata longo pe ma se fau yo au tafale nei tai ao ia e amata mea o ngā luenga lorowinga fai malu o faiva fai malu o faiva au le so ona nati to tele nei tapa ngai o mafuta mai lunga le tapo kala nei tai ao ngal mana fatasi mai foi malu so ia le malu si osi ia o si tangata ile malo lo tile na lavi ve ta vale o le leo mo mo le ainga io ia ka ko fa u ka ingi kanga ka o mo mo le ma le lavi ve o kanga ka ringa le po to tele study e fa la tala fo ile angal mana e va ve te me tato al va ve ala o tangata Australia ioi ia e whaafetai ai fwoi. Sai ele lango mai, ia male mafuta mai, ia tātou polo kalame o le tae au. Ia wae moni lava ia e whaatutunga taka, ka ngala o kako o le whais malulu. He milange la le ngofonu ngā ngala ia o wala malulu. Ia a o la tau la i Australia. Ia langa e whavekele. Ia whatalo whaatu. Ia maofa lo whaatu tātou polo kalame ia tautou uma lava. Po whea lava fwoi ia nisi tu o ke lope o leo lo mafuta mai ai. E o lava fo isi o tātou atunu I Samoa, ia manai o tātou tua oi vaenga le au ka whakui ia whaata lofalo ia tia te utole nei tae au fo Atamaria, good morning, kia ora ana katoa. Ma o le whatuai o martou ainga na e alual ni whaunga le vayasara. Le ia lo le man, le ia lo sios. E ia lo le man, o le maru ia pe ia. O le pule o le ala watsele. Fai au ala sao. Pule le wala kele.
Kau le pura la war kene ole boy au anga. Elai luas 10 minuta talo le July fitu nungal tau tula weda Samoa. Ba tatu fa fianga lea te sala murianga. Ona tari mo ina se fa poponga. O lunga la tele ia au fo le maftubele tatu wa tulu. Sai bele wati le to se football iva minuta talo le July fitu.
Ni se vaenga lunga tato au wala ta vale le faisi tele vave fo I ona feo lolo le taimile nei Lincoln Road Northwestern Motorway o lo o Yailan mai tawatu ngai le westbound mai le vaenga le nai Paramount Drive ang yatu I ngai Daytona Drive o ina leo lo mai tawatu fai le vasipisi taimile nei Onira Road fo lo mai tawatu on the southbound pama le valo minute le travel time o lo yai mai le vala le na o Lake Road and Birkenhead Avenue na pawala na o nei vaenga le wa vave ona feo lolo pisi mai taimile nei o le tai ta vale ni se vaenga o maulunga o tata walta tele o le na lava o lo kilia le lei ia masolunga lei leis fala vale tau ta vale tau sisia pe le saunga le mu ile nei tai au ma ia manuia tele au fainga malanga Radio Samoina o to is full 5 minutes on tale o le tu lai fitu le lei maftu bali tatu watu no le tai au angal mana o le tawalo na luala le pe ona ba ia tu ile no famana tu ina seina Io Famna tuina la tawala na e to alua la nisi mai lo tato watu nei o fo isa avea ia manisi o lua I pale mi e tonu so tato watu no mai tawatu ia le time nei former Labour Prime Minister le sunga ya Helen Clark ia fa pena fo ile National Prime Minister sa ia fo ile na vai time le PM Sir John Key o la wala ia o le o awa ia tu pesa awa ia fo ile sa ninga le nei sa faia whaelonga nai, po le valu se fulu nei o tausanga. Talu ona mahea le taua lea sa whaia lea na whapena ona aveina pe ngai wha maa losi atuai ia le au taua ia pani ma I lato fita foi ma la lato militeli. Ia ma o lato no fo ia le telo nisi o vaenga o saina. Lea lana lai ona tula I mai le taua le na ma o le taimi na. Ia o le taua lona lua lana o le lalolangi sa iai. O le mai tau foi lele mai a isi awa Elena o tai la yo tatu watu no Elena awai o le fo lo mai ta watu o la fo isa awai atu ia mai tai o le o le tunu North Korea ia mai le tai o le malo o le tunu tele Lucia o le awaila o isi nei o tai mana tua foi la tai ia ma o la to watu no e ia lava fo itu e ese fo mai longa e mai se lava la pe a kilo lo la anga I te tu tau ma losi family teli ia o tu tau fa nuclear me tau fa nuclear o le la ua ia I fatasi I o le mata I tu ina la nisi o tangata o le lo mata I tu po le a kongua po fea kongua ia o le nga ia le ka vilinga to tolu le ia le tai o Saina tai o North Korea ia ma le tai o Lucia Timley o le faalinga a toa lava la ia ma le tu langa sai ai lau sunga tia ka ilo fo ia I seisia kai me ko maka I fo ile le seisi ingi faalinga o le ma losi militeli ia o le sikai o mea umalava wa makua I faali ai lava e sainga I lona ia ma losi fo ile le fa militeli wa fa ngala ile fainga o la ko show ia mana tua la ta so sa mo ia so la o la inga fai ia fa alinga fo io o firecracker sa sainga so le pe ia va alele ia tai fa pena ni so va inga sa ia ile mai ta watu ia fo ile tulanga pe ona ia le nei fo va inga mata o fie mal mata tie tono la tino o saina malo fa tai to se fulmali va minuto talo li tula e fitu tato proclame a retole ola Ele nei foi aso te fie fa filo e te o mo fai ona so tai mai ta tu por kalame o le a retole ola ia ele nei foi aso o le tusi le mua le Samuel was fulfi tu alfa upos fuluono e fa upunga fa pea le taua foi le a koliata mata vita fai mai tala ua fala talata mai le Filistia i le tae ao ma le afiafi ua tu mai I aso e fa nga fulu o le upula mo ele aso le nei o le fili e tau whaafefe ua ilo o le mea le fili e whai ake o iasa uma o le kau whaafefe o isi mea e le ngi meo kukupu e isi aso foi le ke ngofo a ke wha mawhau ma whai o mawhau ke awa o mai fefe o nga ua e tango ku mei lo mawhau foi le a ngi mea e le kukupu e ke le I kauinga foi le kaua e te awa e pala ai o nga mafo mai o lo mafau e au mai e ki apolo mea e whaafefe o ina ia e loko vai ma e whaia ina I leolanga le nei whapena le mena tupu I le taua lea se kaua maari ke o le pala ai o le ngu o Israel ia koriaka ai le pa le kaua ele e isi ua whetau ai ke ia ua whewhewe vai mai tala ua whesanga I tu au e lua
ku mai Israel le spiko ku mai Filiskia le spiko mai kamai vangun ngai e vai la to al mela ko dia tal sau ai sa fai Filistia ole sau fa fo male mele kempai Filiskia ma alanga mai ma vala pa nga langa me fai ole sau ku mai ma alanga mai ole te malo na fe mai e iva futu le mawalunga ole te malo ole ko malosi e ka malo ni ko liat ole mela ko liat fai u fa nga longa mawalunga malonga malosi male folding of aya e fai ma mea e fa ko ila loi sala ele kau au ko ila loi sala e fef me o saur kai au ku mai alanga mai hey Filiskia sau se si ba kau ko ke makabaka e le aso nge ko kikir mai le aso le nge ia ke ku waku ko kingo mang fele ya fe mai asa ko dia ka e mai ola ko isala e tu vai em ka kia le mea il fai upuna il fai mai il fai upus frutas tu sile sa fai ta hunai ole mea nga ko dia ka fai ngale e Pai ngonga e le se kaua e fe mai ona matatau lea ma fe tele ila tau pala ai sala el uma e o a ele tupu lea o sauro ole le songa la mo o ele asol ngai fa penga uma me al fili fai aki oi a ele fai keke lo ma fau ole ma fau ole battlefield ole no fuanga e anga i mai so fa inga le fili a ele fai keke me fa kanga o mai lo ma fau e nga ke ia o e pala ai mai fefe mai popole mai atu vale o nga o ele ma fai o nga pulea lo ma fau o le mela ke mangu malo o le upu ale tua fa kumu lo ma fau ile afionga ale tua e ke malosi ai vai la menkupu la kuka vika tumu ile finangalo ma le afionga pa ia le tua e se ala nga vai e vai uma isala elu sa vai al vai ka vika ai o kama piece of cake le mele ku mai ma fu isia o ngota vita e ma futa ile tua na ke iloa ele ai se fa fita uli o longa o langa ui mai ai na ke le mafaia o nga sa ia ile tua mai le foi mai langa kala ai nga upingia le ulosa nga upingia le lionga foi mai langa kala ya seu e fa pe nga fo fa pe o nga ile tua ya ke o le ngo pingi nga ile ulosa ma leong e fa pe na fo o nga ile tua ya ke ki pingi ngai le ila langa mai vai ke lo ka kai salaen na esero la ko vai ma fu mai pala ai ma ka fefe ao tamange o ka vika o tangata tumu ile upole tua tumu ilo ngai loa o le tua le au ngai le la na ese ai langa vai ma mangu ma lo ai man tua le upula so ngai o le fili e ka fa fefe ai ma fu nga e fefe ona o le ai le upole tua ma le tua soifua i to tonu o lo loto le tua ia pei matou ta vita tele mea o loanga i maili la lolangi le ngai whaafefe i matou i mea tutupu ai aua lava nei tuina i o matou loto ma o mako mawhauwhau a ia tuu lau fionga i o matou loto e pei o ta vita e maa losi i o matou olanga whaafita Yesu, amen.
siga i o kamilo i o maofa a e mai o fika ai awale maso ia kulila ia kuli ese kuli i fa wale ma ilele se vai fu te anga sala le sole anga ole pepe no le kai chatala le anga tuli ese sa chale o ti ayo lo anga be o se leo nga mo e kani ile ba wakua enga ngale anga ma fia mama kwa vai nga alusi felo le ma pusi dai lua ma sandi ai o mo o kopi fo i ma solo famua ese ave na maka uma mame ale ama ese ave na maka uma mame ale te anga sala le sole anga ole pepe ole kai chatala le anga tuli ese sa chale o ti ayo lo anga ese le ola le ke ale asu e me amale una pale ku le mama i kole pa o i po ka tengale ako ai tuli e an sebe inga mune ale e te palo i le patu o asne e istumo pi puti ta pa mua o te kama makua le ese fia makamua le ola fia ka uka awa e te ki ai lo kuaka u vale ai o makoki ai ai o e lo ko lu sabi le ese adena maka uma mame ale ama ese adena maka uma mame ale te anga sala le sole anga ole pepe no le kai chatala le anga tuli ese sa chale o ti ayo lo anga Go to the website you love. Tausanga ta siva I valua I le so ia o le so le na whaapena fo ina whaalau I loa ina I se tasi show sa whaingoina ma whaautuina Scared Silent e whaatatau lea I le sawaina o nai tamaiti whaapena fo ina whaalau I loa ina e le tamaitai o opera I lungo le CPS, NBC ia NBBS TV. I le tausanga ta siva I valima ia o le ata tauta ua fo I tasi o tamana ia Warrior Princess lea sa style le teine o sina. Lua sulfa sasile o whaalawelawe matu ia tu lai mai tutono Amerika se fulu whātau sanga se tasi fo I tamaititi a onga na ia whasi o tia fo I to alua whai a onga ia e whaapena e fo I mani tamaiti a onga se to alua I to tonu o le atu nuu o Amerika I le stete o Georgia. Nisile na o vaenga I mea fo ina tutupile ne ia so I tau sanga wa mawai. Posilia male luas full tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarele mai le iwa I taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa I taiao I le tasi le awoli. Awhio ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane I le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasidia ma le luasful tausanga o lana tautua. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua vayaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Awana emisia le Fara State Ina, ale tui sa mo Manhattan, le asfalei le asolimo se tema. Fatau se over 4 papa on the towole fasiva ile tui sa mo Manhattan, ile tuatusi, iwa fatasi a Dominion Road I Mount Roscoe. Limas for talar ticket, e te fiu e tau sami ile po, pa fei menu. Ta tala le pa mo vai tau mafa, amata ile a faleono ile afiafi, a ia tu le level po. O le afafi file tu sa mau ben ile a afiafi. Vili mai lis mo so avanoa, ile old watasi, o iwatasi, o fitu o valu. Old watasi, o iwatasi, o fitu o valu.
In this update, reassurance the justice system as a whole is working as some issues slip through the cracks. Chief Justice Dame Helen Wynne-Kelman has issued a stark warning in her annual report. She outlines a justice system weighed down by delays, too few judges, safety concerns and a lack of funding. New Zealand Law Society President Fraser Barton says compared to overseas, New Zealand's justice system ranks very highly. We mustn't be complacent, that there is still a lot of work needed to make sure that we don't fall behind. The Education Minister believes her government's initiatives are boosting interest in teaching. There's been 3,500 new domestic enrolments to initial teacher training so far this year, 30% higher than the same time last year. Erica Stamford says there's more positive talk about the profession than negative, adding she's always talking up teachers. People can see the amount of resource that we are pumping into the front line, whether it's math books, professional learning and development, the new curriculum, and they can see we are world leading. People want to be a part of that. The Nelson and Tasman mayors are banding together to push back the closure of a local sawmill. Carter Holt Harvey is expected to deliver its final decision today on a proposal to shut its Eves Valley sawmill. The mayors have written to the manufacturing company pleading with them to defer closure for 12 months. Meanwhile, Christchurch City Council is requesting to opt out from more housing intensification. The council's agreed to seek approval from Chris Bishop to withdraw the remaining parts of the planned change relating to national medium-density residential standards. The rules would allow more homes to be built in residential areas without resource consent. And Export NZ is welcoming changes to the food exporting rules. By the end of the month, food exporters will no longer need to apply for exemptions from New Zealand rules if their products meet the importing country's requirements. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, the 11th stage of cycling's Valletta Araspana Grand Tour has been cut short without a winner because of a disruption by pro-Palestinian protesters near the finish line in Bilbao. They appeared to be targeting riders from the Israel Premier Tech team. Some attempted to invade the road when the athletes crossed in front of them, prompting organisers and security staff to rush in to try to contain them behind security fences. Jonas Vingegaard remains in the leader's red jersey. Broncos coach Michael Maguire's poo-pooed fullback Reece Walsh's decision to release a social media post of him drinking from a toilet ahead of tonight's NRL League match against the Storm in Brisbane. And the Cadillac Formula One team has named IndyCar's Colton Herta as their test driver for 2026. That's sport. Tawale faisi piso tatou I le vaenga le Goodwood Heights mo tatou uma fo yolo o wial na fo I vaenga I whapenara leanga I atu lunga o tatou State Highway 1 Lincoln Road lo tu mau pia le pisi mai le taimi le nei mai tau atu fo I le vaenga le Onera Road I le vala le na on the southbound I le vao Birkenhead and Ave and Lake Road o I nā tonu ale lo mai tau atu le faisi pisi mai le taimi le nei lunga tatou State Highway suma le ono both northbound and southbound I le vaenga le nai le tatou roundabout le nai Waimoku ia ma Foster Road o nisi na vaenga o lo pisi mai lava le taimi le nei o nisi a vaenga o tatou awala av tavale le ai mai tau atu o le na lava o lo feo lolo a le taimi le nei ki lia le ifo isfala lava tau ta avale I le nei taimi le tai av tavale manuia tele lo wanga iatu I lunga o le awala tele le nei taimi ta Manuel Ta Radio Samoa ina ua whaminute o te ele tu lai fitu E o le da wa fa fonga mai lunga le tele pe ona yele nei tai all tatu tali mai le tatu tala le tau pe ona fa mawina mali poti bele fi sa tau mo tatu le nei fo ia so tofi le na wa usu fia wa to tasi la wa so te usu ai ngaru benga pa mawina la bele solo o langi le winga tau do so mai le tai au ma tongo fi le sau le la tai au sulungi ai lau fanua le fo ia tunu lo tanto ai fml fi sa tau o le langi le leila va leo wingo le tau fa solo atu le uli. Mama wino le fisa va tau mo tatou au kilani se fulu mo le fitu tikeri lo ye tatou le mafana se mai lo na malu I le iva tikeri o so mai le lai le tau nei le toe lua se fulu mo le tolu minute le tu la e fitu I le tau nei o le atu ngoto atu le lai le fia fena nei le toe I le 5 minute te le tu la ono le fia fi aso tai au lonas falaile fa mawino fo le fisa va tau matwa langi le le se kweli pale di tafa tusa o le manga yo wingo le kauri aso tai au
Fa mai e o atu fo ile oli fa solo atu le ile fiafio la matua langi le lei wing o le tau de aso ataiao. Ai fa mai fa ma wino le fisa vai tau wing o le aso le tau de aso ataiao. Se football balu tike rio la ia mafana mo tatou se mai lona malu po le mafana lona malu se football lua lona winga o ke mi fo dia wa le ko ia inka ko mafanga aso ataiao lipo tia male fisa vai tau. O le toi luas furu lima minute le jula e fitu taiao le aso de la e ngoto atu le lima te le jula yono ile afiafi. Fa ngol vai aso si o tiri atu la le ile aso tonai aso tonai fa mai o le atu ulu nai wanga o le ai ile aso tonai ia e pu le ale li il tau o fa manga na lo fisa vai tau le o lipo tia mai mo tanto le nei taiao ina ua tali mai te vela wati le ua ono minute te ene le jula e fitu i lunga le tau tu ma ranga si fungol de samo tasi lima iwa tolu a mo man manole tau nei taiao le fu pisi lunga wala ile nga ia tu le tatu watu inga ruenga wala fu wa poloka le tele ngala ia o matu ala watu o mbori atu nei tamaiti la onga le taiao ia ai mai se foi au fainga luenga au wane ngalo le puti o taiao au ala va foi nei ngalo ngai mai faisinga ka ko i puti o le nei foi taiao e ma ngai ala vale anga ia tunga luenga ala ua makua i sa ungi le lei mau ala malosi ato atoa ia ai fa pe na foi o makua le lei le ma fo fo fatino ino tawa ke le tia le vainga le ole tapena le lei o la malu le taiao ia ele lei ale amata le lei o ngaruenga ale ki farongo ko ai lo mo ala ko ale lei e o nga i lo mo o ngai ko ale lei alo mo ku sa ele o nga i lo wa upana lo matu ya sola mai wala nga fa penga nga le mo wa le se me ai ya wala nga se fe nga kupe se fe for kupe ya ale fa kaule me ai la ko le kala McDonald woka ai ala lo McDonald e ku lo ko lu mo la fa ai se lo sonte ele ai ase ka ilo foi lai pancake al McDonald's pe mawala ka pancake e palu le al fale io pancake ia langa ngei foi aso wa kele foi ia vainga foi ngai ko pancake wa ia kama sa o ale falawa mata o le tatou vai ma le suka pauanga alanga aso ngei walu e fua moa ia mau fola le faipula wa mana i tele tala fea unga le lei manai tamama na yo tatou tua amatutua kamala ngai manga ia le malua taiao ia na yo tatou matua alma mana wa ta o le vaenga le o le malua taiao o le ta ua yo le vaenga le wa e o ia o le tango ta ia faile me i lota fali ia peila le pancake a kalu fa ka mo pancake o le ka o pancake le wipu wa luas fu sene pe su lima senge ska mai pancake a ka kangola ka i paru le ka fala wa maka ia e ala ona o e te mi e pisi ai tato ia matatu o tu le fa o nga o nanga matutua i fa ainga ai ata tango ta i te fa laila ka pancake fa ma fola fa la poko fa sala falafa pancake al pancake ia ia ka ko wa ile mo puka ko pai e disi ko pai o ka se puka e ka o le ko pai fa ko elau te lopo wa na we si de fielo fiong ia mai si ko ia o fulanga ka ngo fa la lu ma ko fa ko pai ko ngi e mo puka la po mai ala ia lea asu male sua vai e vanga le puka nga vai le ma ka se le puka runga lau vai akulesi vai angulesi vai le manga ia ala fe ka kala ka kopa i mala ka pangeke nana ia e uma fu uma di loko sa olele sa la e mari lo tolo to ila kamela e fai ka ke ai ak foi ia la fu e ka ke fifi ia o le tau na mara ia fai le se malu ta mo le malu tatu watunu anga ia tu fu la ia le tu te manga ruenga ai fa fonga ngiri pese den ka ngiri ngo o mala reto de ola u le fidi e kule pa me kule le loko le anga ai kule ma le loko ma oka yo va ke do me kule e fa fela nga kule makwa le se kule awal pa ma wai liba makwa ya avega mamafa ele sa lo koi o ngaru ngor nge yaso vai da ia di me de mafu ga le sa lo ko
wala kule ia wa ke kule ia longa ke miri ai ole a usa o ia ka ko a ai vai la ngal vale o ia a wale fu se de gira ko ia de le proclama le balu al jaya se fu maltasi minuto te nei ia le tu la e fitu aga solo diso tato fa vivianga yo E oi fa fianga su filo nei taiolo tali mal te bala wati 5 minuto te nei le tu live fitu o tele diso tatu ai nga paanga o le mafutu bai lunga o le tatu proclama nei taiao ya bese nei tatu ai nga Samoa nga manao te loe o lo fanga so ya tatu ta longa fo idea wa le wo tele fo ta longa le ta pena te mal fa ngol vai so lanto Ioe, lau sunga te tia, ia, o lo o mai ta watu leo, ua ia tātou line-ups fo I moa tātou tālonga I le whaiunga le vai aso, ia o le ana rawa lava ia, o lo o makua ve vesi ma pisi
pisa o foi ia le a whaanga tama foi e mai se o tauvanga wā leo ke vai kua lata lava ina mai a foi ia nisi o taalonga whaatanu ina i le vaenga le NRL ia a se vanga nala la vaenga ia o le ailunga le top 4 ia o la kulanga o la e whaia lasi umi a o atai ao lava foi la ia o la so lea la o le amatai ia Broncos ma Storms ia ona sa so lea atai ao o ke longa pawale o ka longa whaitau lia tia o le NRL na talonga le atai ao talonga lea le vale Sea Eagles ia ma le Warriors le au malosi lea matou ia o leisi talonga le vale Roosters and Rabbits whapena foi la Dragons and Panthers so o tua ia ma le talonga le vale Titans and West Tigers ia ona whaasosoro tua le talonga foi a le Bulldogs and Sharks o taimila nelo mai tawa tuilunga lava foi ia le lau a le NRL o le ala o numero tasi lava ia Raiders ia so Storms Bulldogs Broncos Sharks ia ona so o koele mako ia ele la usila fia la tunu so o taim mato le au malo ai fe lolo ia le la seki o le se talonga leo o tala noa ina i le tele o le fo i vai aso atoa whaalongo ina lava fo i le whaalinga o finangalo fo i tangata talonga le vao le tato au All Blacks ia ma le aulea South Africa o le taalonga whaitau lia lana na fo ia o le awhatanu ina Eden Park i le fiafia la sto anai ia mau fo i savanoa ia maanga ia mata ia o na ia tatou taalonga na whapena fo i lai ni isi o taalonga lo mai tau atu taalonga lava fo i Rugby Union ia o le ata alo e amata fo i la sto anai Hawke's Bay ia whapena fo i la le Auckland Storm alu ia i au ki langi wha losi ia i a whaasonsolo atu ata e au ia o nisi o taalonga fo i ata e au ia o leo la mai tau atu taalonga lai le vau o and Northland. Ia whapena fo i le tūpauta mai ta i la stonai Northland women ia whapena o le ata alola ma le Wellington Pride te le nisi o ta alonga o lea o le a whaataunuina fo i le whaunga neva ia so tia. Mana ia e tau ia wa tamatanga le leo whangasolo pea wa leo o mai antatu. Ia talonga le leo pereki ma ta sida talonga mana ia leo tapena i tatu le whainga le vaiaso. Ia ma te tatu manusina ele to mo si tala tata lo mo si atu la mo tai au tu langa pe ona ia u te lo la ngal manusina le talo ma engelangi ta longa na le sai ia tatu manusina le na malolo ai malolo fo ia Australia to Italia la le aso tai ola mo to sia o telenga ia mo tatu tali ta longa pe ona fa fonga bal tatu watu no ino se bal te bal wati le o se fun mal valu minute o te ene ia le tu la fitu lunga tu le bela sabo se mo liba tu la mo mal proclame o le balu tai o nei au gilani malo la valusu malo sai soy luma ai pa kolu no e patata mai tabi o pa mo popo mai tele se ki mai le kabi o pa o pasca me sa mo fi pia se pa o mama con me usura ka ko que se i reach on me so mai la usi ba la no le se pa be casi le soy luma ai pa kolu no e patata mai tabi re pa mo popo mai tele se ki mai le kabi o pa o pasca me sa mo fi pia se pa o mama con me usura ka ko que se i dream if I bear
sau thì mà quay sau 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 và sau 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 phía phía Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A woman who'd been married 20 years was missing the passion in her marriage. So she asked her husband why he didn't tell her that he loved her more often. He replied, I told you on our wedding day that I love you. If I change my mind, I'll let you know. Many years ago, the rich and famous movie star Grace Kelly sacrificed it all and left her home in America to live the rest of her life in a different country, all for the love of a man. King Edward of England gave up his throne and entire kingdom for the woman he loved. Listen to these words from his speech that was broadcast around the world. You all know the reasons which have driven me to renounce my throne. But you must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy responsibility as king without the help and support of the woman I love. Mel Gibson's movie, The Passion of the Christ, was a huge success. It's the first time people have actually seen a real, true picture of the pain, suffering, and torture Jesus Christ went through when he was so unfairly killed as the lowest, most evil of criminals. Crucifixion was designed by the Romans to be the most painful and humiliating death a human being could suffer. Jesus was not even given the dignity of clothing. Instead, he was stripped completely naked on the cross. So why did God the Son allow himself to be killed like that? For one reason. He passionately loves us. He knew it was the only way that the penalty for all our wrongs and sins could be paid, so he could be together with us again and share his life with us. Friend, that's real love. That's passion in action. There's nothing more God can do to prove to us how much he loves us. And all he wants from us is for us to love him back. So won't you ask Jesus to forgive you for your wrongs and living your own way? Then if you'll give him your heart and life, you can start enjoying your new life with him. Every day he'll fill you with his power and passion to live your life to the fullest. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Malanga, na mea malanga, maute de anda, yao malava takata, au soe tulai, teo patasi, demoni ea besata, tasi de ala de lai, mame mai. They are my body.
E o le te pala wate leo ua se mari mai wa afato nei le tulai wal le tae ao. Le tulai fitu. Ia le lua o le iwa kako. Wedi kakare. Ia, ngal mana leo tatu se mai a wa tatu whamoni anga o se fupa se whana o le malo tatu watunu. Ia le fuwa tala tui mal tatu leina. O le tatu leina lewa iai. O le tolu fiti tasilima vitolu. Tolu fiti tasilima vitolu mal tatu imeli. O le on air at radiosamoa.co.nz. Ia malunga tatu Facebook. Malunga le YouTube. Ngal mana. Ia vainga umalawa nai mwhain wha o ngā le malo latinu. Ia e awala mai ai fo imwha awala mai ai. Ia se wha amanuianga. Se aso soifua. Ia o le alawa lai tau tali tau o te mine. Ia, le tau wawai atu po iei si tātou telefoni. Le si tātou telefoni tonu mai. Ngal mana si po iei sau emaili. Ia ai fo i tātou emaili te mine. Ia, ma le tātou Facebook. Se Facebook. Se kosi ia kia kore Facebook pe. Ia lo wani tawala ungal man. Ia whaatalo whātu le ua mau mai fo i lavano nei tai au. Le tola, ua fionga, ua le o whaangai mole atu mole talenga ia le avasa pa feli o koko tūnganga i Mengo East o nele ato ailona fit un malelua sanga le mai mole te o mātou whaanga tele lava o se tasi fo i tamari lo mātou a inga ia alo whanedera kle tua le nei asa la wa fionga koko ia tō whaaso i fua soifua ia manuia nei aso ia Tantan press tātou leina o le tātou Facebook le nao iai ma le tātou YouTube ma le tātou emaili pa se e mai iai sau whamorianga li tai au ia mau ai se whamorianga mo tātou mana po i tātou whamorianga Facebook ai e or kako YouTube le so mo kwa manga ia so wa manga ia ke le au ngoringa ia so aso kofia e se au ngola kofia pia lofa ya kako. Na ia. Rele sei puki kaya. Ore ala fo yo kako Facebook ya ka wale. Ya lele. O tatu mama ya tu ngo tatu email le ai se tatu wa fabrianga o sau. Longo le tatu YouTube le ai fa pena fo ile se me o sau. Longo tatu telefoni le ai ua malolo. Ia uma wa la tai uma kai pa manga ikele kai ia le sa no ia ngalo fe ngal ban mo linta fa mo ia ngalo tatu wa tunu mo la tu fa mana tu ne le so ke no o de si dai wa mo umin kai ia saolele ia ai ve ia foi lo le fai mafunga ta moli o le pule anga nei ia mai se foi tatu au fai ngaruenga malpol kalame maru tau mo moli atu mo ngalo fai em fa manianga ia e to u malava foi fai fa longa ina ia maulia foi o to wasa soi fol nei aso tatu patspetile lo fole tua manu ia tele o to wasa soi fol nei aso le fa fianga mai a waino e lo fa tu al kalame mo to u malava manu ia tele tu wasa soi fol nei tau baby, what you done, my baby. Look what you've done to my heart. We made a date, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I got so lonely blue. Lonely blue.
esi pula vea olo o ile faato anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mo mo uolele ma ufa a pepe le basa tele le tava e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu oto muli e umi umu pa auli Tato toyanga ia tulunga le awala ia o taimi pisi lava nei o lunga wa tato wala titele ave ta avale mai ta watu o nei vaenga la ia o le o le mu le taimi le nei lunga lava Onion Road pe amale se fulu tolu minute le travel time o iai mo tato whapena foi le mai ta watu Lake Road ono minute le travel time o na winga ia wa faisi pisi tele o tato le taimi le nei whapena foi lai lunga o tato State Highway se fulu male ono anga ia tu lai sifo pe amale 5 minute le travel time ia po le delay fo yo le o waiai mo tatou o lo fai malanga i lunga o le awala taimi le nei o lo whapena fo na tau mai tau atu ia wa feo lolo mai foi le pisi mai le vale Takanina and Papkura Takanini ia wa faisi pisi o tatou Cavendish Drive le fo yo lo mai tau atu lunga tatou State Highway los fulu faisi pisi le taimi le nei
Station Manukau Station Road, whai lava se pisi mai I le nei fo I taimi Goodwood Heights, o loo mai tau watu e whaapena fo I Te o lolo lava tātou, tātou Southern Motorway taimi le nei, mai tau watu Pakuranga Road, o loo whai se pisi I le taimi le nei. Awa ta avale, wha mole se I tau tuana le saunga le mulunga le ala, taimi fo le nei umoli na yalo manai whanau I awa onga, tau tuana, tau sisia pea, le saunga le mu I lunga o le awala, toi luas full minute, o na tā leo le tūlai valu. Lei malei ala te mauna maole statu fa so ta inga ia manisi fo I o le tatu malo pe ona iai ia ni so fai pula le tatu malo ia le leipa o le amfaion tatu so ta ia tia le tai ona ia wa tatu fa tata nanga tulanga lo ia futa penanga o nei fa nau ngal mana nei matua manai fa nau ia la fu wa usu po le sitina o le sitama e tapena pena nei tamaiti le aonga nei tai au. Whamalo, lava fo I nei mātua, malo le ono sai, malo fo I le tawa tai le nei tai au, ia I le tapena ino na yalo manai whanau ia onga I le whaingo fie, ia ai tātou te tuli mata ia lava o le taunu unga lava fo I o nei mea uma, ia o a ngalo ato fo I le whainga ta, ia ai o le a sele I manuia o na yalo manai whanau ia latou tau ma whainga. Malo teine matama. Io awa te so ona o te si au tama. Awa foi ke so nga wai lungo fiar ki nga wa kwaila ngala. Ia. Tau do le ka vau ipu. Mo e pe feko ai do marka ko pupu ipu foi le lungo 5 ola ni fu ruanga po. Fa solo ko ya le ya pa o ma fa fiala mai si kangaka. Ia ai fai mali le tai au. Ia mo nei te maiti. Ia, ele tau fuilanga koe koe le uso kamaiki. Ia wa umasa. Se vanga ngar kamaiki kila ya onga le onga fatek tai. Pa solo koe le or kamaiki fako afiku kausanga, valu kausanga e kau fafangu. Ale tau ua fuileanga lumana. Ele sta maititi. E le fia e inu tiri fale. Po le ale nau nau matua fo ile faripki ele manga o aka mai ke ngusanga ipuki fale. Ia e mai sela o tou fa onga o le nga fa manai tamaiti fo ile ia on fatika ia ola se fotuanga ina ima fai ona inultir te matiti le fale alua tu dola ia lea ola se fsosani so ta inga se fsosane matu ma fai onga ile tai au ile alua tu te matiti la fifia wa o singa luanga kirenga o ko fai onga ka fa ole ole le ska magiki ia mana ia facility le nei tai au mo tatou matua uma le ma fai fo ia ma le mana o tamaiti e fai la la tau til fale ia o le situ e langa le manga o le manga e vavenga o fale onga fia o kama kike va ai long fai onga ia ma va ai ni sia no inga isi fo ia no o le ma fai la vala tala no ma fai onga ala ai fai onga fa mole o le a va ku le breakfast ale ile be ma fai na ai le kai la nga ka le va o taimi le ala na e waku ia o mawala le taimi o nei whaia onga ia e wha no fo le leilo walo ia matu ia lanta o maftango le tai au a o le i kumu akula le isi vaenga ro umang whaila ko breakfast le fale mana ia e le sta baiti fo ile tau wha ole ole tau wha no fo ile a onga a sauri makua wakangi mai ai o si anga duanga ia e pe o le winga fo le tala e so sanita tu matu e wha ole ole le nei wha whaingo fia whainga duanga o tu whaia onga le ole o ngā whama e mai sea ia onga tamaiti o le si mea kaki mau po le mea ea ngā wha apialong ki ngā po le kamai la aso e kau mamori e longa kangi vale e kau mamori e longa mamalu ki ngā longi o le arua kangi kangi le ala ua whalifanga le ua maua kamai ki le kangi o longa ke le lola por ko inga malo makua ngā masanga kangi asola ma le leo si o le si ai tu te fo ile la una ftangi sistemati wa fo ile fa alo aku le telefoni ta ma po tina tu no ta vale ona o le ke mi wa ka nga ve el telefoni ai alu la o ia o nga ko wala le ka fiki io e ka vale lo ia mane fo tu ia se tu si fai tau io e sui le telefoni ai ku se si fai ka fo ile lo la tele yata tu si fai tau ta mai tile ia mata ia nga ku ale long fo ale sa fa ia ko ka vale ma fai tau e o kula o nga ai o lai ma ku ale le se kan ia wam fangal malang kusir nga tu el faya o nga tono ato al telefoni ka ko ele mfa ku ka mai ki kian mga ia o fala o nga ai pe o le si fangal na le nga makuwa fa nga tsala va foi nai fa nau ia mafka ngi se le ka ya ngala tulo wa tani ilisia so e o tu wala onga o va tulo le fatu le la ono tau sanga alu e mai sau mai lau lau homework le nga mai alu lola ia lo tani au mai ai sau male homework
o le kusi fai kau. Ngal manga fa pere ma fi kusi fai kau. O le kusi fai kau kama ki ora le ingveske. O fa o inga me fa mai. O lo fa ya onga. Lo inga la tala fo ilia. E te mi ala kwa kama ki ke manga amani me le amai. Ia e se fo langona la tu tam e pe manga o ka fa ya onga foi. Ia e kangwa fa ni me le manga o kama ki. Ale tau ala. O ngala la le matua. Fai kau. Au manga o kama ki fa fai kau le kusi. Ia fa fai kau le kusi. E au fa ku I tina la inga. So le wa kele va ve kele ma fo fora kali ka wa vai. Wa sa lo gi veske. Ko le veske. Wa vai o kele va ve ma fo fora kali. Enga luenga fa fatasi matua mafana matua mafia onga ina I mafai ona mo se so sani e ta pena ina te mai ta pena fia fa fia mo tatou ya wa fo le tai la ia to matua e momoli atu nei fana le onga ina o to se football liba minuto tale ole tula e valo Tama
Fa bibia ka su fi filo yol taya mal pokala mal malul taya le mafutu le tanto wa tinu u lungo le tautua wala udanga si fonga le de samo se fut mal liba tolu a mo le tatu ofisa utu nei au kilani ia mal malatu o lo so longa le mama yol taya o fenga tatu wa tinu utu te ma faiva ia ba se fo le tapo inga mawa na tatu ma tua lo mafutu bai mauta malawa le taya yao la le isi tatu fa tatu nanga nei ia ma se sua le pa lungo tatu pokala mal taya nei le asa taya la mfa so ta el fo inicio ila to lo ta penatu mo le finga palota local board ya ba lo la fa malo lo sin ni ta al mana o le u te tau wa ya tu finga malanga fo ile le New Zealand le fa pe o le na le o finga malanga le Aile nao whainga malanga. A tono whainga malanga ia a tato waa ia o le NZ 175 and NZ 176 lena nga ia tu mo Perth. Ia o lena toi whaafo i mai ia whainga malanga ia. Ia ma toi whapena ona whaatu lau ele tato lau malai wa alele. Ona o lo mai tawina. Sa iei nei whaale tonu fo ia a tau i le afio nei wa alele. So o le tua e le lei ai whaafetai. O lena toi whaolatia le lei. Ia ma toi land le lei wa alele ia. Ia ai o la foi la sanga lulu le ole mtanga le au fainga luenga ina ia koe swingi bookings for ia ma va ai ni se fainga malanga e ma fai ona fa awa wai fainga malanga ia ai la to uma le ole fa tau nuna o le lu ai le ia ke wa ia se wata tau fo i le ona tanga ai fo ia le company i le toe va ai le uma pelo se kai mi waka wai ia on ko siaki uma lava ia afio va le e mai se lava foi ia ona o le lona lu e lua malanga ele i mamau te lea tu fo i sa whapena fo i seisi fo i malanga na whaatau uina e le i whapena fo i ona o le mea tauna o iei Australia lava ia ona o tūlanga whaale tonu lava whapenei so o le tūlanga lai le ai ia o lana mwhai ona toe tūlau ele ia ma toe sa ilia fo i nisio malanga e whaawa wai whainga malanga la tunu te lele a fianga mo tangata whimalanga mai se la tu yo le na fo malanga ia ona ye la tu fo fuanga malatu pokala me uman fata oto ili taimi la le a fa pe nei la le ua fa le tonu lo no ia o ile lo la po pa u ai tau fo la so so ni company va le na i ma fai on so so ni ia mo le fitutunga inga ia pero taingala ai se ainga fu dio le na malanga se fa lavi po se si vaenga ia a te ua tu fa le tonu ia lo no winga la te la fianga o fo fuanga la le a inga ma le tangata ia sa o le lei lava tia ia ai ta ua lava manatua e se le whainga tā o lai tali mai nei a inga ia ai nei me ane wa tupuni pe fea i lunga o le ea ia on tūlanga whainga tā na e ta ua i lava lai company va alele o ngā maukingoa le saunga le mu o le saunga le mu lava e ta tau ona mauti noa le lei ia ona whaawa wailea foi ia matoe whaawa whainga malanga ma tūlanga maasani a company va alele ta o le vaenga tau a mana tua o malanga o malanga i haru lunga o le ea e tau ai company ona tilo le lei ma baba ai le lei i ta penanga wa o mea ia e le kalangoi se sima se e le fa pe a kupu fa braven ka mo nga faida i ronga fa pe fa mal se o mo ia ku e le ai ele se va ale le alo aku ngol ia se i fa yang fofuanga o ta penanga lu ngol tala fo ile le ava tu mo malo tatu watu no tatu to fona ia pa tatu fo tau na ta pena le lei ma va ai malanga ia tu i malau talo tu i malau talo ina ia saonga le mo me uma tatu te ia so se mea ele ngata i ngo vale le au tatu fo ie malanga i ngo awala ngo tabale fai le leksau ta talo na erbo ilea ele le ia le tutupo ne fa lavi lunga la tele ai mai se lunga vale le ya na wo umana e so ta ile tua ya na a wola lunga vale le matua mau le molu tolua ya wa vai le manga ya ngi wa kupus fa lavi ya ngalu fa ka se le lunga le ke lua ulima ya le nga kakalo le tua io e kupong fo fa lavi ala fa le kongun brain ya o me sili nan fa le tonu fa mol le so tsi e ele tato fa manu yanga na la fo mai le email ya na po a mo le aso soifua peta ya ne le ma wa o le la foto ama fai ona to e ma wele taimile nei ia e ao lava fo i ona
whaafonga ina tu pia foi. Ia mō le nei foi aso soifua o alo whaanga mō le aso soifua le tina a vei alo. Vi ia le alofa malanga le leo le atua ua mawhaio na ulia mai ai o ele tina le atoanga o lo fitu se fululua tausanga i le aso. La mātou te salo ia fua i mai le atua ni asu se tele ia tātou mafuta ai, Mum. Thank you for everything you've done and everything you continue to do for us, Mum. We love you so much. O alofaanga mai a Dad. Sa vea mana ia le ana tai au. Fuaro sa alo i Tokyo, Japan. Reverend Nelly Ma Ella Palmer. Alo, your grandchildren, Joshua, Fafawina, Abigail, Elisa Pizza, Caleb, Vili, and Macarius tai au fo alo. Fa Shalom Filipi, Malo, La punta whakinga olu numeratasi o au matangi le sa me titilani alo. Ia manu ia tele lo wasa soifua tina i le nei fo ia so family atu o le fatu a ma ua ia la tatou whaamanu ianga le malo latinu. Mana ia le o nei fo podeanga na mo tatou na misi atu taihau. Ia ima whaianga koe ma mori atu ia ante. Oe, ia vai se keke whiura mo le aso whanau. Ia ma se papa kiu a maua se pakua mua maanga ia. Ioe, kamarele ia ngai sungu ngangei. Ia ma fa manu ia ile as fanau mo to umalawa ina o te 5 minute tale o leitu live valu fa vi fianga mo tatu watru ia pa tape na mai tatu fa malstino ia fa ya o ngar kayao ba tu bobol musika le mo la tole na wa no fa i tu te bangalu ngal tayao Ya lei lua mi tale tale o lei tu lai balu le la tatu tali watu a wali tatu wha malastino le tai au ta pena mai loa whai mai lau wha malastino le tai au ai le ialu le whai a onga i oe e ta ua le whai lau wha malastino le tai au fomo le tatu watu no Aya Ya Ali lunga Aya Autafa Autafa Oluma Aya Olunga Yo Aya Autafa Aya
Yoi. Aya, pawau, pawau. Yo, yo. Aya. Aya. Iya, Billy, Billy. 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 Ngai. Yo, yo. Hihi. Ngai lunga. Aya. Manaya. Tahu apa kaki? Yo, yo. Aya. Sumu. Suruh kau dek. Mang ayah. Wui, kayak lele. Malo. Ya. Oh, lava mana betutonu. Mana bai fafo, mana betutonu. Oh, fafo. Man viatele ne yasa soifua. Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo nei Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whaatalofa nei foi asa fau le whaafofonga lo tātou mo tino o. O tātou mafuta tala tau longo usimaya le whaafofonga. O le amanino le mai ai o le whaitaunga aloa i o le whaaiunga o le palo ta tere le tino i le asfroile ua mawae. Le au whainga o sui tau wāta ma i tai ua manu malo mai. Ino fo i tu malo whaapalota e limas fultasi. Ai talu mai le whaaiunga mua le palota. E o mai le teimi nei e to lima lava sui tau wāta ma i tai. I la tau na manu malo e au fiere no fo le tu malo lo tu whanga, le tu malo a ana lo fifa, o safata tasi, o fale a lupo o mapalauri tasi. A whai ai mai a le whaitaunga aloa ia i le whaaiunga o le nei vā yaso. Ai le aise suinga i le au whainga e to lima o sui tau wāta ma i tai ua manu malo mai. I le whainga palota. O le tu mau tinoa. O le a wha o ngā loa e le komisina o whainga palota le ai inga o le 10%. E sa iri mai aise sui tau wāta ma i tai. E au sia le au whainga o na palota le 10% e wha ato ai. Le ono o no fua o sui whaipule ta ma i tai. I le paia inga fau o le pale mene. Pei tai o le afto a sa iri lea tūlanga pe a mai ani palota laiti. E mafua mai ni wha unga le wha msinonga i ni tangi o morianga. O wha sina sori tūla fono. O mafua na tātia lea ngā luenga se ia mai ani palota laiti e toi whaia. Ona o le wha unga le wha msinonga o tālo sanga. Na to iro ai le wha unga le wha msinonga mawalunga. I le whinaunga pāti wha upufai le wha tuatua i le atua Samoa o tasi. Ma le vaenga i puipuia i a te tau tangata ina ua maea, le pāno ta tere le tau sanga i lua o lua tasi. Na o lea whinaunga le wha msinonga, ona o le wha uinga ino le aia inga o le 10%, le ana whinau le vaenga i puipuia i a te tau tangata i to ono ta mai tai. Ai whinau le wha tuatua i le atua Samoa o tasi, e na o le to lima. O lea ua manino mai lea whinaunga wha le tū la fono, e ono no fo ta mai tai i le pāle mene o Samoa, i le aia inga o le 10%. Na whaia tau ngō le aia inga i le paia inga 10 o le pāle mene peitai, o lo muta le whaatalanoa ina o ia tau nga, i le whaitaunga whaalua o le tū la fono tau whaofi na tu inatu, e le whainga malo te luai. Ma iei le tele tununga o le ato e tangofia le paia inga faulo na 10 a le pāle mene. O le ua whaailoa le whaitaunga aloa ia le whaamautu ina o le whirifilia o sui tau wāta maitai o to lima, mai le whai ngā whiriwhiringa ua mai ale tuno. O le fionga i awhia me nao mi mataafa, o le ua toi tusi au i ailo nei tū malo lo to whanga, ma o le te tai fo i o le pāti wha upu whai o le Samoa ua poto, o ia maua palo te whasa lau valus furuono. O le tasi o sui tau wāta mai tai, le fionga muripola ana rosa ale morio, na tau vai le fua le whātua tua i le tua Samoa ua tasi, o le ua toi manu malo i le no fua o le tū malo pa lauri tasi, i le alfa ingo palota na ia maua e fitu se lau luas furulima. O le sui tau wāta mai dai, le fionga afu masanga leone mati va ili masame, wa tu lai le nofo le tu maloa analo fifa, wa ia maua palota e valu se lau fas furvalu. O le sui tau wāta mai dai le fionga seve te i fui mono, wa manu malo le filifiringa le tu malo safa tatasi, na ia maua palota iva se lau fas furuiva. Ma le sui tau wāta mai tai, le fionga e au tima le vai se tā, o manu malo le no fōre tu malo fale a lupo,
na ia maua palota e tolu se lau iwa se fitu. I le toa se furu whao min star le kapeneta e au fia i le pāle mia o le malo tausi, sa tau e veina tiuti o le pulenga whaatonu i na ua wha mawai le tasi o min star, e mafua i mori anga tau tawa le afi. O lo talia se wha i unga le wha msinonga i lana mata upu. Ai o le taunu unga le whainga palota le atunu ua mori mauinai, e toa se furu min star, ua le toi whiwhiria mai o lato i tūmalo. Ai ua whiwhiria mai eini sui tau wafou e tau veina no foa o ia i tūmalo. O le fionga i le sui pāle mia, le fionga tuala to ia i vao te vanga Iosefo Bonifacio, mai le tūmalo nganga e maunga tasi. O le fionga valasi, lua pito whanua to nga manga tā fito sele sele, mai le tūmalo vaisinga no lua. O le tō whani uawa eti malolo, mai le tūmalo vaisinga no tasi. O le tō wha ia olo fiti va ai, mai le tūmalo sale ngalua. Ma le fionga toi susulu Cedric Schuster, mai le tūmalo a ana lofi wha. Wha pēr le fionga whawalo Harry Schuster, na se eire no foa o vaimonga wha. Wha pēr fo i le tō whalanga aia ti ai tū autufunga, na tau veina le no foa le tūmalo palauri tonu. Le tō whamata mua se umanu vasati purufana, sa se eire no foa o wha asale le angatasi. Ma le fionga lauti muia wale se va ai. Sa avea masui usufono le tūmalo o vaimonga tonu. Fa pea le fionga lau matia manu Ringo Purcell, le ana tūla i le no foa le tūmalo o safata lua. O toi whiriwhiria le fionga fia mena o mi mata awhailo nei tūmalo lo tofanga. Fa pea le tō whale atinu uwein so i alo e le i palo taina le tofiolo nei tūmalo o whale atalua, ono whaai unga le whaamsinonga i lu i o mono tanga whaale nuu. O le tō wha ia mau si osi pue mai, na tau wawha tuto tasi ono o le finangalo lo nei tūmalo. Le ua toi whiriwhiria mo le na fua o wa au fono ti, ma le fionga se ula Ioane, e le i toi tau vai le whainga palote le na fua lo nei tūmalo a la tau sifo. O le fionga ia whale o mawainga titi mai a tafua, na wha mawai ma le tofi min star kapeneta ono mori anga tau sori tū la fono tau tāwale afi. Ai ua toi whiriwhiria mai e lo nei tūmalo, o ale i pata i tūpai lalo. Mai tū whaatasia le nei li poti, o lo tālia le taunu unga le whaitau ngāloa ia, i lea i tūmalo. O le asalulo nei vai aso na wha mautu wai le whaitau ngāloa ia o le whai ngā palota o lo wha ngā solo. Le toi whiriwhiri o nisi o sui o sufono sinia, ma pito tere tau sanga o se ei tofi whai pule o le pāle mene. O le sunga atu i le epa lupe sori aisa i le maria lea ngaoi, le taitai o le vaenga i pui pui a ia te tau o tangata. Wa manu malo i le whiriwhiri ngā le tū malo o le pā, i le auwha inga ono se lau valus furu lima palota na ia maua. Pito i ai le sui tau vāo le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, le fio ngā tupua John Tupua, se lau ma le ono palota na ia maua. O le fionga le sao whaapito, le fionga fia mena mi mata afa o le ua toi se eire no fua le tū malo lo tufanga, na ia maua palota e wha se lau valus furu ono. Pito i ei palota e lua se lau wha se furu fitu, na maua le tasi o sui tau vāta mai ta i le tau vāi le fua, a le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, le fio ngā fui mapoao tali ilangi pefo ne semo. Ma le isi sui tau vāo le lava pati wha ubufai, le tō whawhiola i o sualole, na ia maua palota e lua se lau lua se furu ono. O le sunga atu i le epana mua i urufale ubufai o le malo, i le tofi fai pule o le pā le tau sanga iafe iwa se lau valutasi, ma ua savalia i nei le fast food wha tau sanga, o tusi au pea i ailo na i tū malo na te tau ave le tofi fai pule o le pā le mene. O le fionga fia mena mi mata afa, na urua i urufale i ubufai o le malo Samoa, i le tau sanga iafe iwa se lau valu lima, ma ua fast food tau sanga o loto lo toi pea i ubufai o le malo. O ia tabali i mawhai pule pito sinia, e le i motu sia lava la tau tua, i no fua inga wha pale mene talu na urufale atu, i wha langa maia o ubufai o le malo Samoa. O le ngā luenga o whenga i neima le ofisa o le komisio whai ngā palota, e ui na whetaya i manisi o whaafitauni, ai ua mori mawina ua lata ina mai ale whaitau ngāloa ia, o na taoto mai ei leo le ata manino le taunu unga le whai ngā whiriwhiringa le tano. O nisi o whaai unga ualoa ia sa amata o na whaai roa i le fiafi o le solulu, ma wha solo mai ei le po na po, ma ua wha mautu wai nisi o whaai unga. I le tu malo sa le ngā lua watu lai mai ei le whiriwhiri o se sui usu fono fau, ma ua leto e tu lai mai ei le sa se ei le no fua le tu malo, le tō wha ia olo fiti wa ai. O
O le fionga ia le lua sangato karene, o le sui tau wā le whātua i le tua Samoa o tasi ua manu malo, i lau wha inga e tau se lau whāsuru lua palota na ia maua. Pito iai olo fono tifiti a fuawa ai, o le pāti wha upawhai o le Samoa o poto, lua se lau whāsuru tolu palota. Tūlanga tolu le sui tau wā ta maitai, o le vaenga e pui pui ai a te tau tangata, le fionga mai e whaumuina wā lesi whāle whāselwa, na ia maua palota e se lau fitu sfuru fitu. I whaasale le anga lima ua le manuia le toi tau mawhai ai, o le fionga i ampe stawa i fau te vanga ena, sa ia umia le no fua mo le lata e le sfuru lima tau sanga, po le tolu paya inga whaapale mene. O manu malo mai e le sui tau wā na whaatua i le atua Samoa o tasi, le fionga i abui i inga sione i inga, i le auwha inga e whaasela uono sfuru valu palota. Tūlanga lua ai pe stawa i fau te vanga ena, o le sui tau wā le vaenga e pui pui ai a te tau tangata, na ia maua palota e tolu se lau valu sfuru valu. O le sui tau wā te maitai tuto tasi, le fionga i avui se inga folava ana Nora Ahim, e fitu sfuru ono na palota. O mautu malo ia fo i le whae unga o le palota le tu malo, o wha asale le anga tolu, ma ua manu malo ai le sui tau wā, o le vaenga e pui pui ai a te tau tangata, le tō wha namu lau ulu sami leota, e afe ma le lua sfuru tolu palota na ia maua. O le sui tau wā le whātua i le atua Samoa o tasi, le sunga papali i li olo i pola ta eu masipau. Le asa se e le tofi o le tu malo ma vea i mafufonga fitalai o le pāle mene, na ia maua palota e fitu se lau valu sfuru iwa. O safata tasi ua aloa ia le lato ufai ngā whiriwhiringa, i le manu malo le sui tau wā ta maitai, mai le whātua i le atua Samoa o tasi, le fio ngā seve te i fui mono, i palota iwa se lau whāsfuru iwa na ia maua. Tūlanga lua palota e valu se lau ma le fitu, na maua le sui tau wā le vaenga e pui pui a ia te tau tangata, le ana se eida no fua le fio ngā lea ana Ronnie Posini, ma le sui o le pāti o le Samoa o poto, le fio ngā whepulea i Samuelu tau whao, e lua se lau ma le lima palota na ia maua. O le tū malo whale la taima sa matau, o toi whiriwhiria le sui tau wā le vaenga e pui pui a ia te tau tangata, le fio ngā lupe matasila la vea ngaru ma le mana tolonga tā, e valu se lau fitu sfuru whāna palota. Tūlanga lua le sui tau wā le whātua i le atua Samoa o tasi, le tō whātele i ai Christian au sange, na ia maua palota e ono se lau ono sfuru fitu. Ai o le sui tau wā le Samoa o poto, le fio ngā whaalawa au fasitau ula, na ia maua palota e se lau whāsfuru ono. O sātu pa i tea ua le manuia le toi tau mawhai ai o le na se eire na fua o le i tū malo, le sui tau wā le vaenga e pui pui a ia te tau tangata, le fio ngā lau tafi fio se lafi per sao. Ai ua whiriwhiria mai e le tū malo, le sui tau wā le whātua i le atua Samoa o tasi, le tō whā asiata tavu i tafu sa le vau, na ia maua palota e whā se lau fitu sfuru ono. O le fionga i a lau tafi, na ia maua palota e tolu se lau fitu sfuru lima. Ai o leisi sui tau wā le whātua i le atua Samoa o tasi, le tō wha asiata tua sivisetu, na ia maua palota e lua se lau ono sfuru iwa. O whale aliri lua buto e whiriwhiria, le sui tau wā le whātua i le atua Samoa o tasi, le fio ngā fui maono mai awa tito asafo, na ia maua palota e lua se lau iwa sfuru iwa. Tūlanga lua le sui tau wā ta maitai tuto tasi, le fio ngā fui maono Maria Tuatangaloa Meredith, lua se lau fitu sfuru ono palota na ia maua, pito i eri sui tau wā tuto tasi, le fio ngā fui mono atanoa aloa li Alex Wright, na ia maua palota e se lau iwa sfuru whā. O leisi sui tau wātu to tasi, o tau e whā au talavou tau e whā, e se lau sfuru iwa ana palota, ma le sui tau wāta maitai mo le vaenga wha upufai o le Samoa Labour, le fio ngā la i whea la i Titi Belford, e lua ana palota. O ana lofi tasi, o toi tū lai mai eire tō whawhe pulea i a pulu tusi upu tui ngamala, o le sui tau wā o le whātua i le atua Samoa o tasi, o na maua palota iwa sa lau tōru sfuru lua. E tō tolu sui tau wātu tō tasi na tau whituri ai le whiriwhiringa lea i tū malo, whapere sui tau wāta maitai, o le vaenga e pui pui ai a te tau tangata. O le sui tau wātu tō tasi o tau ewa sau wau whawhawina mu pō, whase lau fitu sfuru tolu ana palota na maua, sui tau wāta maitai mo le vaenga e pui pui ai a te tau tangata, le fionga ufangalilo o whaamanu mo alia, na ia maua palota e tolu se lau iwa sfuru fitu. Sui tau wātu tō tasi o fesola i sua fo a te vita apulu, na ia maua palota e se lau tolu sfuru tasi. Ma leisi sui tau wātu tō tasi, le fionga le au pepe tele Filipo le au pepe,
na ia maua palota e fast food ma le tonu. O le tu malo sanga lua, o mau tu malo ia le manu malo mai ai, o le sui tau vau le whātua tua i le tua Samoa o tasi, le tō whāwhata Ryan Schuster, na ia maua palota e awhe lua se lau iwa sfuru fitu. Tūlanga lua palota e valu se lau iwa sfuru iwa na maua, e le sui tau vau le vaenga i pui pui a ia te tau tangata. Le fionga maua la i vau se iuli pepe se iuli, tūlanga tolu palota e fitu se lau lua sfuru fitu, na maua le sui tau vau le Samoa o poto poto, le tō wha maulolo tawita wele se amosa. Ma palota e fast food wha, na maua le sui tau vātu tō tasi, o tū puali i wha alili sa ena se wai. Tala i ore ne yaso, o le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. A whai o fuafua sa umolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa i le la lao le R-Dash Travel i le tasi walu lima Great South Road i Marirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma ua pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel i le o lua whāwalu o o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Travel. Ia nau whafonga le tātou wā tunu o i le whasalawina o tātou tala ia mai Samoa pe ona i ele tautua, pa le unanga le whionga ngan mana tipi au tanga vaia. Le whātawhiti fo i leo le tautua pa le unanga le tamari o le tātou wā tunu o pe ona o tumai ni so vaenga o mea lo tupu i tono le tātou wā tunu. A mese le tātou whainga pālota. Leo wa manino le tele o i tumalo pe ona i ele whaitaunga lo na lua. Ia pol whaitaunga lo i o le tātou pālota mo le nei fui paia inga lo tātou iai. Ia ma le lima tausanga leua sauni atu iai. Ia le tātou watunu i Samoa. O le alana uwawa i atu le tai au nei. Iniso tātou li poti i le tai au nei. Tulanga o le tātou whainga pālota. Mai i inisio whamaunga pe ona iai ia le tātou tu AP. Whapea mai. E mai ale whainga whiwhilinga. Mai le aso nafi. Mai alwhainga pālota mai le aso nafi. Olo tu mau, olo i eino foa a le whatuatua i le atua Samoa tasi. Whatuatua i le atua Samoa tasi. Ino foa e lusu male valu. Sifunu male tolu i ino foa le hitau pipi. Lua sui o le sap. Masui tuto tasi e tolu. Mai le aso nafi. Ia... Lua sumare valu no foa. Mai ala fa inga ato i tu malo o mai a ono whaatino me whaitaunga lo ia i le aso nafi i le afiafi. Lua sumare valu no foa le fast, se fun male tolu no foa le hitau pipi. Lua sui o le sap, ma sui tuto tasi tolu. Ia, te lola le wha mai anei, i ono manino lola ia lea o te lenga. Ia, po le atoanga tātou i tu malo lima sumare tasi. Pe ona iele whainga whiwhiringa le tātou wā tunu ulono winga la. Fuala ia i o lena o to mai le tātou sui mai Samoa, ia tātou tala ma tātou i tu malo. Ia pe ona iele whaitaunga lo ia le aso nafi. Ia lea lai pe titilo atu olo maua lunga no fo lea sao whai mai iele whaatutue le tu Samoa tasi. Ia whatasi ai lea, ia ma i tu malo e sfumal tolu olo i no fo le HLPP. Lua no fo. Pe ona iai ia le sap, o suila ia le sap e to lua. E iei whaleata lua maloto whanga. Whaleata lua maloto whanga. O lea e talitali, o te loa la mo mai toe a watu le so. Tulanga lo iai ia whaitaunga lo ia. A le tumalo a li pata. Pe ona iai ia le sui le sap. Le foi o lo sao mai iai. I le fo le foi tumalo. Le fionga ia whale ma vaenga. Ia, nisi nao tātou tala o whai on tu nātu ni vaenga le taiao. Mai se foi niso tātou li poti pēna tu mai le whaitaunga lo na lua. Po le whaitaunga lo ia o le tātou whainga palota pe ona iele tātou atunu i Samoa. La mwhai on watu ste seisi vaenga le tātou li poti o tātou tala ia i le neifo i aso. Ia mai se le tātou palota si teimi raudu le so. Ia le toi whasala wina o tātou tala mai Samoa. O la mwhai na wina atu i ant oe pe atali tu lai se furua le lua i le oli. Se furua le valu minuto le o te nei ia le tu lai valu. Pa malo atu tātou atunu malo le mafuta mai. Se mai tātou walanga upo nei tai au.
E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. So sopo le manuvale I le whangatia. Ao o ina no foia e li iseu le atutia, mamanta I tū le tua mawhawhiri malai. Whai mai le tala e masani o na whele le ia e ai ma manuvale. O manuvale, o manu ese ia. E le o ni lupe. Pawale manu lae whaantali e li iseu, o le lupe. A o isi manu, o manu ese po o manu vale. O upu e whaamatala ai, se tangata ua oso vale so na manatu a ele I te tau o na tautala. Ia, po se la fonga foi ua sala ese male mata upu o lo tala noa ina. Whamalulu antu I le tantou mafitanga a whaitou te whaitau ua so sopo le manuvale le whangantia I so ulangona. Ia ona toe whaafo I mai lea, a wai tonu lava le tangata ia I lona manatu. E mawhai fo I ona whao ngā e whaapoia I pa ia o se whasilo whainga. O te mua I tapui pa ia o le taiao ma le aso. E popo e ne iso sopo le manuvale I le whangantia I lau whaafafonga malau mai moa mai. Ia manuia whaasonga le nei aso Samoa. Why
pasol pito na abat. Sila umal tor tau sanga talo na waaya o Amerika. O le tele o na tau sanga. O papalangi na tofia ili no fall na. Ai taua il pese fareu. Tupo le tunu na e filifili se ei mai mfafoe il fai ngamalo tuile manu. Hey, ho, ia le lei o whawhiwhianga na mai whaleu manono, pia de whafonga mai le tātu wātu no le taiao, ia o nei whawhiwhianga su i whiwhilo i atu atu i atu oe, a o whiangai malau malu o le taiao, whiangai malam teina o tiu te mga aluenga nei fo i taiao fau, ma le tātu nunga le pokalame, o lo manuia le tōtelo le tātu wa tinu u le nei fo i aso tofi. Pe ona ia tātu pokalame, tua i le fu fatismai ia le sunga ia ripena kovati mo tatu pokalame pe al masa ni tanto ia so tofu ia vai tasi ta o tele vaenga ia na ia mai to wina mai manta to wina le tulanga ia swing o le tau ia tau fu ila ona e lo le tu ingala au ia o fu ile to wina le fu to wina ia ma to inga skai di fu la upe ato patalo fatua kovati ni vanga ta malo se fu moria. Ma la se fo man we la sunga spela tusi fa tala fo le tato fis fa la am be sol paye mal malo sa mo lo ka fo mal tato klame ni ta ya am alo se fo mo man langi ma se fo mania ni ta ya fo vi ele o le on fai on to mo se fa o ponga ni poklame tu ele a ta u poklame le tu ele lo no binga so sanile mo tato ile tonga tal se fuanga pe a le on tato tangofi e fa nga ta mo fa nga le oh ia na tonu la ale fam talatu sam talanga wina tape nanga ne foi vai tem e mo fa talatu le nga le kato super healing food le o me fa so long el tea ko nga tea ese e o tea o me inu la pitula lo atle lo isia to nga me in tele me nga pe le antioxidant ko fit el kilo mo mai le lo tea e tele atfo me nga mo mai lo tea lo isia fo la waina e ele black tea e fo le green tea o le tea nga usi mai la o camellia o le tea pito tangota e fai mai i mo le lau tea o le tele o antioxidant o me o fitafiti mo mai i lau tea nga mo se fo maloloina o le healing power la kamale o lau tea mai ke le me o antioxidant kusa o fitafiti o tino le la te atu fa mai e mo mai tea e pui ai lo fatu mai fa mai o fatu ia ma kui ma fu strong por ka nesa eso son telefo ita fiel polo ka ala toto fa le ia ti le ta fe le yo toto o la to e nutif mai te lua ti la so como e fa su no pasene ele no mo la to le polo ka o le ala toto o le ia foi la me ala toto polo ka ina sia male ma fo yo na so solo ka nesa e mo ni lo ti e ko e na inifo ia fa mai ma lo si fo yo nifo o le healing tips la mai a faino lo ti tu mo se 5 minutos se ilanu le ti fa to ai noile
ai au ni ina se lau ti mai te me tasi mai tu se a to se tu la o ata ma fale o lau ti o ma fuanga o le menga ka o le tani na mo lau ti e polo kaile tu se na mai mineral iron mai lau me ai sa ai ia ma ko nga ki se ke le ma ko nga lau ti the best tea is the green tea ia so e ma turmeric tea e ma dandelion tea ia la fo ke le ki e pe o piti tips ma te tea ia Isi mea ngā mortino, e maua mai I lau ti, whai mai lau o pēr kuawa. Lau kuawa, penga saka, a inu, ngā hui lau na mango, lau la avoka, lau wesi au ngā morka res. Ia mai a inu lau ti, pe lima ti e maua laso. E tauna inu laso tasi, o le recommendation ngā mo tātou laso tasi. A whaila lau green tea, e lea veise susul green tea. Ia pēr na sosoni nā mo le winga sti nita ya. Maria te lele vaenga le ua e sauno ia ko vati. Momo le tau a fo ile male ia male whangaina po le ingwina le ti wanta te le tatou. E fifia telefoni ti ia whalau ti ai sa ide susu fasu marie. Ia o le si tau le fifia tau mawhale green tea ali I ko vati. Ia that's the best tea green tea. E malesi green tea le herb of ta umale na famtala mo mo foi to tele la to mo mo le la to malolosi o le cayenne pepper CEYENNE pepper cayenne pepper is a herb famai o le resepira tamana tasi va tolo li pu vai mafanfana ave ma quarter teaspoon o le cayenne pepper ina inula se e mtala le inu la ile kamanga nga so ngā mai suka to maulunga ia o le stroke le fa pena kwa kile le nga le vai tamana ala fengo fia na inu before your breakfast a drink before your meal o le siku da nga kamanga cayenne pepper mari te le ia le sivainga tau le nā mo tātou o le ala le tuai ngā skaidi po le tuai ngā lauti sili au nata a me te mire ai ia ko vati te mire whento maftanga o le ase lauti mana ia whautuanga whamai awale ai mainu ele angal ai mainu te mina ti se a tole tu la taru na ai me ai to ai mu so tuai ngā vai ia ai awale ai mainu whamai mafuanga langa ti le hydrochloric acid ngai ko puta manava le whamalu ai me ai o le mafuanga na whamai le ai mainu tu se a to se tu la to ai ni o lauti po lau vai tus po vai uli Mari le o ni siwa nga tau tapena ye mole o le wa ma fu na sui tatou sui ngor tau malu to mo fanfana le uta tu spring termin tapena pina pala mo fa malu le pala fa mai se va matalia fa ina to fala no fuangale tas ita funa na o to fa lu se la no fuanga tas fa pena to tomato no fuanga na sui si fala por kukama por ti to na o to fa lu no fuanga tas ai mix pala fa ta mo se fertilizer NPK NPK por le general purpose fertilizer amele mix fa kasi mo pala ai fo se compost fa ko mix fa kasi mo pala fa malu fa ta si fa po la io mo ta pena mo le sama variety o ke topo le po ke ma se to ia fa la sama kai ka mako mo pi kukama isala elu kam masanga o te no ki to le po weekend ma senana na fita wi to fala uma malo vaftai ia o ni siva nga fa mai tapo kalme ko vatu marang falon ia mo le fo tuanga la mutato matoleta to promotion 5 plus a day ala diti fala mo food vegetables ai la so le lima pe silia fo matoli a lima fa te le lima me nga mo fala utas o lusu lima me nga watu lo tino la so ya silia tu ukili a fa ko nga suida o lima na va ya so piku lima me nga watu lo tino la so tas ia fa to nga mo ta to tele me tu lo tino o telefona te to lo tino fa mai se o fa ia ta to tino ia fa to nga mo ta to nita ya malo va te le lava la usunga ko vati tu le pa tu langa fo le tatu pokame tu le ele fa mana tu pe mo tatu watru ta ua mo fa aina le soifua ma lo ino tangata ia ba fa ta fo ile to ole kapisi koko ia le telo o fa aina uta fa lo fa na mari le ele ia so sani mo tonga ta o fa si ka ka so le fa aina fa lo ko vati
hora me ngana le no tu tanga te to ye fo la tu le fa tu pe state house no foi que vai foi fellow singer ngal me sa vale kan ka va o isi be o mo tonga la fo la o ino e mo le sia fo tu ang botato a to seedlings pu ka si po letes po amer lulus lak pele pe si mo pa la to ngal po ngal lo ringa alo va te tele lava ya manuia tele ya tu banga luenga o le nei foi vai aso ko vati man fa mo la ta tu ba futel vas fo ia fa tai manuia plasanga me vai aso fa su foi ya sei foi ya tu ai le ta u fo nei po kala mi ta u malu ta tu atu mu ta tu malava fa ile le tu ngala au ese le mani fa mana tu nei po kala me mo tanto wa nei mani le para fu ile au ta follow ro fale ma e alu fa fai funa e alu fa tau mai nisi pala e ma fai ana i tangole to ka pisi ko ko male ku kama alu ko mal maukengi ko mal soko wa tatu tango fine to fa to anga le na fai e so swani lo le mo tanto le kaunga ka le ka pisi wa be ko ku kama le lima talai vai lisi falolo askama ku kama o le tauala le taulongolongo nei pokalame mo tātou ma le malo tātou atu ma tātou uma ina i mawhai wa ia taimi tātou te mana watu ina e lava le lili taimi ia kera kwa e malolo ia ngai rangi lola ia lea ia au ka folu fale ia sua le pala whamanulu kua koe i masinga kāpisi iai pe kōruanga iau ringa kāpisi de asu oka o ar kāpisi fo ia le umia e mana ia e le umia le tō ai wa iaku amaka ngola ia mo mero kāpisi fui tātou te iroa me tōna whai a tātou fua fo ia le tonga tāru sei fuanga le ta pisa i tātou o tonga tāru sei fuanga sa o le lei yoe wo ai whala o inga pa kaunga ka pisi kaunga ka ku kama kaunga ka umala wa ki de nga kaunga o le talo wa ki dia i lava nga fa faris kaunga le si kaunga o le me tōna whai ia to tolo le whala o inga la kou ia makipi do markau sami ia ai faile me tōna whai mo le soifua malo rina mo tātou. O karabe lewa ngal taio lo tō 2 minuta talo le tulaiva. Sa
fatu ve'ea oiai sa ototo ina maloma amaoni ina ia fua mai. Alova Samoa, waule ne yokas mutialu, awal suia lingila waule kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela a. O te me whaari haile tāleni al tama ilunga o le leitio. Awale aso whapito o tama uala tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga i talonga, ma tau te wala auria oia e awai, i le tauwanga, tama whaasaralau ale Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone. O lo whaatino ai lau tama le whonga ino o le talonga le manu Samoa. O le kamuni tikta. O le tama e siliana reactions ilunga o le Facebook. O le amanu malo i se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo i laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. O le manu lula wa i tātou i New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala i le sei a le Digicel, e vave eina ma whanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau se leni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le a whaiela se i Australia te tasi, ma o le ni whabitoa e amanta i le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vaenga o soasangase pe amana o mia e whaatino e fo i matuipui pui o le whanau witi o tuipui pui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui pui o le flu Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Avelo ainga tapua i lelo whaiwala marasa moa i lantaloga ma fiti le soro se tema i le Rotorua International Stadium i le toru leo auri taungo fie pepa o whale sfurutala mo tamaiti a lua se funu mo tangata matutua whaata whawhalo wa ainga mo le aso saotama ma tapua i lau marasa moa maua pepa o whale i le ticketmaster.co.nz wa langolango ina le neitaloga le G-Mana Wholesale Autos e te maua i ta avale taungo fie whafsota i nei loa le afionga i a ngalu malemana tai ngalu malemana G-Mana, the answer is yes. Polynesian Spa, Herbert Rotorua Male Mountain Jade. Go Manu! Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Hi, you've reached me at a busy time. Please leave a message and I'll get back to you as soon as possible.
te vili e tu bea Wana olo leo mabu O te pia pa alongo ai O te pia pa alongo ya i wana malea So close to you, baby. You know I'm trying. I'm so sad, deep inside. Yeah, but I'll keep on ringing till the end of time. Baby, don't leave me this way. Baby, please don't leave me this way. Yeah, yeah. But I will keep on ringing till the end of time. Baby, don't leave me this way. Baby, please don't leave me this way. Yeah, yeah. Lola, ilang masinitali telefoni. Sei tu mai ai setean, te vili e tu poi. Tinggal na wino anina. Ola u telefoni watiai e l'auto ya ina. Te vili e tu bea Olo uleo malu O te fia whaalongo ai O te fia whaalongo ya I uala valea E a te vile wati leo o toi 5 minuti a te oro minuti talo le tulaiva Mautua tasi asu ao Ia o le kau whai ai viri aku ia oe po a mai le ngā ruenga. E lo le viri aku o se siku e viri aku a o tamu whai atu. Po a mai o le nei tai au na e usu a le tolu le vave ao. E usu le lima le vave ao. E usu le whare vave ao. Walua teksa so e te le tale mai viri atu loa. O mo le tangata lofa. O le tangata e wha maoni. E nofo le whale le manofo. Pa foi o lai asi po a mai tautonga la na usu le ngaluenga. Vili asi le atali i mala fafine la na usu le tau le ngaluenga. Ya me sia la kau konga le usu le vaveao. Oka. Le mangofo le le lo makua. Tex Vili. Ai me sia le o la o mala sautama. Pi popole le lo makua le usu le ko inga kaya. La lai vidi ko lo makua o mai. Video qua de caria. Pi fou le falungo lo makua. Le amakanga ngi yaso ai le caria telefon. Salo. Ale se o vula sa kamale wo mai. Awore ngali atu ole tato a proclame nale shota ma. O ngei e le fanga kai. Aso fa e sa oa. O ngei le fanga kai ka ko vilo fu iena watu mona tama.
O nei le whaangata i tātou watana. O kilo lai rungo penga te whailangi le mangaia. O ka se ongo mea nei to i ina manai ta maa. Ia, mole whaatino ina fot po kalame. Nei, mole whaatino ina po kalame nei ta maa. Ta maa whaasala lau i tulanga i ta longa. Na lana i el tātou po kalame na mole so mal niva yaso. Ia, male ta maa fo ila lea la e te fia tele i te lofa tele i ai o tina. Le fai tātou ta longa al manu sa mo ma fiti le aso to nai. Fai la loi rote rua. Oi. Ave se ko inga fa maka si ko sa usu mai kai ola sko la sa la ia le am de lotu. Dai fa baloti ni so tatu pa nga lungo tatu Facebook le nei taiao. Talo fatu ya Casiano malo se fo la de lei. Se pro muri talo kun morning. John Lota sulu malo lu sun taiao pisi le upol taiao. Lene sia good morning fa talo fatu po kalame le nei fo ia so fo ia oi. Ia whabaloti a Malia Rosa Pio whatalo whatu le nei whaitai au fau Malo le whamalosi Sal Pista whatalo whatu, good morning Niso tātu pānga umala wale mafuta mai lunga tātu Facebook Mai lunga tātu YouTube walo whatu al pokalame ante outou Ia se teimi al pokalame tau nei lam whaifon tala tātu leina Whingalo whaasol tātu watunu Tele tatu tu malolo mai ia le faitaunga lo na lua. Po le faitaunga lo ia le tatu palota. Ia le mai tauina o le tele ano folo tu la ima ia le vaenga fa fai. O le fatu tu le tu sa mo tasi. Modu tele ai sa la fai o. Leu te titilo atu tele tu malo. O le fatu tu le tua. E titiana tu malo lai ele lifa. Anga ile HPP ia manai tu malo. Leise sui o le sapu tu le misava. O le tolu le mo upolu. O le tasi mai tua ilo tofanga, o le tasi faleta, o le tasi yari pata. Sava ia leise sui o le sapu. Sui tu to tasi le mo mai savai. Sui le HPP mo mai savai. Ai pei o le telo i tu malo, mo tele se la fai. Ia o le fasta ala yanga ia. Ia ua umal whainga palota, eisi mele a koe vivesi fulu mafau faulatu. La ua umal whaitau ngalo ia, o le whaitau ngalo na lua. Ia e usu fia ia o ilau ngā ruenga. Eisi mele a koe pisa ai mai tue, pole fulu whainga palota. Usu la ia e sua se lengi. E kause ka mai ki ngale wa ma ku ku ka mai ke fu wale usu fo lesi fa ia wa ka kilo fo dungo penga te fa ilanga ke wa ia kwa ok saulea ki nganga umar finga palo ka le atunu ala e o maya yo o puale ta te fa longo ia ta ia le malo ta e vang fa fa ma le sausa Wai lau telefoni siaki. Wili lau telefoni masiaki tautonga la whainga luenga. Siaki lau aitu. Ia. Masiaki kamaiki. Aba e tatu wharinga ia na tari mai leo tatu tale vai whanua. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, Faselau. O iwa, tolu iwa, 2 o, Faselau. A whai o fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa le la lao le R-Dash Travel. I le tasi walu lima Great South Road I Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura. Ma wa pasese pa u. Wala au loa le R-Dash Travel. I le o lua whāwalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Dash Travel. Radio Samoa.
tai amonia. O le tai o le kulupo tangata papa e whaelunga lanu po le white supremacy group Australia sa whanau New Zealand ei. Wa mana nao i le whaito wafe mawhi tangata Australia toi ti po ti mai New Zealand. O Thomas Sewell e langolongoina whainga whahi ki la le nasi sia mani. Sa tula i lumon whamasnonga le vaso nei morianga i sori tula fono. E eiso tanga ma le whamatao se leo leo ofisa. Ma le solio le whatonunga le whamasnonga le intervention order i luafe ma le lufofa. O nei morianga, e moni mai lea ona o lea tamasa whanau ni sila e lata mai nei. Sa hao fiai tua ingo ni os whainga whatu vevesi sa whaia le tola wapinga. A tangata te te sa whaia ma le file mo. Ai ore te mirei wali puti ai, o se talo sanga mori toe ti puti mai o Sewell ni sila. Wa pasia le limas furuafe o tangata o saniaing. I le mai ai o le isi vevesi sa i te teia, i le solua. O le pāmio Australia Anthony Albanese, o whaai fo i ai lona manatu i le nei mata upu i lona whaari eina. O se wainga matau tia tere le whaalongo, e winga i ngā i ngā Sewell, i le whailo inga manatu stala. Whaari a leo leo, Sewell sa sai e le solua ma whasiringa e tusa ma le vevesi sa le mai. I le tōra wapinga te te le First Nations, sa whaia i merepone la sa. Whaari a la tō sa wha maopa poina, lea tōra wapinga a le Camp Sovereignty, e tisa ma le whaasfutanga te sa ofu i ofula nululi, inisi, sa wha au penga ina i la au ma pōwa fōa, ma oso wha i ai tangata te, i le mai ai o si savali te te whaasanga i tangata le rofi mai, i etu no i whafo, i tō la whono Australia, i ti potinga ese o tangata o no winga, o Sewell, e wha au na mawhai ona to e whafo i mai i New Zealand nei, i le mai ai o na whea ngai ma morianga, whaasoli tō la whono. O le tosu 5% o le whaito wa whai o tinga tole ai o pori rua i laloane ma le lusu whātau sanga o le mātua. Ma ave ai mataulanga lo na tonu ni sila. Piro sila na tele vau tinga to wha mautuai. I tua mai leo Hamilton e le motu nei mātu, ma Dunedin i le motu i saute. Sa whesilia le reito ni sila ni iso tu poranga tele vau Pasifika i le taulanga i Wellington. Pe la tuti loa ina i le lato pule nu, a po suito vau le whanu whaatono le taulanga. E pe o tala no fo i whainga palota. O se tasi o tamati ai televosa i whaalia. Whatoa i eilo ina le tūlanga i winga i le fon whaatono le taulanga. Whainga palota ma sui tau wā o no lana ngā luenga o lo i nei. Ma i ta wai, o nisi o na wō sa tala no ina, sa tala no i ai lata mai nei, e u noa maso latu lo ina, po o ai le latu pure no o iai. O nisi o tūpuranga sa whasiningia, sa latu whaalia, e paule tei me whaalongo i fono whaatonu e tau wala mai tale noa ngā o lato ainga, a ele whaalongo ia isi tupulanga. O ne no mera tanga te li liwe palota i whainga palota whaaloto i whale New Zealand, sa amtua i palasi maolaro le whaasuta spasene le lua a whema le rufulu lua. A ele aima se ofisa i ese whaamau maunga ato toa, ina tunu, e ilo ele no mera tupulanga sa palota. Sa whaalia fo enisio tupulanga, o whaamatalanga i winga i sui tau wā, a po o aia inga whaatinopo. Policies, ele o i whaavai o penga o so ta inga. Lau tele, le mawai tupulanga i tala e pio le TikTok, ma le Instagram. Ta wai enisio tupulanga, e mana o mi e whanu whaatono o taulanga o na taulai. I le pa iatu le tupulanga te vau, ma whaamanino i ai mero o latu whaia ai po ai foi, o latu ta i whalo te whale. O le tamaroa o tua ia nona whasi o tio tangata e tō lima le sunuina o se whale api po le hostel i Wellington. Sa sola ese ma le whale mai o kilani ni nai vai aso mo moatu ai rei tupu mai le whale lave. E tō lima ia tangata sa maari liwa i le whale lave le aso smole ono melua whema le lo futolu. I le temire o lima sfuto sanga le matua. O le tamalo sa tau fia le whale mai ono o se la sanga le maruia wa nga ielo na mafau fau e peitai. Sa aru ese ma tau fia le inuino ana vai la au, ai le tupu mai le mua le whale api a le Loafers Lodge in Newtown. O le fōma i whapito o le mawhau sa whaiala na mori mau i whamasinonga maunga Wellington e vasane. Sa i whamatala ina i whapea, e ui lava, ia whianga o le mawhau o lea tamaloa, a ele isona te tununga e ese awa no e pui ai le whaale tonu o lona mawhau. Sa amtaina lea whamasinonga le vaso te ruai man whamoe whasolo mo le isi lima vai aso. O le ta malolo ta fiar whailolo na ingoa o lo whea ngai ma morianga lima o le whasio tangata ma le lua o le sun fallen. A o le teme leo stasio mori mau sa whaiala na mori mau le vasonei o se whaila aunga se ta po inga sa i whalia. O le ua molia sa i whaali atu i atea e aona te moe mo le pui o lo nola a o mule a no whangapi.
o lea whailaunga sa o fia I mōni mau sa whaia la tō whaamtalanga, o whaia le whaunga le le Johnny Sila le whailoina, lo ne swafa. Ai sa whaalia le whailaunga, pe tisa mara mai aso ai le I mūle no whanga, sa ase se tuai lewa mōri at whalisa mōri fia no whai, o nei leo fia le mea sa whaamautua I Newtown. Sa tala no ai ilo na le fia ni so tangata lo latu, no fo mai whoringa mai e leo se no whanga de lei. Sa wha manino ia le whai whiau ele, ese fiso sonia mawatu e whalisa e no whai, ma ia toe longo ia ina o toe ase se atu ini nai vai aso, muli ane. Wha aria le whai whiau ina o whalongo I le mua le no whanga sa avelo I ailan avea omi po le text, I le leua molia, e si aki e po saonga le mu, ina o ia manantua ina o lo nofo I se meo Newtown. Sa toe telefoni atu le o molia, mo fasiri ia fai fe au pe o sao ese mo le mu a sa ia fali atu e a ona te moe mo fia fasau I nono nola. Sa longo e whaatono le tulangi mo tunu Pasifika si sifo e whaalabra mutonga so I fō malolo ina le rolangi Dr. Saya Ma'u Piukala. I le konferenisi a fō mai Papua Kini o se taimi o tāwo tele mo so I fō malolo ina I le tulangi. Sa ia longo ai le konferenisi whaale tau sanga lona limas maliva ale so sayete a fō mai Papua Kini. O le lololangi o tele se fisuia inga o iai, o wha penai fo ima wha amatau o tātou whengai. Wha mai bipisi, wha te inga se fisuia inga le tau mawhai le se saonga le mu, wha inga tau le te atu siama, ni isi neo wha whitau le ese mai ai mai a tāpai se tali, wha tasi iai. O le Pasifika sa ta wivim wha alawalawe o soi fō manoloina mai tau sanga o vai, e au fiai le pipisi o le COVID-19, Misela, Fivo pona aivi, po le tenki Fiva, ma le wha mai pipili po le polio, Papua New Guinea. Sa tala no ai Dr. Piukala I le tawa tele o le tua whātasia, I se tau mawhainga e tasi e tilo I ai mo le ola maloloina po le One Health Approach, ma se tau tinongo se tau tua mo le pui o tangatola, ma le tua whātasia o le ola maloloina o mea ola, ma le sio mianga. Whaaria Dr. Piukala, I le tōsma tau sanga o mawai, o le 5% o wha mai fau e mawhoma I mea ola, I le tulangi lewa I le Pasifika I sama le luat sama le 5 miliona tangata e whanoiola I le tausanga e tasi. Ta alonga o toi ta tasi nei ala ta alonga pauna ta alonga o te toere manusina sa mo ma le Fijiana za Fiji. I ala whātou sina le ta amarasanga I Porolangi atuma ta Ingilani le e mai ala ta mwhaingan whaunga le vaso nei. O no nei au mai lua ele o toi maoni awa noa whaasalonga I suanga Shampini, o le ta alo ia la ta alonga muli o pulu muli ta uleleia. Ta alo I le Fijianas, ma Wales I Vavela Sasa, ta I New Zealand, I Sandy Park, I Exeter, ai ta alo I Mansina, ma Amerika, I le Malai, a le York Community Stadium, I New York, York. Whaalia le whaiaonga le Mansina, ma ta Alpha Ramsey Dominico, o wha fia I tene ta aro ile manoa, sa ta aro whaasang taua ile awal numero tasi le rolangi, Engelani. Ai aula ka piali o wha ta otoina o le ai o Rotorua, o le malo a o sa miatu le manu sa moe wha tau seu ma le Flying Fijians, se ta arongo lo taringa uma iai le malaya le Rotorua Stadium, I le sato na I le vasalei, o se ta alonga o le amate tuina o fitau I nei sao ai o le kapi le Pasifika, I se ta alonga tumu le mita I awe lua, wha naunga ma le power. O se wha tau tunga ua omi o whai mai le vau nei awe lua, ua polomi se ai se ta alonga o le a wha ngaloina, o le a le wha ngaloina, tumu le mati le tilo ni le leo ta alo le a iai tama, ia mai se ne malorosi o le ta alo wha tau tino. Ia Rotorua e peona wha tau tuaina o le iso no whanga o Samoa e ese mai ia I le tunu I Samoa, ua pongina I le taulanga ia umelua, mane fia e peona wha whilo I alo ia I le songfoa, I le malai whono Maori a le te papaiouru marae. I leo ia se wha moe o le ato e fusu ia Alexander Usyk e le tausanga nei e peona whailo ai le lia whaalo telina whai pelenga Frank Warren. O le nominga o lo pesori ai lauri Joseph Parker le e whaatu la whanoina lona luina o le Shampina le WBO le isi fusi o Shampina e whaalo umia Usyk e whoringa mai o le a fusu lava ia Fabio Wardley. O Parker ma Wardley tau whai whaatu la whanoina o na la luina ia fusi o le WBO ma le WBA o lo whaia whiutana inga a la pulenga le terminei mo se la fusuanga I la solusu limo o topa le malaya le O2 Arena I lontona whaali e Warren wa tula la tele whaia se furuanga mo se fusuanga tele wha o popai maisi o fusuanga e lua talanal ne yaso maua pere to fia maari e le tunu soi whaia
Mo nea stofi. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, se kia Radio Samoa. Soy el foile wosi, se lava ua e oti, se lemna oli sa pasuile au ngai au mai le na sala. Mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala. Ta fa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o e le papio samo ai o moni o si va o le malama so o inu ui tua ma la fanga a wo mai lo tu se fai so fa ma talanga pea wai fia si fo i lava o e le cha cha. Se lava ua e o ti se le blau ni sa sui le au mai le na sala so e foi le o si se lava ua e o ti se le blau ni sa sui le au mai le na sala na 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 sei ta fa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o e le papio samo ai ua moni o si va o le malama o solo inu ui tu a malala fanga a wa mai lo tu sei fai so fa me talanga pea vai fia si va foi lava o le cha cha. Si se lava ua e o ti se le blau li sa sui le au mai le na sala so e foi le o si se lava ua e o ti se le blau li sa sui le au mai le na sala. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le whaitau wina o le upo o le poto.
Mai le tuse le whata oto o lona mata upu e wha. O le apo inga ina ia sa ili ia poto. Whaalongo mai ia o tau le whanaue. I le a o atu ale tamā. Maua i mai o tau talinga ina ia whaatamā ina o tau. A wā o te avatu ia te o tau le poto e le lei. Aua nei tau tu la foai i la upu e a o atu. A wā o au nei o le atali o lo tamā. O le pele to tasi a lo tina. Na ia o mai ia te au. Mana fai mai ia te au. Ia ta ofi a upu i lo loto. Ia tau siosi ia upolo a inga e te ola ai. Ia maua le poto. Ia maua le ata mai. Aua ne ingalo ia te oe nei mea. Aua fo i nei e li liu ese i upu ala ungutu. Aua e te la foa ia te ia. Ona tau sia le o oe e ia. Ia e alofa ia te ia. Ona leo leo ina lea o oe e ia. O le poto o le mea sili lea. Ia maua le poto. O mea uma e te maua. Ia maua mai ai le ata mai. Ia e vivi ia te ia. Ona faa e ina lea o oe e ia. Na te wha mamaluina oe pe a e fusi ia te ia. Na te avatu le pale matango fia i lo ulu o le pale ali i la le lei na te fua ina atu ia te oe. Wha longo mai lo watali ie ma e ta lia upu. O na wha te leina ai leo tau sanga o lo o langa. O te wha sino ia te oe le ala o le poto. O te taitaina oe ia la sao. A e savali e le wha alavelave ina lau la sanga. A e momoe e te le tau suwai. Ia e ta ofi mau i upu e a o ina. Aua ne i tu uina atu. Ia e leo leo iai. Awa o lo wola lava lea. Aua e te alu i le ala o e anga sala. Aua fo i e te ui i le ala o e fai me le anga. Ia e fa ma mau iai. Aua ne i ui atu iai. Ia e alo ai. Ma alu ese. Awa la tau te le momoe. Se i longa ua la tau faya se me le anga. Wa ave se a fo i o la tau moe. Pe a fai la tau te lei. Fa tau suaina nisi. Awa wa la tau a aile a reto a le anga sala. Ua la tau winu fo i le waina a le sawanga. A o le ala o e a mio tonu. E tusa ia ma le mala malama o le ao. O lo tupu pelo na mala malama. E o le tutu tonu o le la. O le ala o e a mio leanga. E tusa lea ma le pongi sa. La tau te le loa le mea la tau te tausu wa iai. Lo watali ie. Ia e wha alongo mai ia upu. Ia wa i mai o talinga i mea o te whai atu ai. Awa ne te a ese ia mea i o mata. Ia e tausi iai i tutonu o lo loto. Awa o ia mea o le ola lea ie wa maua. Ma le mea e malo o lo ai o la tau tino uma. Ia sili ona leo leo ina o lo loto. I le leo leo ina o mea uma. Awa e tupu mai ai le a mio. Tu ese ia te oe le ngutu wha pio pio. Ma lau ngutu wha tu ese ia mamao ia te oe. Ia wa ai sao mata i o luma. Maulau mata ia wha asanga tonu ia i o luma. Ia mafau fau i le ala o vai. Ona wha tu mawina ai lea o wala uma. Awane i afe i le tū tau matau. Po o le tū tau wanga vale. Ia alo ese o vai i le leanga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Oh,
E kale sia me tisi mai mala loa sau tau ya Yesu. Fa mai atua le tātou poklame le upol poto mo tātou le nei tai au. Ea o se fai taunga fo i mātango fia le tu sel whaata otolom tau pe wha. Mō tātou le nei hiaso tofi. Whaata whiti o diuti manga luanga lo whengai mal tātou atunu. E na o tali umai o le poklame le fifia mai. Ea au wale wha oina peo le tau tupa le uranga le si ufonga le vede Samoa se furu mala lima iwa tolu a mo. Ia malmingo yo le bailo wati le walua sifuru lima tia ele chula iba. Oso mai le la le tai au nei. Le uwawa ia ti fafol tatu ofisa ua lea i se la. A paolo mai au bukau sau fu iman mea pise maa ingi ma se marulu. Io e ia e wha malo atu pel pa kalame mo tatu le nei tai au. Malo le usu malo le on sai. Le fu atu lata tatu na pisi le whainga palo ta fu ilea mo tatu nei e New Zealand. Momo whainga palo ta whai tu malo. Ana nafila, no pasi atu ana nafi inisio mangala fo ile in matu pitonu i Otara. Ya, olo tutua inisio tamali i o le tatou wantinu o whanau e whai loa. E ala tau fo i tamo whainga lo o tapena tu i palota. Palota whai tu malo, po local boards, fo i lewo i tatou. Mangele, o papatoi ma Otara. O le winga lau tala e whamanatu atu mo tatou le tai au nei. Ese le tāua ma mita loto i atu nuule nei. O loo whinau, o loo i eile nau ta inga o tatu tangata Samoa. Whinau wina awa noa whapene. Aisea, leanga fu o lau i se leo o i se sao. O tangata Samoa i tu tono nei atu nuule. A whapela o le te mafuta ma le ni tai au whele i tu malo nei te mafuta ma iai. O ne ngalu ya to ela palota. Ya nga ole ai fe mai tatu le ekis. Ai man tu ala tono le pusa tam i pusa kama i pusa. E ki kanga e fe tik o fa sao. Lo winga la tela tu e vai la fa sao. E fai la palota e tanga fa sao le tangata. O lai te palota ia. Tau tu nala ma o ela lango lango. I ela ku foi felo fa sao e fa sao se ingikia. Ia po se palang ia pule a o ia. Pule ar kama lo mikia ilanga ia fa sao. Ai pa ole mea e tu ala lo al tatu pokalami. Ia tatu lango lango ia lo mtam fa na ul tatu wa tu. Ba tu pito nu o tara papatoe. O tara audele papatoe toe audele. E se foi audele o tangata la e o ile ne foi sa fa inga. Le matu pito nu inai o tara. Papalo tu riso tatu panga uma lava lema futa boile nei futa ia malo lava fa malo losi. Ia mal tu alalo lava lunga tatu tautua abe ta vale fai malu o to faiba. Io e ala no tapisa pisa tu ia te to abe ta vale. Ya ngata telefo te mitata ala mu oka. E ma sau fo ala mu. Au si kai ka ke vai aku. O lo ma ku ku soli. Ka ke va ku si kai o lo ma ku ku oka. Oka ikala lepe pa iku mole ofo. Kake ba kuna masau a o se lo o miki la le ave akuai. Ya tau tu na mata to. O le tapisa ia po kalame mo sau ngale mo mal se fo tatu ngal awala. A o masau lo ave to tu i fo ilalo masau. A wala po lo vai ia to tu ia i mal vai matua. Ile kamanga de fa kumu wa. Fai malu fai val de vai ngal tayau. Le lava tu la musika la. Tatala lo tatu leina. Wa tele tu malo le wa mai ai al finga fifilinga le mai al fai taunga lona lua ole vaenga tu singa le no vatu ya o le tai au nei ina wa mai a mai le sona nafi le na va e tu e lua se fulu mon tupu e lua se fulu mon tupu ia no fo ia wa le vaenga fo fai le fast se fulu mon tupu le HPP ia mal tolu martas tolu mal lua o vaenga na leua ye al tato wa fainga fifilinga no mai al fainga palota fai tonga lona lua o le winga la tala leua mai al fai tonga lona lua ma wa tilo wa ye fainga malo fo wala tu lai mai tau aveina al tato wa tunu lesi lima polisi pa inga lo tato yai o le van tatu tali o le fo tatu talo ile tua awale fai ngā pālota le tātou wā tunu. E fōringa mai o leua tangia mai. O leua se e malino fōre fast.
ia I niso no foa I mawhai ai ona latu tatuina pe ua latu whawawina niso poklame ia pe latu tau aveina fo tatu watunu tatu malo I leisi 5 tausanga lea o lo manei tatalo lo tatu ulaina tolu fit tasilima vitolu mai so fina ngalo lo mai alfinga filinga tatu watunu mai alu fina ngalo ile fainga malo ia malatu fo tapenanga leo tapena iai awale tatu 5 tausanga pe ona iai e monia o lele I se fatu ele faia fatu tonga ele faia fatu tonga a o leo manino ale telo no foa leo se e mai ele fatu tu ele tu sa mo utasi awa ia le to aveno tatu watunu ia por tatu malo pe ona iai te bele wati lo afatu nei ia le tu laiva lewa talal tatu leina tolu fit tasilima tolu fit tasilima tolu tatu telefoni na ovano atu so fina ngalo falia ina mai alfainga feeling al tatu watunu tau tu le vede sabat tasilima tolu amo malo atu la tunu la bale malo no sai talal tatu leina tolu fit tasilima tolu fit tasilima tolu tatu wala mo talofa karofa kikia malol se fomaria malo fo lang ma wa mai on lita au tama ra mawia va fkai le malol se fomaria ia soloia ya le bom salo ayo efifia mai ho itu yo lo kubalonga ku mai ya Io esele va tu fo io le palo ta muale adin le tu malo o mal palo ta le amanto I palo li lua e mata uti le palo ta le amanto da umar fa tonga mua o tu la mai ia fa ala tane yona ai mai al fa tonga lona lua tasi le palo ta o to sili ia fiu por fasio ia fa ala tane sel e ono to lu le ono to tasi le karo foi skoingo le o malolo ia sa le foi skoingo se ko malo ia paua e le foi kula fale nga o fiu la u ko e va le ri fiu silia e fa kagi kai nga kai vai io o suia mato ya ele se tala vane ai ele lei uma tamali ia ai mai se foi ia nai tamali o lena tofutuli mai ile mato foi tu malo o ni tangata matua le lei au ni tamali ia sa le lei fo inga luenga ia e peitai ia pa wal filfilinga le tu malo la tau ia te lo fa pena mo le te lo tu malo esa ia o mesili pa usko pe o nga u po le ku ai asi o kamai mga ku mai nga falo va ku fa fo nga sabu ia kai ia ka kere ropo la be e ko fa kari ai au wainga makanga duenga asemaro ukula mai ase vai fa ku a umalo lava le so kaya o mai alili bambo le membo e baria pe o leva ia so polisi ku vai so fa ko ai maka fongola ko ana ia e lo fa ka ia e un bi foi fa ka linga le la fa ka ia pe so ka mai ma ku e va ku ni kaya ai maguia le so mga duenga tai Maria fo taiao talofa va suga valor si fo monia ya maro foi agua tai ni taiao ya va agua foi un fi mo foi se manatu e va tu no se fa lago no tani na porta to palo ai me sile o que si ai va mai si tu la lei e va bene fanta ia te tono finale le tua fatta no pia awali o sa caro foi pe fa pe
tau ngai mea ma whaoritia. Ia, mana nofo mai pa inga ona ili. Ia, antoi ma whakaurea pia. Pia, atoi pa ui fo ilalo tai tolu tau sanga ma whaiwhainga maro, pia mea sa iai. Atono pia mere wa ma fuare na tato vesia ono ua wa tiri tau sanga nofo inga. Ilo le loa, le whaia, ia nga sa tanari. E whaia tu hoi pia no. Le pokara me ne tai au. Le ang waan toi whafo i fo ilaro. Le tolu tau sanga. Ia, mama toi whain tana whiringa wa sa moa ele sa tu tili. O nao se a inga toi titi. Ia peo sa utara lea, a ia manu e tele tai au ma. Sianga iei foi mga ruenga te tia. Malo whaktai. Ia, se foi ia. Tai pale wate leo toa luas fulu 5 minute talo lei tu lais fulu. Are foi le fina ngalo ta male na mai. Pi manga i foi koe kuku i foi la te tolu tau sang. O kau umi fulu 5 kausa. Ia si tatu tilo. A ole nganga fa fitai ai al pokalame mole mamalu le tatu watunu fa malo fa tai talo fa tai tapo inga. Ele fai ngofi o le tatu tau fai talo matu atu lu moleri. O la tilo le fai ngapalo tale atu. O ka se file mu. Matu a file mua. Ia wa maya. Le wa ia tu wa tele la tu wa tele tu malo pe fai atu o tele tu malo lo mai ala tu fai tau ngolon lua. Wa tatu tilo fo wa tu la mai al vang fai e ono a mataina po kalame ia maono whaowina ia le tātou wa whatuina le malo le si 5 tau sanga pi ona i ale lau whalongolongo le mana ia fo le vaenga le o le tue pa umai lau le tolu tau sanga pu umi ia tātou adunga tātou leina talofa malo si fumulia sua ma ele ia pa mea fai pa fele vaenga le ia le kokoru le kau koe fai la ko fai ngā paroka wa ma le sim eu pa o mo mai singa la ku mela la so sipi ele o mai loa la ia ia mana tua ele o lava ni ala tou su ia fai pule exactly ia e fatu ina ise ai se tiro po la tonu tu langa ole ai ia wa pi wa ma mo pa o lo e por a bele ka ngo so ia ai io la ka ia o ai al paki ga leile pa la ro ingo la ku nga wakau ia nga ku lai me ia wa muri ga ke me ai o me fa le mangingu ia ele pa la nga ka wa se me mautinoa ele se ru mangai ia a mo ma he ma fa nga pa lo ka le ia se me o pa le tolu o ai la va ia o me ba ga le ku nga ki su ga le pila le ka sa bua si so ga ba ku le swapa ya pa wa a si me ku ga ke so ga le e li bo ya a ver fa succede in malis ga o ke si ga e mo ro pa solo o ki fa ga ku ina ba ba fu ka bi ka fi fu ko fa ka ko pa me pa o ke bi e ka u fi fa su lo so le fa ka e pa su lima ya ama so ngi ka ku la me ai ia malo fa tai psua pa dia tai ia talofa alo se fo la so dia malo si fo po dia tai ia nga si mga ku pa wale me o fa tai le to o i u me fa nga paloka ia wana i u fo me fa nga paloka al palauri de lua yes tama fa ga mongi o le kumalo ia ia le wa tele o nge vai ke ye nga ka ku sirfia e ngo fo i ma o ala ku fa avere si kumalo e ngo fo le kumalo al mera o ma ngai ya ke minge ka ku kumalo ya wa tu mai ta ma fa na moni lava palau lua palau farfa ta wa venga nga ruenga ne vai tai mi va ai ma me tau fa le lei e tono tu malo ai ta o na tu le te fa po poina tu na tu sta mai no ma tu nei na ele tu la go sanga o mi kere 5 kausanga e 5 kausanga stu long pa ka ma vo yo o nga 5 kausanga o me ma ku nga 5 kausanga il nga fa nga maro o la fa ka ya ke ka pe fo ngi sila ya ka ku tiro ya o me fa fa kai o i o man mangia fa nga paro ka samo ia ka ku ka sia por ya se me la fa ir mangi fa nga maro ko ku mai
Paulo sanga. E fulu mo ngata fale mele ka falo ngoi ngore. Fale lei uma ka be uma ka be kele lapis. Yo kele mele ka falo ngo ko ngi vai ke misa. Mo. Ia, mana ya valo faftai. Ya, faftai mo lo waso. Ia, le se fua. Yo luas fulu minuta talo le tula fulu. Mai al finga palota le atu. Ke lo inga wa o kilo wa. Ole mena utilo le matu tu malo. Langa ile awala papa na ina la fi onga sili. E alu lo idunga awala papa nga wa. O koe ma fau. A koe faile mi di onga le makoi kumalo. Ke manga koe faile awala papa. Awala papa ai vai ai savari dunga pi swingi voile ya kafa. Ai e kaule o ka fefe. Ale mang yo nga awala papa. Ya, o meanga al mako ku malo ke ngo va ia ubia. Ia wal mako wala papalanga. Dia ila mala wala papal mako ule ali kai. Kala ngor ka kai longa. Ta tu wala ngala ya talafa. Talafa kia. Malo se fo poria. Ya malo. Apo ya wa ya. Wale wa mangwia ya wa langi sime ko fa kali ka ko nga ka umaya wa mama wale. Le va le fas male mai si va nga o ke le lo pola le si me ko fo ya ia kiri si masi mal ka fo nga wa ka ko mau ale kala ia o mangwia mai le fa nga pa lo ka ia wai mal mangwia ka sanga ia yang ka ko fa ia le ka mal mangwia le fas ya wa ia ke le lo pola le si me nga ko umi fo ko inga ia ma fa ia ngele ta wa la nga fa se au le fa nga ya ko ya kam ka vika e o vol fese e o fese la auli nga to le la sa ngi la auli mole fa kula nga inga le va nga fa fa ide la ka ko sa ngi ke ya wale mang wi sa bo ya u ya ke kia ya ka ho sa mo ko e o fa ya ka ke kia sa le ya ben ka pa se ka ho sa mo o sa mo o sa mo vele va fifi le va tai mo wa te finangalo mole fafonga le atunu mantua fo ye yaso fa tulunga ina I to tono le fasu li maso le na e fai tau mai ai pe a mahe al fai ngā palota o le ala o las falaile e ma e te tau ai ona ma otia le a fa ingo no foa pati te tasi ia o le pole tatou o le pole ua ia ia teimi fa tulunga ina la fo i te iloa la ua sila fia le vanga fau fai e le taitai malana vanga fau fai le mea te tau ona fai pe a mahea ia le fai taunga lona lua o le palota wa oisi mi ia mea ia na pole ia ia sui tau wā ese le sao mai le fai taunga momua ese le toe fai taunga lona lua na fai tali lea a le tele lau sui tau wā le ua maea ia ua moe le se vanga nai fale anta lua nga makua to ale leile fai pule fale talua la tu ele popone le la wa mai a o le tau le tatu fa soa o le wa mai al fainga fiflinga al tanto wa tunu a o nisi vai ngale fai lo fa tau tonga le ai o popole la e fa ta auto pea fo fanga la to wa lo fiso fainga palota fai lo le sainia lo ia wa mai a ona fai le fai tau ngalo na lua ona o lole o ka ko fa si ke puanga fai I tu tonu aso I o fa tu langai ta tu ngol tatu leina talofa le tia valor si fo moria o mai mangi faftai o mal tai o mal kaio le tek ia valor si fo moria ele se me la aquí ia ele te mera faka kopel fainga malo ia ai kene mau ngao sala se ilo leima ele va pela malo lo o se lo mafia yo e pega se kala kele me kaunga fa con fa sa yo kwa o se me ka ko no mia le aso alo fa tai bo dia tai au alo fa Ole se fu lo sungo kikio se fu bo dia ndi tai fo ole Anaya, o kau whenga o soro whenga malo lako. Mange fwet whenga lo mapsua.
Ai fam ai manga ia pe asi pale mia pe ma suala ko. Io? Ang fele yo. Ano fa ko kiki. Ana ia. Tātou leina talofa. Alo, kiki. Balor si fomo dian di jayau. Fa tai le li wa mo wa ko lo soi fo mo lo malosi. Tai. Le yo lo wa ka ko ngua mo lo vai vai nga. E ko ia fe pua e ma la lesi. Nga wa ko e kala ngoa nga ya ki nga ele ko ngu ma fai le ngi me mo le ko ngu. Ya le mere lo wa ko la lesi fe wa ya. Ya o ma ya ngi ko i di ma ka usanga ile o ma wo le yangi me awala ko ngu mo le arwa ngu. Ai la unga fa kai. E ka kau nga wa ko no ya ka kia nga me o fa singo lima nga fili ele ko ngu la ko wa ko e. E aki nga ele ko ngu angi meri le mo ku ma lo kai kasi. Ya nga awala lo papa. Ya la ka awala lo papa e le kusian ya ka lo papa lo vinga kai. E uma kwale si senkuri e fa wa nga me. Ai fa ngi me mo a inga ya ro ma inga manguia ko ngu. Tai, eu mawa lo fina ngalo tama mario taiao. Ya se foi ya. Ole tatu fa soa o le wa mai al finga palota. Rono winga o le wata oto wata oto ana batau. Nino fot fa fonga le tu ana batau sa moli le tu malo, moli le tu malo. O le tatu fa so le town. Ua mai al finga fi flinga le tatu wantunu. O le la so finangalo, la so lango. O puai mai sani fo ina tatu fa longolongoi. Ai te loa. O lau tilo. E maa fuanga koe vesi. O ka kou. Tilo nei lungo pēnga tawailangi. Ia, whai mai lea anga mai. Ia, wala ngar kou. Palo kai o. Sa ule mai. O le halme uto itu palo tele hita pipi. Le halme uto itu palo tele fast. O le whaitali al tanganta o lana ia te tau le nā. Aia, tātou lango. Ma tātou tūwhatasi. Ia ma tātou te talo ileri. E toi tā pena le atua lesi amatanga fau, ma lesi mea fau mo tātou. O le whangasolonga la i o pokalame ma fuafuanga pe a umar whainga palota. O la lava e alu a ita iala. La lava e alu a ili masani. I me masani ai. Ia, paula le mea tāua. Ia tātou, o tālo i leli. Tālo i leli. Ia, ma tātou baba ai, po le ale me te tauna whai. A onisi avaenga meo o mea nae e muri mai. A o te meo ele whatau lole malo foula tau, whanga solo pokalami. Ia, a wani e tātu toe wawa i masei. A wani e tātu toe wawa i po oi lea, a oi e sa o oi. O lea tātu nofola nofoa, a o whea nofo i lea tua ilo nofoa. A la tātu ola e whamsino e whawhena nofo i lea tua ilo nofoa. Ia, malo whawtable tātu watunu tātu pokalame nei table tai au. Pinangalo whaalia tātu watunu pia na watu el tātu pokalame. Tau walau te talo. Ino sevel table wati leo tuas fuma lua minuta talo li tulas follow. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Beta Drive Doctors, ile taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Avelo ainga tapua ia lelo faivolo marasa mo i lantaloga ma fiti le soro setema i le Rotorua International Stadium i le toru leo auli taungo fie pepa unu fale sifurutala mo tamaiti ai lua sifuru mo tangata matutua whaatawhawhalo wa ainga mo le asusao tama ma tapua i lau maru Samoa maua pepa unu fale i le ticketmaster.co.nz wa lango ina le neitaloga le G-Mana Wholesale Autos e te maua i te awale taungo fie whafsota i nei loa le afionga ia ngalu malemana tai ngalu malemana G-Mana, the answer is yes. Polynesian
Entrance Pa Herbert Rotorua Male Mountain Shade. Go Maru! Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi mai vatolu. Radio Samoa. Tasi mai vatolu. E ole te tuol radio Samoa le toi tali mo tatu po kalame leita ya ole ua fata si marisunga ya Victor ole unang mal tuol tai word mo tantou e ole fa mana tu masani lava langa lu tatu wala tu fa ingol va yaso e te tau lava na le leila ta vale ma ia so longa le lei me umala va te felu ia ma so se vaenga te aluai le ai se sala le se pepa fa le tonu le se fa tuina o le leo tala fa Victor. Ya, se fola le no so te ni ta fu ma lo no sa ma lo la su. Pasalo ko le pe mo no sa mo ma fu te mo sa ma la ndi tu la ta ma lo la me se so sa. Malo. Victor America. Ma, ia kaya. Oh. Ese le suru le largi kaya el bako pikong e mo ia pi e saule la pi e saule fia. E se me lo fia le la ma suru ni kaya. Ai auko le saula. Lo que mai kui fa kai kusaka ku wa. Oh. Ko le suru la ni kaya ke la o le asfalta ba le singa ko le suru la o la sonira asfalta ba. Ja. Ke le foi ti se ai tina pa ko la asfalta ba. E feri me anga ke le ngai oe. E anga wa le vanga fela ka penga le asauka ma ya malo ale fa maung. No vuole se me si di allora kamangari o pamau ma vuole mai pamau ni dei ya o fia hoda e pure me ke ya pamau me ka wa wala nga fa maung i wa usala mo a ora u fa ma fa la soka male hi salamo fa maung i lo salamo ya ma Pamolano, Oye, kele la upunga ngai fa ya, fa salamo fa maulalo fa maung. Ya. Ma wor ko fa ya. Ya fa ko. Kele habia. Oi, ma salamo fa maulalo, le ko fa ya fa maung i le ko fa ya. Ya, malo. Ya malo kau kingo. Ya sono ya uso. Ya le jaya wa ya tula tudu e falia la tu tavale. Ya wa sai ke tia mon matongo ya mata sule tato pompe sini. I matasi wa sala to bono ako ti sole sala ono varu sene mana tua su sene e te sia pe utro sa vari ya mato o ni ngalo e ka sex ya foi e sono tato falolo e mo pa su sene ta pe utro sa mato pompe sini. Mata folero after pay fai so fa ngai na utro sa vale a fa pe ngai utro sa vale ya ifota mata so se itanga va ai ya pe no no man malo ga so sai tasi ita pe utro sa ita pato pompe sini to lalo sa fa na se fota no me va un fota so man malo no fota so de tio ta ya va so sai tasi yo ta so fa sinia pato so atusi tasi di mato no sta ma ki volia fa lo sa vale di pero sa vale ta pe si mo fa tonu Pata fore le disi ya malea food service, transportation service, only lift, blowing, snoko, pool pass. Apa pengen tahu tu ina usah pool pass yang kita boleh. Tu main po ini kata tu pernah itu sama. Satu tu nak itu sama tamasan. Orang biasa ni. Apa malah tahu tu luar fikirnya. Yo tahu pak masa fore food service. Ini masuk company apa pengen kau pool kau ambil kamera tu isiasi. Ya puk pada mana ia masuk ya kecuali masuk officer masuk sosiali. Sekolah work itu suka lagi strong ya puk memboleh ia appointment langai tak boleh mengalih booking apa pe sekolah olah sungai cawan ia puk kali sekolah tak balik ngasa boleh lo mau tak balik phone tak balik suai masuk tak balik saya tengah iso tak balik suai saya pasti sudah
tau tawale po mai na mata fata vali lo tele male anu ra po ta tawale sa filinga lo mo sa SUV po po sa hunter cars po piki apu po Ranger Hilux ni sa ta vale mo le po po na modify misi ko misi de modunga ngata po de pa masa masuk ya no ko masaki satu piki apu tok na fasa una semene ile sa fata vali fa de la filinga apa tu asia palaya na lesen laba ya pala solo masing pension para sa vale ma itono maso fata vali ya pesa mala bes po numero mas telefoni o iba lo fa sur dua o ole sa su fal pa pa su si su ya sa si solo pe peso sa pa foro pa wai se ki versio apa pe pa to si na ki verso ni mo pro gasta ia mato utro sa vale o le sa so professioni pa ole maka sa lo mole sa so sai to kasi a to fitus na novo asa tene ko tengo pa maka si avisa mo pe ko si ya ko pa oro sa vale ya ro po mo lo sa so special pa visa sa special o pa mo la ito da so maka mo ne va yasu sa vale ne da so le forenza a lo que su di ma so le so mo modify po na diti mo ne cheche ya se la di ma su sala pe me ya ma se le va yasu mo le no como pa pi maka isi malukles no pasta avada monde bayaso ya tare sa por si te hasta pe le pai para el spot con tu suba uma single interest fee dunga ta to finance tongi ore numero de tato ofisa o iba rupitasi todo o iba rupitasi todo o iba au mai mo se sofani ya pasili fo ya lo samo na tenga venga mato no la o en na samo mo ale sofani mo oi so sai ki sia mo mato no te mo dia fa sai Malo baptai sunga Victor mo tatu ripoti nei tai mo dia nga luanga nei ya so le lei o le udanga ba tu le na fat fiti for the tu le tai word mo tatu de sunga Victor wala wane ile lua fitasi to o lua fitasi to o e te mo ia le fo itamali o tatu wa tunu ia ile la tu mo langa mo tatu le nei tai au mo ilato le na te fisili mai le nei tai au tu langa o tatu whainga palota ai mai se lava ia nisi o latu sa fisili mai ia i latu tu malo la nei le o tilo atu le o manalo ia piona ye ai ngal tai latu ia na fisili mai tu malo la ngal tai le wa lo ia ai le tu la mai o le sunga ya wa pau mulipola awa pa au mulipola o le suile na o le fast o le wa alo ia le tula mai ia ile tu malo o ali pata o ali tu malo ai ngaltai ia lo novinga o le wa tula mai le fast ile tu malo le pe ona yai o fale ali litasi le tula mai ai ia to lupe tula mai ai ia to lupe ia ile tu malo le o fale ali litasi ia ile suia le fast o ni so tu malo ia si o sa iliatu fa sale angatasi o leu atu lai mai ai ia le fast le sunga ia le atinganga matafai la wina I inga ia o le tu malo le na fa sale anga numero tasi o le fanga mfalse la te lole si tu malole le sa fai tau alo ia le sa fia nafi ia o lewa tu la mai ai ia le sia fai pole o masina lupe le atu avao a makesi ia o le tu malole na o le fanga false la si o baba ia tu nisi ne la tu le na tau mo fai mai la tu malo fasale le anga fa mamao ya le paro tata mama tua le ya te peato to ala peato ia le o te tula mai ya fasale le anga numero fa ole tasino tu malo ia mo ila toia ia o ila toila ia lena vala au mai foi ma tam fai mai la tu malo le o salenga lua la le usau salenga lua te lona wa ai mo la tu lena to vala mai salenga lua o tu la mai ai ia le lua o le tu malo le sa tu le mai ia olo fonti fiti a fo va ai
o leo se mai le sui fast ya le sunga ya le lua sangato karene ya wa manino mai fa fonga tatu wa tunu ya nisi nao tatu wa tumalo pe ona tomo fai mai ni sol tatu wa tunu ya fai ona to vatu ona e lo mawela to ya la ko va ya ai malo le ongo sa ya o le ongo sa ya tatu ti pisa ya yopo kanga ka ongo sa yopo tanga te fa tua ai le ai se fa ko kaku ya se ongo sa yopo wa ve tatu ba tu do yopo le ai se ongo sa ai ngofo sko ingo yopo Tato nula vale tu las folu super fa fonga to fa sala winner nei o tatu tale vai fanua. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Jaya Maria. O le te tai o le kulupo tangata papae whaelunga lanu po le White Supremacy Group i Australia sa whanau New Zealand nei. Wa mana nao i le whaitu wafe mawhi tangata Australia toi ti po ti mai New Zealand. O Thomas Sewell e langolongoina whainga whahi ki la le nasi e sia mani. Sa tula i lumon whamasnonga le vaso nei morianga i sori tula fono. E eiso tanga ma le whamatao se leo leo ofisa. Ma le solio le whatonunga le whamasnonga le intervention order i luafe ma le rufo o nei morianga, e moni mai lea, ona o lea tamasa whanau New Zealand, e lata mai nei. Sa hao fiai tua ingo ni o sa whainga whaatu vevesi sa whaia le tola wapinga, a tangata te te sa whaia mare file mo. Ai ore te mirei wali puti ai, o se talo sanga mori toe ti puti mai o Sewell in New Zealand, wa pasia le limas furuafe o tangata o saniaing, ile mai ai o le isi vevesi sa ia te teia, ile solua, o le pāmio Australia Anthony Albanese o whaai fo iai lona manatu i le nei mata upu i lona whaali eina o se whainga matau tia tere le whaalongo e winga i ngai o i ngā Sewell i le whailo inga manatu stala. Whaari a leo leo, Sewell sa sai sai ala solua ma whisiringa e tusa ma le vesi sa le mai i le tōra o pinga te te ale First Nations sa whaia i merepone la sa. Whaari a ila tō sa wha maa papoina lea tōra o pinga ale Camp Sovereignty, e tisa ma le first futanga te sa ofula ni luli inisi sa fa au penga ina i la au ma pogo foa ma oso fa iai tanga te te i le mai ai o si savali te te fa sanga i tanga te le rofi mai i etu no i fafo i tu la fono Australia i li ti potinga ese tanga te olo no winga si well e fa au na ma fai ona tu e fafo i mai inisi la nei i le mai ai o na whea ngai ma morianga fa soli tu la fono. O le tosu 5% o le whaito wa whai o tinga tole ai o pori rua i laloane ma le lusu whātau sanga o le mātua. Ma ave ai matau langa lo na tonu ni sila. Piro sila na tela vau tinga to wha mautuai. I tua mai leo Hamilton e le motu nei mātu ma Dunedin i le motu i saute. Sa whesilia le reito ni sila ni iso tu poranga tela vau Pasifika i le tau langa i Wellington. Pe la tuti loa ina i le lato pule no. A po sui tau vau le whona whaatono le tau langa. E pe o tala no fo il whainga palota. O se tasi o tamati ai televosa i whaalia. Whato ai e loina le tūlanga e winga i le fon whaatono le taulanga. Whainga palota ma sui tau wā o na lana ngā luenga o lo i nei. Ma i ta wai, o nisi o na wosa talanoina sa talano i ai lata mai nei. E o noa maso latu loina. Po o ai le latu pure no o iai. O nisi o tūpuranga sa whasiringia. Sa lato whaalia, e paule tei me whaalongo i whono whaatonu e tau wala mai tale noa ngā lato ainga, a ele whaalongo ia isi tupulanga. O ne no mera tanga te li liwe palota i whainga palota whaaloto i whale New Zealand, sa amtua i palasi maolalo le whaasuta spasene le lua a whema le rufulu lua. A ele aima se ofisa i ese whaamau maunga ato toa. Ina tunu, e ilo ele no mera tupulanga sa palota. Sa whaalia fo enisio tupulanga, o whaamatalanga winga i sui tau wā, e po o ai inga whaatinopo. Policies, ele o i whaavai o penga o so ta inga. Lau tele, le mawai tupulanga i tala e pio le TikTok, ma le Instagram. Ta wai enisio tupulanga, e mana o mi e whona whaatono o taulanga o na taulai. I le pa iatu le tupulanga te vau, ma whaamanino i ai mero o latu whaia ai po ai foi, o latu ta i whalo te whale.
o le tamaro o tu ia no fasio tio tanga te to lima le sunuina o se fale api po le hostel I Wellington. Sa so le ese ma le fale mai o kilani ni nai vai aso mo moatu ai le tupu mai le fale lave. E to lima ia tanga te sa mari li wai le fale lave le so mole no melua fe male lo futolu. Ili te mire o lima sputo sanga le matua. O le te malo sa tau fia fale mai ono o se la sanga le maria wa nga yelo na mafau fau e pitai. Sa alu ese mata fia le inuino ana vai la au, ai le tupu mai le mua fale api ale Loafers Lodge in Newtown. O le fōma ai whapito o le mafau fau sa whaiala na mori mau le whamasnonga maunga Wellington e vasane. Sa ia whamatala ina ia whapea, e ui lava, ia fianga o le mafau fau o le te maloa, ai ele isona te tununga e ese ava no e pui pui ai le wha le tonu o lona mafau fau. Sa amtaina le whamasnonga le vaso te ruai man wha moe wha solo mo le isi lima vai aso. O le te malolo o tau fiar wha ilolo na ingoa o lo whea ngai ma morianga lima o le whasio tangata ma le lua o le sun fallen. Ai o le teme leo stasio moni mau sa whaiala na moni mau le vaso nei o se whaila unga se tapo inga sa I whalia. O le ua molia sa ia whaari atu ia te ia e aona te moe mo le pui pui olo nola a o mule no whangapi. O lea whaila unga sa o fia I moni mau sa whaia la tō whaamtalanga, o whaia le whae unga lele Johnny Sila le whaeloina, lo ne swafa. Ai sa whaalia le whaila unga, pe tisa mara vai aso ele I mule no whanga. Sa ase se tuai lewa mori at whale sa mori fia no whae. O nei leo fia le mea sa wha mautua I Newtown. Sa tala no ai ilo na le fia ni iso tangata o lo latu. No fo mai whoringa mai eleo se no whanga de lei. Sa wha manino ia le whaife au ele ese fiso sonia mawatu ele whale saa eno whai. Ma ia toe longo ia ina o toe ase se atu ini nai vai aso muli ane. Whaaria le whaife au ina ua whalongo ile mua le no whanga sa avelo I ailan avea omi po le text. I le ua molia e si ati e po saonga le mu. Ina o ia manatua ina o lo nofoi I se meo Newtown. Sa toe telefoni atu le umolia. Mo fasiri e fai au pe o sao ese mo le mu a sa ia whaari atu e a ona te moe mo le fia whasau I nolo nola. Sa longo e whaatono le I tūlangi mo tunu Pasifika I sifo e whaalabra putonga le soi fōmalo loina le rolangi Dr. Saya Ma'u Piukala. I le konferenisi a fōma e Papua Kini o se taimi o tāu tere mo soi fōmalo loina I le I tūlangi. Sa ia longo ai le konferenisi whaale tau sanga lona limas maliva ale so sayete a fōma e Papua Kini. O le lololangi o tele se fisuia inga o iai, o wha penai fo ima wha amatau o tātou whengai. Wha mai bipisi, wha te inga se fisuia inga le tau mawhai le se saonga le mu, wha inga tau le te atu siama, ni isi neo wha whitau le ese mai ai mai a tāpai se tali, wha tasi iai. O le Pasifika sa ta wivim wha alawalawe o soi fōmano loina mai tau sanga o vai, e au fiai le pipisi o le COVID-19, Misela, Fivo pona aivi, po le tenki Fiva, ma le wha mai pipili po le polio, Papua New Guinea. Sa tala no ai Dr. Piukala I le tawa tele o le tū whātasia, I se tau mawhainga e tasi e tilo I ai mo le ora maloloina po le One Health Approach, ma se tau tinongo se tau tua mo le pui o tangatoa, ma le tū whātasia o le ora maloloina o mea ola, ma le sio mianga. Whaaria Dr. Piukala, I le tōs tau sanga o mawai, o le 5% o wha mai fau e mawhoma I mea ola, I le tūlangi lewa I le Pasifika I sama le luot sama le 5 miliono tangata e whanoiola I le tausanga e tasi. Ta alonga sua toe ta tasi nei ala ta alonga pauna ta alonga lo toe le manusina sa mo ma le Fijiana za fiti. I ala whātou sina le ta amarasanga ri porolangi atoma ta ingilani le ai mai ala te mwhaingan whaunga le vaso nei. O no nei au mai lua ele o toe maoni awa noa whaasalonga I sua ngā shampini, o le ta alo ia la ta alonga muli o pulu mo le tau le leia. Ta alo I le Fijianas, ma Wales I Vavela Sasa, ta I New Zealand, I Sandy Park, I Exeter, ai ta alo I Mansina, ma Amerika, I le Malai, a le York Community Stadium, I New York, York. Whaalia le whaia o ngā le Mansina, ma ta Alpha Ramsey Dominico, o wha fia ina I tene ta aro ila manoa sa ta aro whasang taua I le awal numero tasi le rolangi Engelani. Ai aura ka pia ali o wha ta otoina o le ai o Rotorua o le malo a o sa ni atu le manu sa moe wha tau seu ma le Flying Fijians se ta arongo lo taringa uma iai le malaya le Rotorua Stadium I le asato na I le vasane o se ta alonga o le amate tuina o fitau I nei sa ai o le ka pia Pasifika I se ta alonga tumu le mita I awe lua wha naunga ma le power.
o se whaatau tunga ua omi o whai mai i le vau ne au e lua, ua palomi se ai se tālonga o le a whaangaloina, o le a le whaangaloina, tumu le mātila tilo ni le leo tā alo le a iai tama, ia mai se ane malolosi o le tā alo whaatau tino, ia ro torua e peona whaatau tuaina o le iso no whanga o Samoa e ese mai i le tunu i Samoa, ua pongina i le taulanga ia umelua, mani fia e peona whaafilo i alo i le sungfoa, i le malai whono Maori a le te papaiouru marae. I leo iese whamoe moe o le ato e fusu i Alexander Usyk e li tausanga nei e peona whailo ai le lia whaalo telina whai pelenga Frank Warren. O le nominga o lo pesori ai lauri Joseph Parker le e whaatu la whanoina lona luina o le champina le WBO le isi fusi o champina e whaalo umia Usyk e whoringa mai o le a fusu lava i a Fabio Wardley. O Parker ma Wardley tau whai whaatu la whanoina o na la luina i a fusi o le WBO ma le WBA o lo whaia whiutana inga a la pulenga le teminei mo se la fusuanga la solusu limo o topa le malaia le O2 Arena i lontona whaali e Warren wa tūla late le whaia se forfranga mo se fusuanga tele whao popai maisi o fusuanga e lua tala nal ne yaso maua pere to fia maari e le tunu soi whaia mo le nea stofi Se limoi tu, amo. Ese po ine yona po, mea watu mai ima o Faanu anole ma fau fau tele o pale sa E o la fa apau pau Ai ona ole tu ina nau O komisai ole ma fau fau O isi ua so sola ata Ya ina i whanau Leia sole soi fuanga Te tele o tangata o laile paita anga O nisua o laile mulilua Wa sola atia i o siona to alua Wangalo ua le tautonga Le tautino ai I le whaai poi ponga Wa leke a i ai Ai wha amali e o mana o ngā Aua le whao ava E mape umai o siona la Aua le o la whao kange Ale wai se o wha alave lave Ta upa le ai ai ngā manu I nei winga le mana ya Alala mai I lalo ai Aua e keika I la upu alalo Aua le whao ava E vabe umai o si o la Aua le o la whao kange Male wai se o wha alave lave Ta upa le ai ai ngā manu I nei winga le mana ya Alala mai I lalo ai Aua e keika I la upu alalo Kelele suinga wai ai Samoa Kama ikengi yoi kamaloloa A uka tinge malo o makukua Koe tia lai La afuli I le lua O isi ua lekea O ia lava o se whaiava E o ingo o kangela Kele kukuma mainga O kele kusi kusi lima O so uola fia mama A o mea olo o tukutu I loka kusi o si o mama A o le ngā po I lava ke I loa Ai ke musu o e ke kautala Ma le pa ai loa te I kautuku ai Ngā mea makanga Aua le whao ava E vape umai o si o uola Aua le o la whao kange Ma le kukuku wai se o wha alave lave Ta upa le ai ai ngā manu I nei
mai o si ola au wale o la fau kange wale wai se o fa ala vela me ba wale ai nga manu ine winga le manaya ala la mai ila lo ai au wa eke ika ila wala lo ala la mai ila lo ai au wa eke ika ila wala lo ala la mai ila lo ai au wa eke ika ila wala lo Watafetele mai Jerusalem afo Ualata lata mai Ngalue matau mafai Be ete sao iai Ya Yesu ole alofa fua mai Samoa wasua letai Watafetele mai Jerusalem afo Ualata lata mai Ngalue matau mafai Be ete sao iai Ya Yesu ole alofa fua mai Se fainga lena e fina ngalo e ya Yesu Savale mafa ailoa Lo wola le ato atoa Ya Yesu e alofa fua mai So ia le tau too late pa Ele o se fainga lena e fina ngalo e ya Yesu Savale mafa ailoa Lo wola le ato atoa Ya Yesu e alofa fua mai Fai mai o oe sapoto a ua e toe vale alava Satani le na wasau Liliu lo mafafau Usoe ia e tutu mau Awa e te popole itala Tangata fautua leanga Fai mai o oe sapoto a ua e toe vale alava Satani le na wasau Liliu lo mafafau Usoe ia e tutu mau Tatalo iso oseaso Ta watu wa wanga sala iya Yesu ya faamangano Etali ilo manao Etali ilau tatalo Usoe lo wola ne ifano Mafuta ilau tatalo Tatalo iso oseaso Ta watu wa wanga sala iya Yesu ya faamangano Etali ilo manao Etali ilau tatalo Usoe lo wola ne ifano
Le ua sol vale atu vale wati le luas fulu minito te ene le tula fulu lunga le tautua mala udanga si funga le Samoa tasliba vitolo amo o le aso tofi lava la tau e yei tatu so ta inga ma Amerika Samoa pe o le e fulu tautua mala udanga le tofa le mwenga le tofa ya pau Dr. Roy Usange i tatu so ta inga masani ya ma Amerika Samoa ya basi fulu tolo tatu watu nu ya vi ele li faftai le tua le o mafai ona to e mo tatu filo inga le tayao ya ma le tofa fo ya pau pol sunga fo mai tatu tala oto i melo tupu tono tatu watu ya se fa tatu fa nga palota pe ona yai le na awa ya tuai ia le to fa le moenga ya i le la tofo itu malo ya ato no level no le o le tatu te filo ni taya talo fa lo moenga talo fa la sunga fo mai ni taya ba lo se fo moria ya malo le langi soi fua i la sunga tia le lo fa tu mu yalta to plo kalamba ya ile ni taya fa talo fa fo i pa yemal malo tatu tu e me foi pa nga masani ia ua mafai ona mai moa ma faafofoga i le soina ma le faauauina o tatou polokalama e masani ai i aso taitasi i vai aso taitasi malo le soifomanuia malo faafetai o le ua maua atu o le ua e toe foʻi Amerika Samoa ia i lou atunu tele ia ua e moni a outou i Amerika na outou e taliu atu ia ina umai al tatou faiga palota pe ona iai le lava i aso ia e faafetai le atu o le outou e moa lenei le aolao ma le nei fo ia vanoa o toe fa o ta po kala masani pe ona ye lo to tu mala nanga ya o amali tau na ya te to Amerika Samoa aftai tia molfsili o lewa ma ne fo le malo se le la ma ua mala malama ya Amerika Samoa ia i sulu malo losi ia o le la ia ma ua ngai fo ile tonu i fe au ia matiu te masani ai o le vasol nei le amatanga i le aso ngafua ia le aso na e whaapito le ka le na aso malo America Statement Territory o le aso mo tangata whai ngā ruenga ia le ala sa malo lo mai America atoe au fie ma Amerika Samoa ia i le aso ngafua o mawai nei i le ka le na wha America ia ma le aso la nafi ia na toe amata ai ia ngā ruenga ia ma fa wina yo mai ile o nga tonu le o vaso sa fo tia el kalena masani ya o nga Amerika Samoa man tu fo ile tonu o kalena o nga Amerika Samoa ya mata ya se te mala o nga ai uma ya me po uni ia le sita usanga ia on na fila na fa pe amata ia a o nga fa na we me se lava ya o nga tulanga mo mal tulanga lua ia ta yo le wo to tolpo le vayaso o le aso ngafua o vaso fo ina ia mautinoa ia malolo ina le alo mafana ia ma ia loa ia ua ia le swinga ua faititia ia le fa mai o le fiba pona ivi ia po le tenki fiba ia maio o mena e ta fa pertania mo me precautionary measures so lona winga ia o fai unga e fai mo le puipuinga o alo mafana ia ai me se fo yo le tunu ia mautinoa ia e amata le lei ia te usanga o nga Amerika Samoa ma ia loa o lo so fo malolo ina le ngata o alo mafana ia ai fa pe fo fai a onga ia o la tawe e ngafa ma le fa fo ino pasi a onga ia o la tawe lo fe ngai ma le kuka ina o me te usami e fanau ia mai la to uma nga lulue i le vaenga o aonga Amerika Samoa ia mautinoa ia o lo se fo malolo ina i la to e fatino ina le au nanga malo faftai le o manino le fafonga tatu watino o le nei taiao i vi ia leli o le na e awai te lo tatu watino o tatu whainga palota na mai le whainga palota le toitu malo doctor e file mu laval palota i falata i masama tau le ono fale palota ai lava ia nai mesa uva ia tia tonu e fatupu manatu mole anga i luma o le tele o falpalota i sa matau falata na fai fala sa fai lava ia le palota i tonu o le mauta o le kalesia ai o le tonu ula sa tutu i fafo i le lai le ini fale ia na faonga ina ia mai sa o fai loa i nai malo le malo ia manisio o tangata o le ofisa o palota ia ana o wiloa ona o le avea o au to o matonu i sa matau ia o tamafo i o le tumalo
ia se manu e watu ne o fale i e vo i e whatutu i no whanga na whai ei palota. E pe o isi no whanga sa uwa ai. Ia i fale te tele sa whai ei palota, sa whai palota i lesi afa le fale, au lesi afa. Sa no nofo lele ei tangata i no foa ma wha solo e. E si aki ala tau vepa palota ma anga i palota. Ia pe taila, e le i whapena i le palota i nisi o fale palota i sa matau fale la tai. Mai sa uwa ia fo ia whapena, fo isi fale palota le, ini fale ie ai la inga tangata le, i le vivela o le la. E ai ngol tai, ia mesa lava i sa tui marufilufi, ia maisi no foanga i le whasolo mai lea. Ai e fo no foanga sa manu le lei tangata palota. Ia, o le ala le na o le tau o le fisili le te fisili ai tietia. Aua i le vainga ia wha tangata o le mātou sa o langona lava le misi alofa i nei tangata mātutua. Ia. O le mātou nuu. Ia sa watu e palota. Ia o whaingatāvu lai nei tangata mātutua o na anga i le pito numa. Ono le foi vai isi tangata lau tele ia tutu le leina. Ia maono sa ia. E tutu le leina. Se banga nā nei tangata foi e imana o ngā whapito e le palota i le solu. Ia sa ngai tu lava ma ave ele avanoa. E whapalota ai. Whapalota vave ai. Ia ono le tātou te noa. Ono ia mana o ngā whapitoa. E iei foi lale si matau ku sa tūlai mai sa u whainoa i ali manual malo ina ua maliwatu tele ai e palota. Ia e no fo le o le awali ia manual malo matuli se tele ai man palota. Le la sa u o iai, ma whainoa iai. A tau silsi, a whai ele o sa o le whaupunga o le me palota i sui tau wā. O le me sawa, a whai o le whaupunga le iai e sana lata se sui tau wā i le no fuanga o le whai el palota, o le fisite lela, o whela e palota i sui tau wā. O le me saola, a whai ina ia malu le tu la fono le na, e te tau na abe sui tau wā e wha palota, i se isi whale palota i le ututono le tu malo, na avele le palota sui tau wā ma special vote. Lua. E mawhai fōi o na o sui tau wā umalawa, e tau wā e pālota i muli nuu, ai le i whaia le pālota, i le aso ai le i whaia le pālota. Ia, ina ia mani noi le vāenga lea. Ia, sa u whai le malu al malo, e lua me tau na tupu le aso nei, a tau silsila tu loia te le ai, o leo sau e whai le pālota. O na wala au lo lea te le ai e sau e whai le pālota malu e se lo mal no whanga le whai pālota. Lua, e ma whai o na sau le sui tau wā o le tumutangata, o na whai le sui tau wā. Malia lo fina ngalo. A mai lau numera. E te toi anga e lo fale te whatali ai. Se i le aini tangata o mai palota. O na mato walau tu lole te sau whai lau palota. O ne le te tauna influence tangata palota i lau presence. I lo iai le no whanga o le whai el palota. Ia peita iane. Ia e whaalua na tuli e se tele iai man whal palota. Le lana u loa tu loa whai leo leo. E te tauna palota le sui tau wā. I so se fale palota o palota i e ono. Ai popo e outou. Ono le ngana o tu la fono. Le vai liu lana. E te tau na manino lei. Wai whape na fo i le mene tupu i a teau tia lua whenua tasi. Ina wawa lua tu le fale palota. Ai tu li ese au mawhai mai. Sana o palota o whatu le ai. O te lea lu ese ma le fale palota. Ai wheso tai outou le komisina o palota. E whesilingi el mata au pulea. A mai lo le iunga, e whai lau pālota ili, no whanga le wau iai. Au malo wau alue se loa. Ia, o le tāua i o me tu lai mai le pālota e mawhai, ma mlama, le lau sisile le tonu i lunga o le tātou social media. I le tele o lui, tau ia wa tu lai mai. Ia mawholinga mai ai, e iai fo i la tau sa tapena ina i o whai pālota. E leo muli tai tu la fono ma o onga sa o ina ila to le fatinonga o palota a faila sa uma nei tua inga masau noanga ia sa no ai ia el komisino palota ia tanga tele restaura palota ala na faina palota ia pa fela na tupul na mea ia patasi ai male fatinonga o le ngaluenga o le afo i o le fatinonga o palota i fal palota e pe fol melen tata la noa mua ai. Ia. A whai ul fal palota le sa matau. Ia, ai alua atu tangata e palota. E peri whailo na swafa, ta uatu ele. Ele sui o le ofisa palota e skutenia suma ia whai pule ia tau wā. Ia le ingoa mamaka la tau.
le vai sa o le tu le pepa tono le pusa palota ka ia o lona winga a fai e uma le palota le aso le fal palota le lua se lau tangata na moli mawina wa uma na fa mauni e palota e te tauna lua se lau uma ia lola askutania se le wa maka e te tau foi lao na sasa le pusa palota e lua se lau na fai tia na fai tau special vote sa ma tau fale la tai e se lau se fuluiva ai mawai mar palota e tasi sa te tau na tu tono pusa palota le ai tu ia palota o tangata o le tu malo lo na winga na umalava na fai le palota tangata le to tasi wale alu tu tono le pusa le e ave ei pusa pa tangata palota o le tu malo a walu tu le pusa le palota ai tangata special votes ia ona saulo le ole fai unga le al fal palota o palota fa pitoa sa matau e se lau se fuluiva mal palota e tasi o palota la na e tasi it's a regular vote sa te tauna tu tono le pusa palota la po ole wai lu pusa palota ole pusa palota la titi for special votes ia mal pusa la po o palota le tu malo o special vote tie lalo o ia ingole o tatu tu la fono palota o toi ngā tangata foi lea e palota ia pia whāteita inga. Ia, te wanga i mai sa matau mwhala teisa na matau pua woi loa e le ko e meike ia pia no e kāsela ngā paloka. O na saulua lea whaila ngā paloka i le seisi o whal palota ia i sa matau mwhala tai. O ngā vea loa lea ngā paloka ngā ma special vote. Ia. Ia, o le sila nalu i tau a tia. Awa e mapai o na tātou va il toi nga me foi lele o le aso e fai paloka e ka kaunga e iai ka whakawhao o se fale palota ia pe fia lava fale palota o le tu malo ia make sure e kaslau palota o na fai tau whātasiela ia le fai ungole aso ai leo me foi leo le ai te iloa o le te il fale palota ai alu ele singu mamau e fai ele makau mai alu paloka ia awa le lau tatou va ai le lave mo meo special votes ele ngata ele mai lota tala ma fai tau la sol palota ai fa ma popo mai la sol palota tolu fa 5 ono aso moea ia on tatou va ai lo le i tua inga va inga ia ma te le ai lo na fa ina psychologically sui tau va ma tangata palota ile uma na fai tau el palota les falele ua fia le tou au supporters ua malo tou tangata. Ai toi fai tau atu special votes ia. Ua fai ina le tou tangata. Ia. Ai malo le tangata. Ia, o mea la ia. E te tau na whaatala noa le leile anga i luma. Ina ia mauti noa. E aua nge koe ingi mea whaapea e tu lai mai. Ia, o le si vanga ta ua tia. O le tele yo software, electronic software, fai tau ei palota electronically. E nao na umana e palota, tu lola o pepa palota fai tau le masini. E tapuni lor fal palota e la solda. Ua maua foi male yunga. Ele to e fai tau manually il palota. Ia, ma connectu mai le fale palota. Ele aila se vai, tu poi se me fale tonu. Ile transportation, po le fea vei ma pusa palota. O le teimi ai tapuni ele fale palota i sam tau fala tai mau le ofisa palota le pia le faiunga. O le facilita. O le ale me o le lalolangi anga e luma ai o ikuan fai ngo ka ko paloka. O le ale me o le tawai o na anga e luma le fai ngo palota. Fatasi male anga ingo lalolangi le anga ai. Ia o manatu na tia ta u el tapolo kalama e fatuku manatu. Ia. E toi va ai. Ia, ma mea la ia le tātou te ao ina mai i sau noanga al komsina o palota ma fetu se inga social media tangata fai ngā ruenga e le sau na fai le ngā ruenga ia, wa ta tau lana vai Samoa e a mai tangata fai palota le United Nations a mai tangata fai palota New Zealand ma Australia e a mai fai kako paloka nga umai leo kako masa salovale umai tātou vevesi umai tātou pisa o ai fai tangata ia palota ele fa pela le fa tu ina o tatu tangata peita ia
o le tele o taimi e ngalo I tangata o le malo le ua uma o na tape na ina e o e whai le palota e te lango lava I lau vaenga whaupu whai a e whai ma le wha maoni lau ngā nuenga ia e le aila se mea e te afo I e te anga I e lau vaenga whaupu whai a e laku e whai mea vale te tonu o le whale palota o lou tau ma whai na ia manu malo lau vaenga whai that's a no I mo meo palotanga ia o le foi lau te fia vai e fai le fai unga le komisino palota e mo lia tu la fono tangata fai ngā luenga o le malo ma tangata na avatu I isi company e feso soani e fa tino le ngā luenga o palota ai le fa maoni o na fai o lato tute na to fia ma vala wina I lato e na nai tua le vaenga fa upu fai e te langoina ai fa mua lo tute na lai o na si ilo lima e whaatino le palota le tunu. Ina ia mautinoa. E file mu le palota le tunu. Mau le ves. Ia lela te whalonglongo tuana nei sau noanga le komisino palota. Ia. E whape i fo tangata o lato ofisa na whaatanga. Ina tangata ele restauro. E palota. Oh. Ia. Tangata ele restauro ai palota. Ai wa whaatanga ele whingaluenga na palota. Ioe. Ia, a tonu e mausoa no na silsila le saunoanga komsta. A wal siltelea. Ia fa fela na tupu le name. Ia, mai si mea ia o lo mai ele yonga le komsina o palot. O la tala le ne fai tia ile over mal tors futo sanga o fenga luanga malo. E pole ale ta I longa e ta ile ofisa o palota. O aku ai ngā system se fatu langa e fata mo ele ofisa palota. Alu atu al tangata fai palota e fai ngā luenga le ofisa palota malona mafau fau e fa leanga le palota ia malola na. Lana vaenga fau fai. E umatu ai ngā tamai tia fata mai el tangata na. Ele mafai ona ausia le manu lauti ia le palota. Ona o le e intentional e alu atu tangata malona tali tonunga e fai le whatinonga e tau wale ai le palota ina ia manuia lan sui tau wā. Ia, o le alala le nā o lou finau e le whapea o te waai mawalalu I o tātou tangata. Ia, ai o te tonu e paule la o le awala e wheai manino manuia masolonga le leia tātou whai ngā palota I le numanai. Ia, mai sia maulu tau a tia tau a ilta whasoa. O le ala se whesoa soani, a o le ase awala e mawhai ona e tau whaataata mai, e fo ia ele whaafita uli lea. I le whainga palota langa o le ala e tupu ai tau sanga oma, o le ala se awala, o ani awala te tau loa na tātou muvanga iai, ina ia whaise suinga, ia o le awa, anga ia tu lau whinga luenga, ia o le ai whai ia awala ele fitaui, o le se fisosoani. Tia, e te tauan sa ili komsina o palota vai tonu po fea ia vaenga o le process. O le whainga palota o le lape ai, ma whale tonu e tātou tangata. O le whaiunga la e whaipea whapea o komsina o palota. A whai o le mataupu le whale tonu e le o saonga ai ti tangata. E te taurao ngā avele avanoa I tangata mai whafoio mai whaile ai ti. A whai o tangata o le awhianga le o le whaita wina o le palota. A mai ni tangata mai whafoio mai whaitau le palota. E oe, o mea mai e tātou te vai e le ngā solonga le tau o mo mea individual process o le palota o leo lo lape ai o no le wha maoni o tātou tangata. Tia e le e a fo ye fai te whainga o wha talanga le nei lana to tele foi tama whanau o tātou tonu o lai wha maoni whainga o ngā nuenga. Ia ai alango mate tu lou le whaafonga le tonu. Lea ngā ia koe whai pānuka. Whakase ma le lako loyalty la to vaenga whai po lako sui tau wā. Lea lai mamai ka ko wā. O tangata lana. E makua kafi ese male ofisa paloka ma tangata whai palota le tau nto e whaungaina. A whai o tūlanga ia na whaatino e tangata ngā ruenga o tūlanga wha supervisor, o tūlanga wha fōmeni, o tūlanga wha taitainga, e te tau na sui. E te tau na sui. Aia whai ele mawhai o na talito nuinga isi o tātou tangata whai ngā ruenga.
o te le whapea mai mātangata mai whafoe e whaatino ngā luenga la ia o tātou tangata ma whaina whaia isi ngā luenga au ngā luenga i whito i tonu lava le process o le whainga pālota e a whia i whaai unga o ngā luenga lana e tauna tuu i tangata mai malo au whaatasi ma New Zealand ma Australia e o mai e whaatino le e whaatino ngā luenga ale whaia mel na tiatia po ai lava le whainga malo e tūlai mai e le mawhaia o na suia o na winga o tātou tangata e whainga tāo na pūlea o na e tupu al tangata e lona whale o lona manatu e pūlea ia te ia ai o le mea leo te whaamano sia ia ua o ngai whai e tupu tangata e lona whale o e sifi o e lo wainga ai a o mai loa i ofisa o le malo e a fia ele atonu ma e reporti le tangata e le eila e tuulfia tangata le melena ai whailo tiute ma le whaamaoni o le sa si ilo wa au a vatul tapo i ngā tā mua ia te oe whai ma le whaamaoni lo tiute i le whaingal pāluta. Palo whaftai, manino nei vala ia mal soani a tonu fo ia o ngā tele le tā whaasoa. Ia mal po kalameta ue whisua soani mo le mamalu o le tātou wāntinu. Ua tele ia i tūmalo lewa mahe au na whaitau, ia ili whaitau ngalo na lua. Tilo atula, ua tele i tūmalo o laua li lifa, ma ua tele no fōa le vāinga whail whatutu le tu sa mo tasi. HOPP o le SAP ia whatasi aila ma sui tuto tasi. I to tonu le whasu lima, aso le pēna mai. A mai anei la o na whaitau uma i tu malo, ma ua ta oto mai si ta otonga, ia le pati o le a whaawawina, pe latu i tau aveina le pae inga le nei. Ma le lima tau sanga, o la sila fia lau sunga, le fo mai. E ma whai o na whai se whatau tonga au lelo loma ia whaamasinonga. Tia manino i o tatou whaavai. Te tau na whatau tō, palo o fau tono whasfu lima aso mai le aso e whai ele palota. Ea, a whaila e umanei le whaitaunga muli o le whaitaunga aloa ia, ua usia e whatou tuele e tua sa mo o tasi no fo e tōl se fulu, po no fo e tōl se fulu tasi. O na ngalue le o le komisina o palota i le writ of certification e saine leo le malo e whamau ni ele i ungal a whaila o leo o le a whamau ni e tae au le i ungal palota. Ia o na tapena mai fo i leo le tusinga a le fionga i leo le malo. E whatino ai ia le whatautonga le malo fo. I le vai aso o le vai aso le lasal. Po tonu lava o aso ia e whatu la whanoi. Le mea moni lava tia. E le whatali le whatautonga se umani a fo i ni whamsinonga. E whanga solo lava le vaenga o whamasinonga. Ia e peo na masani ai. A whai e uma foi whamsinonga, ia ua sausi, lea foi vaenga, ia ua malo lesi whainga, lesi vanga whaukwhai. Ia whatautol vanga whaukwhai lena. Ioe. Ai ta tau na tau sisia le vaenga o tu la whono lai tu ina mai. Ia so whatulanga ina, e whatauto ai, o lea lau tatou loa. O lea ua mafuli, ia le whaitaunga, i sui whaipule. Ua to tele le fast a wa fai o le mele na uva vai atu nei o le ua lima tamaitai lona winga e wha popo mai le sitasi o lona winga la o le numera e wha tau toa il whainga mahalo e le lufu luono ai lufu fitu o le majority number it's 27 e lufu fitu o lona winga la a whai o le ua usia le fast le tolsu fulpo tolsu tasi ia ua tatau lona wha tau toa il whainga mahalo fau ia ai whanga solo whamsinonga ia pola tau nunga whamsinonga. Sa o wa ai tia i le lua awhewe lua tasi i le ngai o inga lava le nei. Ia. Ma e mon le leil mele ta te whaso ai. Ia le teimi o le ta pena ai whamsinonga. Ai o le teimi e whail whamsinonga o le tau nunga toi ave tua toi teu i tua. O le mea la le na e alai o na le fa lango le fa unga o le malofo ma le fa tau to ino le malofo ini tau no unga fa sinonga wa meia e tau le ngana fa pertani e unprotectable a fa ye lua se fulu ni fa sinonga ai uma e teu se fulu ia
faina o se fulu ia e le lopo ai e Manuel Famsinonga e le lopo ai e afo e fa le tonu ia o le ala le nai le fatali ai fatautonga ma le faunga i tau lumanga o Famsinonga e ngai o i lava le caretaker government e tapena le melne ina ia faulu fale le fainga malofo ia mafanga solo le Famsinonga o le ngā lua o le tau singo le tonu o leo lo tapuai le tonu ia matultuli matangau le ufiasina pe o upu e masani e tu la fale mo le fa'aua wina ma le tau aveina o le malo ina ia tautua ina o tātou tangata le mesi le mawhai on tautua ai Rono winga la e mawhaiala na whātautole malo fōtu tono whasu le maso ia ai whaanga io ia le whainga whamsinonga la tau o le sa olea Talo sia tia Talo sia a fai o whaafonga mai ia le caretaker prime minister le fionga i le South-Apito e fia mei ia fai o whaafonga mai le au le malo le fionga le tuima le li whano ia o le tangi ai al pu mate mal tua lalo tau sisia le tu la fono a fai o le lua fina ngalo le rule of law ia o lau le tua lalo a ngai e tau sisia le tu la fono ma whātau tol fai ngā malo fau ai a ua nei to e tupu le mea na tupu lua whelua tasi lea na wha le tonu ai ia le ngā solonga o le tātou malo mwhata tali e whai mai e le whamsinonga le whaiunga o lea ua whai le whaiunga le tonu o lea ua tō le pule le tonu e ala le whai ngā pālota i le wahaenga whai o le whātou tua i le tua sa mō o tasi whai le nā mō tātou le nei teimi e whātou tō le whai ngā malo fō maanga i mai tau wawe le whai ngā malo ai tāpena mulmuli whamsinonga mai si teu ngā mulmuli mai o lea e whaatali le tonu i le wha ngā solonga le nā e tu sai mala o le tu la fono ia o tua lalo lea tia vane le wha mai le tonu ia e leo seisi mafuanga ai o lou manatu a lofa i le tonu walai loa lo lato whaatali tani ia ai a tonu e avea fo il whaatonga e whaia i lewa i aso ia e tau whai ti ai ia saunoanga ma talainga ma tala salalau e whaamanua i nai ia finangalo o le atonu. Ia mai atonu e vea fo i le avano e le neipolo kalama. Ia outou umalo langolango ina le whātua i le tua sa mo watasi autou mau mailo leo vai. Ia watatau na ta oto tau whaaleanga. Watatau na ua tātou tali fua inisio o fe au whaalele tangata e manunu eltoa ma le mauese file mu e pela vona saunoa ia le teitei fono ia o le whātua le tua sa mo watasi wo i le taimi e a ngai whaatasi mai ei teitai o le tonu ma tātou o mai whaatasi tātou u mo tangata nu o Samoa ina ia whaalelea ni whaale tonu sa tūlai mai ai whau whaatasi no tātou wa ia o le wasa au ni e si i le sa i le taiti tele ia awasa mo masona manuia mo atai au. Malo whaftai, o vaenga no fia fisili atu wai e tōna mamla ma fōna tātu watunu. O lolo sila fia tu langa ua o levona i tautua le atunu, o tele tausanga i tautua le malo, o lava fōilu sila fia e maise i whaatinoina o fōfuanga mpokalami. Au mana i fōilu whaasoa, mana i atu alalo, i vaenga umalava ina ia solonga le lei ma manuia, Samoa mana whainga palota e meise ia le whaatinoina o pokalame ma whainga malo le tātu wāntanu. Tā se bai, e iai le vaenga no whaafsiri atua ia lausunga le fōmai. E iai le o loa le auto i Amerika Samoa e fia tile heli to telo tangata. Ai to tele fo tangata i nei e tapisai ai le moi nei New Zealand. O le apa wahu le o to le Starkis. O tele ulola. Pe se mafuanga e le mo ine New Zealand po le memo nisi falo lope o le mena e tau fiofi e tau te ua mai nei wawele alu i nei ama tau i New Zealand a o le apa wahaule e se mai ale le apa le a outou mai isi apa wahaule e mo nei ama tau i nei New Zealand o le a outou i amuk Samoa e le o sau New Zealand sa o le a o le mea moni level na tia o le apa le tau le idweo le lan moana. O le apa lava na fai whapitoa mo Amerika Samoa pe taila. E tele fale o loa i polu musawai le wo vai wo whatau wai. Oh.
a faila e te fina ngalo e fa taule apale se fale lo New Zealand e uma lonta no vala no le pulenga stakis a wasa mato tele no ai malsunga ya fu mono anai Martin fo le blue way ia fa mala fionga ya tole fo vo le lo tasi make ia sa mato tele no le vaenga le ia ai tone le fo la le wa o mai e lunga taplo kalama le la to e fa tel no ai te tau na matauna ona fata wina le oloa le ia il de tasi make ia fai foi fai ngata ia pe ala wa kaunga fai so lo isinge fata olo tia ina yo kilani ia e fata wa na le wa ulan mona le yang fai kadia le o supply aku ia yo ia lau le senele na ia mauti noi e maua ia ina i lau tofa ai sei fai feso tainga ia wa telo ia o le to tele ia o lato ia e tu si fa pitoa mai ia te ufa mole a wa tu New Zealand Australia fa pena fo America ia ma vatu ia le apale ia ono se apa fai asi lolo tulo o le apa lo nga sia mai mo me ta fa alo o tu inga ia pe lo pakoa o le malini ia o le pikai o le yellowfin ia mala poli ia whainga ruenga I tai stakis. Le lo ngau sia le apale. Ia, ua matua tu ua toa ia le. Ia, oia, I te tono le apale mela na utelo. Na utau samila upusa le navat. Ia, ma ua tele ia lona o ngā malau sila fia. Ina wai tofo le tato apalan moana le na. Ai mawhaun whaatino tia. Doctor. Na ia le ainga no mai Samoa. Fato ai le no mai. Aila na tofo foi la tu le apa nei Samoa. O mai lo nei. Pisi do le ainga su ele apa. O le tau le ainga. Ai o le si wa hu le e mo nei amato. Ai ve ku la ainga. Po tai le ele ku si ai o le. Ia. Fai mai la ainga. O te le patu te le lo pe mo nei. Fa ku se yo ofisili le fo mai. Po le mea le au mai le latu apa le ale wahu le Amerika Samoa nei. Ia ai whafte o lo manino. Talo sia i eisi taimi. Ia ai mo mai se apa le na e whaatau ni a mātou I New Zealand. Langa e se ia le apa wahu le autou. I apa i e whaatau ni a mātou sori. O apa nge mako sori. E se api alo lolo piko runga aswafa. Ia piko I dalas. Oi le tia atono le sia malanga o te alu atu ai. E avato e malesi apale sa fai a matou o le wahu mo ia e lanu sama lona lona le o le apala nala ua fai I Amerika I Georgia. Le olo fata nei fale o loa le militeri. Ia na vatu foi le o sau pusa apa fa pena. Kai. E mangia pe amo o mato nga apale na New Zealand. Ia wale fonga tau mafolta tu ale le vako ngai sample. Ai tofo ai elele. Ia ngai fili le pe fa ka pe wala va o e supply ko ia. Le la wale fela o le singe. O lo momoli mai ia lo fa anga ma fa marianga atapa anga leita yao I lau fa asoa o manino tu langa me uma e masel tatu fa nga palota. E sa o le leifo I le saunuanga pe ona e ftala I le neita yao. Tūlanga o le na matu mata matu whaalongolongo fo ilungo penga te whailangi. Ia I vaenga na sauno ia le whaatonu ia le whaatonu silo le tatu whainga palota. Ia manino la le vaenga neita yao. I whaafonga le tatu watunu. Ia au te iloa, la ta pena le tatu whaatautonga. Ia pe mahe alelei. Ona toi mofo I le sista whaasol vasa fau. E whaatei mo le neita yao. Tai lo sao matango fie o le fesili mai nisi o tapa anga lita o fai me pe fa feala ono ta taimi ai lava tu pele mana o nga nei te fa pe tapa anga yo le tele lo fia lato ai fai me fesili po le ase si le felo I pati pe la sap e o mo se foi numero e mo la tu torno al parlamento o la sau si te fia I pe fa pe te ua anga it finga malo Pafte atu tia. O me moni ai al tatu tula fono le whainga palo ta se longa a to valu fato alo ia se vainga whai. Ia pesilila. O le ala tua inga taunga ta waisu o le samo poto I tono pan mene. O lona winga. E whai osu I totasi.
tuto tasi ai le taliani sui tuto tasi tonole i to tonole ole palmene ole fasilila e alo ia la pe te tau na toi foi toi faila to fai nga palo tai ti clear le vanga fa fai anga ia o le mistelio le na tia o no tele tato tula fono e te tau anto e va ai le leina ia manino malama ia awa o la ulea va ia lo tula fono ia ai le faina ia se mai ona fatino ia le vaenga leo o le tula mai ia tato vaenga leo tato plokalamba ia ma fatauto i la tau nei ia ona ia leo le sila sanga i pe mele te sau no ia po le atonu le mea o le ao i sui o le tato vaenga fai ia o le samo poto oi o longo winga la ele mafai ona anga ia ne e ngaluru e fatasi mal le HLPP e anga ia le malo pe a fa pe le ato le foi numero e ave ila tu elo ila tu se pati o le mea moni le na i lo wi loa ia malau i lo tu la fono ele se me ka o se party affiliation o lona ele alo ia ele parlemene ona na o to sui ai le ma tu to tasi se tangata i tonu o se parlemene me fola na o el tangata tu to tasi ai malo ile e malo le palota e te tau na i se party ya nga ia longo winga lo ia tu to tasi ona le ko ku kasi le ai avea ma sui o party ole mistelio la fa fela ta ole na le stala matamo ila na party ai le ator fai numero ai alo iai e lua la me o tupu ole ava noa e anga i to fai la na fai nga palota mati clear le party e tawona e ta tawona nga iai po le fast po le TPP party e lua le le ia por tu e lo fa tangata tu tasi ton parlemene fa fogo fe kalaido Yoi. Ia, o le mele na le te fa so uso. Malaya tele le sao, malaya. Ia no tataibi. Ia fa te tele lava mo le taupu, mo taupu le uta fa so mata ta no le taiau. Ia o manido fo fa fonga tatu wa tunu vi ia le ia ai la fatuia ia la sunga fo mai, la to falo monga. Ia disi vanga fa mai alta bo kala me molanga fa lolo. Tia fa te tele lava i lo sao. E langona lava ma fa mawina le nga fa ftai. Ia o lava pa u e manatu ai e fa u pel nei plo kalama. Ia ai o se ava no fo e fa lau no ai tatu tunu me lo tupu ya Amerika Samoa. Ia toi fo i Samoa. Ia mama fai fo na mawale ava no e so soni el to tele o tangata. Ia ma u plo kalama. Le me monititia o le tele yo meta tal no ai. Ai se fo i me ai tal sanga tangata ia tau. Ma fai mai. Sa u fa longo el plo kalama titia. Ia o te tau mawhai lava e tali ni mana o ngau tangata. Au istei mi o whai ei, wha marielo fina ngalo. E lei kalango inga se ngā mihen mapolo kalama matiatia. Ai o la tau mawhai pe, whai se fsosani, i al mela le wa tupu nei. Ia, wa tele o tangata i e Samoa, wa ngā i mai a tau. E fia whai pepa whanau o latou whanau, po i latou na whanau i Amerika Samoa. E oi. Ia, le sil nā ua unanga leo lo u whai al teimil nei. Ia, o le whātau tō tangata nei i Samoa ma whai mai a lātou tusi. E whātangai o nau mai o lātou pe whānau Amerika Samoa i atea. O nol tō telo tātou tangata tia tia o le mālia ia. Talo whai. Wau tau Samoa. Le aise passport Samoa. Le aise passport Amerika Samoa. Le aise si ai, passport Amerika. Le aise si ai Amerika Samoa. A lai whau pēpea i Samoa. Ia, le ala sa u whai ai. Whai le ngā luenga le lei moe. A watu lo pe whanau Amerika Samoa. Whai ai lo passport Samoa. Ai te tono le pe whanau, o le passport Samoa, e tusi ai. Sa e whanau i Amerika Samoa. Ona ma whai ai leo na e anga i mai i Amerika Samoa. E whai ai lo si ai Amerika Samoa. Ia, ma whai lo le na e whanwai. Ma whanga solo lo soifuanga. Ia wa fia tau sanga poloka talo ile leo se tusi whalau. Ia.
titianga le tau e ia le tāpaanga no tilo atu po sisina latu nofo le tātou whantan malo ina i mutwhanua. Na lai whai mai. E mawhailana to e whapopo atu sisi o tāso pe a tātou e fo ia. Tu pifsa tangata ala ti whafo. Na alane mo le atu ele lana whaftai i le tautua le tātou whantan malo. Ia mal whai mai. E mawhailana koe puka koe soka aso pe a kala kuinga i le whaiunga le tausanga. Ia, te lola na whatu mulia le tātou whantan malo i nisi fo i lātou na malanga atu o amai la uranga mal tautua. Ia, e moni lele ia tia, kala wale asko ingo peke lo. Se o lai ke lele a vangoa, e oe. El malo. Ia, e maua la vanoa, se vang na la wai le wai a fio atu ai watumu i umapoto e 5 sifuru. Ia, o ngā o walulea e wā ke moe lau kāwale. E whaavango aku lo poku mo lau whionga koe. Pai lava tau apatkan malo wa. Wale ofi ia potu. Ai e langona lava le loto maua lalo tia male whangai tia langlango le tātou whalten malo le tātou utunu. Whaaftei le tātou utunu le manatu mai le tātou Transient Motel. Whaifo ia le atole wau nanga. Ia suatu malu i puenga. Ia ai ole lava ia le mato nanga e fatino. Ia e fatino lava mal tel tununga. Ia ina ia tau ngofie, ia mamale me afio ai ma tofa fail tatu tunu pa nga yatu i Samoa. Ia ma fatino ina foile au nanga. Ia ina ia mafai. Ia on tali pele fine ngalo le tunu. E mau foi la le pusa na tia el mato falten malo. Io e peia o lai o lo fata wina le temil neile. Ele fast food 5 tala e pe 5 sutala Samoa. Ia pe a fai o tangata i o tātou atonu mi New Zealand stadia le anga ia tu i Samoa man no for Transient Motel. Ia a mola se pusa lan moana. Ia o lai mau e Samoa ia lau sunga ia fai polo kalama. Ia mau fua lau pusa. Ia o me voi le fa pertania. Ia o compliments o le tātou staki Samoa. Ia ai mai se. Ia o lo wa vanol tangata fatau wa. Ia e moli mau el taplo kalama i leva aso. Ia faftei tele mole avano tia. Ia anga le il tātou tunu e mese tātou paanga. Ia mau foi malo si lau to fa lo tuim tangiolo. Mato malo lo atu le lo fo le tua soifua. Alo faftei tele lava ua mātango fir fa soa fa fonga le tātou wa tunu. Ni so tātou paanga le fatasi mai Alaska ni tai lungo le tātou YouTube polo mori mea la tolo faanga i lau to fa. Ia po o lau sunga fo i fo mai. Ia le tā fa soa ni tai au mal fa moi la tātou e whilo i vasa fo le lofo mo le anga leo le tua. Manu te leina le iaso ia faftei fo i mo le tā maftanga. Alo fatu. Lo fatu soifua. Ia soifua mai monia ni tai au. Ia nau fa fonga le tātou wa tunu. Manino nei vai nga le fo i tu sili mai ni so tātou ina ua watu ia ni so tātou tu malo ma ua mai fo i ona faile faitau ngalo ia na ue fa fonga mai ai o le to fai alo mo nga sitasi fo o tamali ua leva na ngalue ia telo tau sanga o ngalue fo i tono America Samoa la to i le malo ia pe fo i tono tātou wa no tolu minuta te nei ia le tu las matasi. Awana emisia le Fara State Dina, ale tui sa mo Manhattan, le as falele as olimo se tema. Fatau se over 4 papa on the towole fasipa ile tui sa mo Manhattan, ile tuatusi, iwa fatasi a Dominion Road i Mount Rushmore. Limas for talar ticket, e te fiu e tau sa mi po, pa fei menu. Ta tala le pa mo vai tau mafa, amata ile a faleono ile a fiafi, a ia tu le level po. O le a fafi file tu sa mau pen i le a fiafi. Vili mai lis mo so avanoa, ile old watasi, oi watasi, o fitu o valu, old watasi, oi watasi, o fitu o valu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. In
this update, new developments this morning in the asbestos contamination found in some doors supplied by the country's largest door manufacturer. Fletcher Building says some fire doors at Auckland's yet-to-open International Convention Centre may be affected. Here's business reporter Michael Sergel. Fletcher says it's notified Sky City and is undertaking investigations to confirm the extent of any issue. Surface testing has so far found no asbestos residue in occupied or public areas. Fletcher says the current advice is that potentially impacted doors are safe in their current installed state. Fire doors at Christchurch's Te Kaha Stadium are also being tested for potential contamination. In Portugal, at least 15 people have died and another 18 are injured after Lisbon's Gloria funicular crashed. The incident happened just after 6 p.m. local time in the central city. Emergency services are still at the scene and several people remain trapped inside. David Seymour says it's shameful how hard it is to find Auckland's proposed rezoning maps. The Deputy Prime Minister and ACT leader has been voicing concerns about plans that will allow more intensification near transport corridors. He's advocating for his local electorate, which includes Epsom, Mount Eden, Newmarket, Parnell and Remuera. Seymour says Auckland Council needs to make the rezoning maps far more available than they currently are. My challenge to Auckland Council is ratepayers paid for these maps. You've been preparing them since April. They should put it on the front page of the website this morning. All councils required to submit water services plans by yesterday's deadline have done so. The plans, which replace the previous government's water reforms, are required to be financially sustainable and look at how water is provided. Local Government Minister Simon Watts says this is about giving councils ownership and flexibility. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, the Blues have backtracked on tentative plans to take Super Rugby matches away from Eden Park. The Auckland franchise has confirmed all their home games will remain at the venue for the next 2 years. Felix Auger-Aliassime has beaten Alex de Minaur in 4 sets across 4 hours and 10 minutes to reach the US Tennis Open semi-finals. 8th seed Amanda Anisimova has advanced over 2022 champion Iga Swiatek in straight sets. And the Israel Premier Tech cycling team have confirmed they will continue to race in the Volta a España Grand Tour because any other course of action would set a dangerous precedent. Stage 11 overnight finished with no winner after pro-Palestinian protesters appeared to target the squad near the finish line in Bilbao. That's sport. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Ia e whātutu atu so o manatu.
Avelo ainga tapua ia lelo whaivalo manu Samoa lantaloga ma fiti le soro se tema i le Rotorua International Stadium i le toru leo auri taungo fie pepa unu fale se furu tala mo tamaiti a lua se furu mo tangata matutua whaata whawhalo wa ainga mo le asu saotama ma tapua i lau manu Samoa maua pepa unu fale i le ticketmaster.co.nz wa lango ina le neitaloga le G-Mana Wholesale Autos e te maua i te awale taungo fie. Whafsota i nei loa le awhionga ia ngalu malemana, tai ngalu malemana. G-Mana, the answer is yes. Polynesians Pa Herbert Rotorua Male Mountain Jade. Go Manu! Ua o le teime whaari ai le tāleni al tamaha I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tamaha ua la tamai. A whai e whiwhia lau tamaha e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai I le taubanga. Tamaha whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tamaha le whonga ino le talonga le manu Samoa, o le kaumuni TikTok. O le tamaha e Siliana Reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tamaha. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Awana emisia le Fara Steitina, ale tui sa mo Manhattan, le as whaleile as olimo se tema. Whatau se over 4 papa o na to wole whasipa I le tui sa mo Manhattan, le tuatusi, iwa whatasi a Dominion Road I Mount Rushmore. Limas for talar ticket, e te fiu e tau sami I le po, pa fei menu. Ta tala le pa mo vai tau mafa, a mata I le a whareono le a fiafi, a hai atu le level po. O le a whawhiwhi le tu sa mau pen I le a fiafi. Vili mai lis mo so avanoa, I le o watasi, o iwatasi, o fitu o valu. O watasi, o iwatasi, o fitu o valu. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa.
Azi foka balian so kaya besi lo kisu amatatu fa fia ngale nei fo itaya ya os football olo minute cha le tula sumaltansi e di so tatu ai ngolo mafuto mal motel sala fai la fiso tauti anga unasa salatielu ya le matu te falongolongo atu nei le fanga le matu te falongolongo atu nei savai inga luenga vevela telo le la nei si ufanga i savai talo fai momole atu alo fanga mato ni ala fiso vai ala fiso o vai unasa o vangi pa eu o lafi pa eu sioka ya male au solo mafuto mo le nei aso ya malo ale on sai malo fut fa malo lo si tu manga luenga le tayao ia fa malo so ya abramo le fa to o la tu fale talu mai fa nga upole po atoa Taila faile fatalo fatu le fa yaso Sam Cooper malor si fumanuia Christina Tanumasa fatasi mai malainga nai melepone ya basi tatu paanga malava fatasi mai so se vaenga ya ole ke lope o mau mali tau nanga le si fonga le video samo tsini ba tolu amo ina wo se football valu minuto o te nei ia late July se football tasi Mata ko fia le sulmelela Anga e tfoli totelo la tau I malolonga tomo ftanga mvai aingo leuli. Tale tula se football lua ona se mai leo to fai fonga mua se manu Francisione. Awale fa wino tatu po kalambe. I ai malo la ngalu e malo to watai. Pa malo atu la udanga betul tuar sunga ya Steve Francis. Ba vuto mai na ili tanto company o le Premier Finance. Ya Daisy alo fatu brother manuia fo inga luenga nei ya solusia Daisy a misi ona fale tua lafu anga ya tu leita mai mo moli tina ilana nga luenga ta fa mai fo isi uso ya o ya nae mau tu unga tasio tangata ya lua tu farfinga luenga ile no fo le yai
lua tu le asia singa ale tupu ile tasi aso. E alu sa vali le ai ia masiasi tanga tolo na nu. Na fata ia le tupu ile ta watu le rumah fala o se tasi toa ina o tu sa ua fitu se fulu iwa ona tau sanga. E lo fatu mai e tau eli le lua. Ona fatu le tupu. Ola le na pu o le a eli. He mele tala le toa ina. Si o le kau eli aku si pulea e koko ai la u apu. He me lo kala le kupu. Ala le au ngao le na apu ya te oi. Vai wa matua. Fia ne iu tau sanga. Mai toa ina. Le ua. Fiku si fulu iwa le la a kola val si fulu. He me lo tala le tupu. Ia, ele au ngaya o le nga apu. A to to neila le na apu e fuang le apu o le vanga e oki. Yang o mele o iskan ka ai. E mai loa ma le tala le to ina. O le ulua i fua o le apu nge ia maua. Ia, o le a ualaku e fai mea lofa kua iake oe. O le apu mua e maua o la ula au le la tuto. O le a ualatu e fua ia tu ma oe. Aka le kupu pa ia. Le lei. Le a ufa tari mai a ufa atu o vai atu a. Matua lau soifua. Ino peke maliu e. E le kai fua lau apu e wale lei o la ufa tari mai. Ua fa solo pele soifuanga. O le mea lau atu lai mai. Ua te lele apu. Ua oina fua. Ua oina pula. Ai o la e soifua le kohe inga. E lei maliu. O loi le tasi aso ia wasau lo le toe ina male apa. Wal tau uma iai fua pula le apu. Ona sa vali lo lea. O le alu e ave male tupu. Alu atu lo le toe ina tau atu ili fai te toa. O lo atu mai ele fita. Ia na fai atu lo le toe ina faa mole o te fia va ai le tupu. Lana me ke fia va ai e fua le kupu. Se vai u lava. O fia va ai le kupu ia oi. Ia oi. Na fai mai ale tupu o te sau maa te tala noa. Ia ai. Na longo to e o te fia lua to iai. Ia whakale ko ngā sawan. Alu lola o kamalea. Na tu lolongo le tup e si to ya ina. Lai tu i fafo. Ngā sau malanga apa. Lai i ko kongo mo meo apu. Ia ena whai mai. E fia so e mai oe. E mero le tala tupu. Ia whaisko i ngā sau. Alu atu loa le to ina. Ua amato na ngalo e le tupu le to ina langa ua matua le to ina. Ia whai mero le tala le tupu. Ia i se me o e fa fina ngaloina. E mai si toia ina. Io e. O e mana tua fo ile aso na e asia tuai. A o tau eli le pue to toa ilo apu. Ia lena e fai mai e te au e ai longa a o ngale apu ia tau. Ia lela ia no o polo misia tu lava ila wa fionga le tupu. O le ulua i fua lava o le nei apu. O le a usawe au mai mo oe. Ia lea wa manatua. Ia la wa fionga le tupu. Ia o apula ia. O usawe a vatu e fai eisi tau mafutanga. Ala wa fionga le tupu. Na matua fia le tupu whapea jo le tupu yan au auna. Auna. Ia wa ai le apa lea na mai apul to ina lea. Matua whaatu mua le apa na ini aulo. Ia na halu leo se mo moli ma le to ina. Ia. Tama, ia ole mea lofa lea mo oe, whaafitai a mo apu. E a vatu le apa le nā wa tumui auro. Ia ola o mea lofa le nā mo oe, vatu au auro nā. Ole mea maka ukia, e whai le tala noanga lea le tupu. Male ta malea, ala e wha longo le leia ia le whawhinge keu whale. Le whawhine lea salua ia leo toto le whale. Lulo ma le whawhinge le wha makala i longa ko alumbe uika fio lai. Ue lora koe inga fwele ngā ua kora kako whale. Oi, ala ko ngai avaku ya apor kupu. Kilo le apa nga avaku ya apu mara kupu. Kumu le lei aulo. Ave ya le kupu. Mai oi, a o kai au. Mai arule mo kwa i kau mai ni apu. Awala le avaku ska mai apa. Ava ai se paelo ke lea. Aku ngi pero se lima. Fa ku kumu aku i apu. Ava tu mara tupu ke le kau ngi le kupu fa ku kumu mai ka paelo ngai lima. Inga aulo. Ya, mangai nga ko. Jo ya wale leila tayau. Wake e ale fika la ku lu mo fai ko ale kupu fa pe ko inga le ngala fa mo le pe fai na mo sa no te fia la tu tala no le tupu ole ale me ke manga o fo le kupu so ke fia la ko va kulang apu tau mafale ai fai san tau mafutanga va ya ku ngar fika e lima pa e lo kingo le le ka usa e mehel ka ngaka ngele a monga
E mai ave fai si tau maftanga le tupu. Ingei apu. E mai lo le kupu. Ia, fai ai sau. E la ko lo ko inga ko kong. Mai mai le tupu. Ia ole ala usavali. E mai lo le tala le to ina. Ia, la tu sio to luan na fi mai te sau e mai ni apu e fai sau tau maftanga. Ia le ala o usawa ia momoli atu ia. Nai paelo apu ia lima. Ia fai tau maftanga la wafionga le tupu. Lo le ya la le kupu o ko lua le o le mai ka ile e ke ua lo fa ya mai lo tupu ya le fa tai ya tai la va mo ap ai lo e fa tali mai lu mo fa le fa to le luma e le la o atu ia tamai mai so wo so talu mo e nga fa ya ko le kupu yang au nga o mai mo e loa ia pa lo apu ngai lima le nga sau mo ko inga le ia fa ku ala lua uma o ko lu mo fa ko a makwa kau ai along ulu yang apungang sa maya ya wake ya siko ya inga le mai me wa esel me okupo wak por solo fika fa ku ala lua ya so mai lo woso le e o mau le la ame siko inga ko kong ya ai pakia pakai ka ko apu le ulu yang eli le fiola o makwa halinga lingo ka ko maka ile ka inga fika e apu mai mai lo makwa o boyo le me esel me makwa ese falling os yung ko wal ko le fale fe mel ko inga nga e fai mai fo yang nga fio kela ko mangi pelo apu sini mo se vai la le fula o makal ka ai nga fika yo le mela le mawai le mo le mea o le mana o fua i mea e le te tau ona ya yai na duale to ya ina ya wa fo na uma na fai la tu nga tala ma tu awe te mana o fua i mea ale lu te tua oi awe te mana oi e te mawaina ni mea ini awala pala mani awala ile mama ai leo ni awala ia feeling alo ile tua i wa o tai mea te au e te wi ai awala leanga awala pala ia e te mana oi se mea e te mawaina ia e ke lola o le kau yo le mea ia lenga mawal ko inga le nga le pisia ya le apu le po ia te ia la ia ile eli ia o fu e mafu mai ile mana fu i aulo le tupu ai le fa ya ko ale kupuela e fa pe vol tato soi fuanga oni o tato mana na itu ina naunga male ole la lolang e ona tato mana na ole fa ni awala se ni awala lang ai sili ona le fia ile tua ola isolanga mama ola isolanga fa me tonu ia ma e ola ile amio tonu le tua e wala fina ngala moni le ole tua mo tato e wangala paula le ole me maua ke ia ile eli So lua sepuluh lima menit jale o leitu la sumalua. Ia ola mamala ia. Ile lu fea ko ola mama e fe me ke ka ele. Ia e si ale ka ele e si ola mama. Ola fa maong. Awe ma fo e sau kama imenti ngai kau fangi ia ola mama la ia. So ia ko ki ola fa. Ele le fa ko mama fa mai aba sa o ke ka ele ke ka ele ngapo ele le winga na tala ele ya ikusa pe ke ka ele ko pe fa so ke yo le vai ko pe Ola mama ya mai ola fa mao mai ola o ya me ko kingo la dia Awe te ola pala fa pinga i. Doi lua se fu bale valu bide te talo tula suma lua. Ta fa pto tu pesina o lo fa tu male fa tua. Ya por to fine ani o for lau te te loto male sunga fa finga ya Reverend Johnny. Ya le la malanga tu la u nga wenga. I America Samoa fa wa nga wenga le tua. Ya lo fa ngele tua te lu watu fanua. Lau sunga fa finga Johnny male fa tu ani o for lau. Manuia foi fuafanga maringa ruenga leli ia pe ona vala wina mbole atolo fa anga tatu le tio ia mo olua ile nei fo yaso manuia fo ia fuafanga pe ona yele vala a wina nga ruenga leli ia ba se fo suka la ia te taloto por fatua filoi kalo foi so sia taito I love you ai fo walu ko inga ko lengi ngi yaso lai mata a paula mole tolo fanga ia ba se fo tatu wa tunu le yaso mai alfa fianga le tali mai va tu proclame le moi
mai o le auda tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malosi le fale maliu a se alo le atunu o ese tatupu funeral directors i Manukau City. O kalame le maoe, talo fala. E to te lau le pasese o le Air China na matu tu o Brisbane. Ile aso luas fumu le fitu Januari, lua o lua tolu. Ile tasi le au li whamua moe tau nuu i au kilani. Ile fitu i le afiafi. Uma le lua i tūla. O le mātou whainga malanga i lunga le vaini minimo. Wa mātou ona tu i lalo i ala vaa. Wa la talasa i au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava ona whaata milo i ala valele i lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa tau ona tau nuua i au kilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai ona matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona le tonu o le tau, wa le anga le tau. Le matau te taa milo. O whata ni tale pe mawhai ona tu lau ele le ba. Pele ai. Ia le taimi lea. Ia o sui ai le ngona. Wa ai atu. Wa iai le popo lenga le totele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Lau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au auna ea. Talo whai. Si o tō rua ma si au whanau. Ai o whalongo atu whapea le. Whamatalanga. Ale to ina palangi sa mana nofu fatasi I lungo le mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua wha ipo lua sama le toru. Whai mai na wha tua Abrahamo I le tua, ona ta ua ilo o ia. O le woa le tua. Ia winga o le tali na o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese, I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christchurch, na mato tula o ele manuia. O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua, ma mani tua, ele lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina mai tino maliu o e pene mai so se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
ali tatsaro ele aunoa awale aunea me ale dira nonangi e motusia lau mafutanga vale tama oile langi tatsaro fatua tua matani tonu ilo roto o yo lo soy fua tatalo fatua tua matani tonu ilo roto o yo lo soy fua tatalo fatua tua matani tonu ilo roto o yo lo soy fua ia nai fianga whalenga nau wha mai atua li tātou poklaime le ma oil wha tawhiti fo le tautua maluranga le sungon wha whengainga ia so li lolonga Yosua malu tau le nā mō tātou le nei iaso upu fola le atua wha malasi awa i le nei iaso tofi o tātou iai ia malo le ngālu nue malo fo le mafutomai le totele niso le antou le wanga ia tu mō tau maftanga ma vai ainga o le nei fo iaso fai le mula ia le ua stofi tātou aua le Yesu ona fai le nei vai iaso ia bal fabalatu po kalame mo tātou tau nā lau paketi. Ia lau tu pena ua maua mo le nei vai asu. Ave le whaamamua le mea tau o na ave iai le whaamamua. Tongi le lei au pili, ma wa ai le lei le ainga la tau. Ia iai ni whaalawe lave toi tuli oso mai le nei vai asu. Ave lau whaamamua iau pili tutongi. Va ai le whale, va ai le vai. Ia le whaamanatu ai atu atu iau tafu. Alanga i eniso tātou, whai mai kokongi wha awhare whale, ia na tutongi wha awhala i le whale, ai awele tupe awele whaalawe lawe. O le whisiri, oi lai tu tutongi ele si awha, tutongi e oe, e tutongi e au. A alale me tono whai, pe wha awhare tu sanga, ai tutongi mau mori me te nofo ai. A ua whale tono whai pepa lau tāpana. Ai sau ma le whaalawe lawe. Te lope na se ono se fuluta lai fai pe palau ta vale ai sau le fala velave o ka o kai ia e lua tu se lua se lau anga le lima se fuluta lai fai pe palau ta vale lal me fai a vele lima se fuluta lai fai pe palau ta vale usa pele a kore nga kusanga ele ai se le osi ainga ai pe ta yo nei atunu olo tatu no fo de telo pili ave i lau fa momoa sfulu lima belita tala tula simalua Ona wapa o ya tu ya te ula so fana ua si sta mai titile na vili mai mai lana so fana ai le la uma tu fa o atu tatu musika le ola so fana o to mai titio mau imele lei we lese tu unga a to le solo na tasi te sanga o lo fa ngala mai na yona matua ya le uma ma Christina a to le solo tasi te sanga sia la tama ia vi ia le li fa malo fa tai fo i tau singa o lo ta ua le tua wa batu ia lo fa anga nai mo le tuai ia lo fa anga mo le aso fa nau ia pe lo fa anga mo le sunga la o ia anai mau i mele lei mal fatu ia waina fa pe lo fa anga mai saveu ia Julian Sarah manu ia tele lo aso fa nau tasi tau sanga le so longa wingo papa ki fo ngange markeke ia wa atu lo tasi tau sanga o makwa ai ngala fai
so manatu inane ie fa asili seta asi a oni jani yalo fa atari but I love to my la le le oi la le le oi ina ma ai vei oi se rosa atala Rosa matala ila mata mata Te ua o winui se tua o Mata mata In my mind rosa I to my love oh fine Baby you're not to be lalo I solo mona Funa tali maya ilo ufano Se vai e balua ilo uola I love to my la le le oi la le le oi ira uba ai vei oi se rosa atana rosa matana ila mata mata I long to my la le le oi la le le oi ila uba ai dei oi se rosa matala rosa matala ila mata mata
Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crewcare.co.nz. Avelo ainga tapo ia lelo faivolo mara Samoa lantalo ma fiti le soro setema ile Rotorua International Stadium ile toru le auli tango fie pepa no fales fulutala mo tamaiti a lo se fulu mo tangata matutua fata fafalo ainga mo le so sauta ma tapo ila mara Samoa maua pepa no fale ile ticketmaster.co.nz wa lango ina le talo le Jimana Wholesale Autos e te mau ai ta wale tango fie fafsota ina iloa le afionga ya ngalu malemana tai ngalu malemana Jimana. The answer is yes. Polynesian Spa, Herbert Rotorua Male Mountain Shade. Go Manu! 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ersa wadayani kida kau, ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wade, ersa wade, ersa wadayani kida kau. Sangai di tuna mat, ersa wale kiabi, ersa wale kiabi, sangai di tuna mati. Towa de lesta lei badua, satau bi mai nau, satau bi mai nau, satau bi mai nau ta. Lau tolu bidita jalo le tulas balua. Pamalo atu lau dang bertau tua ale Taste of Samoa nai manukau. Malo nga lue tamali imal baenga. Malo alfa malo losi. Vela alfa ye eleng imal mukal. Oh. Se ya ke okori kau fa soso kai fa sosonga. Nengi fa lai eleng imal ngi fa ai eleng. Kamasa sa orenga. Fa ye eleng ila. Male kalo ka. Oh. Pai lo ka mo aru ko ngiva. Ai par fa elingi ko au kafa a. Pa kafa. Tatu filo le aso ataya runga po kala mele maru le taya o to longa to se tautua pa sa unga tietia le nei fa yaso. Pa tele Samoa le tatu maftanga le ni yaso. O lava le taya si pa ia mai le nei taimi o le oli. Ia bal tatu lunga sa fa fifiena o ni so tatu fa fifianga musika. Tala pu tala mali e. Tatu po kala me pe ona ye le taya si pa ia mai le tautua le fifia mai. Pa mangalo se leo vai te tia sa unanga se tautua le tauta mali i lau fa fonga. Ai si tala upa o papa fa mole te fa fo i mai se fa mtalanga malanga maulalo. Ai mama ngalo me umole mano toto tatu o Yesu Kristo. Tatu filo le aso taya to walungal po kala me le malu le taya o fifia mai. Tatu to filo ai fo ile lo fo malanga le leo tatu tua. Manu te leina. Luenga le nei fo yaso. Yo e la fa me umaloa wa ko fa e fa ka mai ile fa lai e fa e lengi. Fa ka fa e lengi. Ala vat sa bola tu pele sai fu mai manuia. Sangai di tuna mat, ersa wale kiabi, sangai di tuna mati. Towa de lesta lei badua, satau bi mai nau, satau bi mai nau, satau bi mai nau ta. Ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, ersa
Sabor de Anquilacau Sangga indi tunamat Sangga indi tunamat Ersangwal kiabi Ersangwal kiabi Abi sangga indi Sangga indi Sangga indi Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o tala whao mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whaatalofa nei fwoi asa fau le whaafofonga le tātou mo tino o. O tātou mafuta tala tau longo usimaya le whaafofonga. O le amanino le mai ai o le whaitaunga aloa i o le whaaiunga o le palo ta tere le tino i le asfroile ua mawae. Le au whainga o sui tau wāta ma i tai ua manu malo mai. Ino fo i tu malo whaapalota e limas futasi. Ai talu mai le whaaiunga mua le palota. E o mai le teimi nei e to lima lava sui tau wāta ma i tai. I la tau na manu malo e au fiere no fo le tu malo lo to whanga, le tu malo a ana lo fifa, o safata tasi, o fale a lupo o mapalauri tasi. A whai ai mai a le whaitaunga aloa ia le whaaiunga o le nei vā yaso. Ai le aise suinga i le au whainga i to lima o sui tau wāta ma i tai ua manu malo mai. I le whainga palota. O le tu mau tinoa. O le awha o ngā loa le komisina o whainga palota le ai inga o le 10%. E sa iri mai aise sui tau wāta ma i tai. E au sia le au whainga o na palota le 10% e wha ato ai. Le ono o no fua o sui whaipule ta ma i tai. I le paia inga fau o le pale mene. Pe tai o le afto a sa idi lea tūlanga pe a mai ani palo talaiti. E mafua mai ni whaai unga le whaamsinonga i ni tangi o morianga o whaato sina sori tūla fono. O mafua na tātia lea ngā luenga se ia mai ani palo talaiti e toi whaia. Ona o le whaai unga le whaamsinonga o tālo sanga. Na to iro ai le whaai unga le whaamsinonga mawalunga. I le whinaunga pāti whaupufai le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Ma le vaenga i pui ai a te tau tangata ina ua maea, le pano ta tere le tau sanga i lua o lua tasi. Na o lea whinaunga le whaamsinonga, ona o le whaawinga ina o le aia inga o le 10%, le ana whinau le vaenga i pui ai a te tau tangata i to ono ta maitai. Ai whinau le whaatuatua i le atua Samoa o tasi, e na o le toa lima. O lea ua manino mai lea whinaunga whaale tū la fono, e ono no fōa ta maitai i le pale mene o Samoa, i le aia inga o le 10%. Na whaia tautaunga o le aia inga i le paia inga 10% o le pale mene peitai, o lo muta le whaatalanoa ina o ia tautaunga, i le whaitaunga whaalua o le tū la fono tau whaofi na tu inatu, e le whainga malo taluai. Ma iei le teletununga o le ato e tangofia le paia inga faulo na 10% a le pale mene. O le ua whaailoa le whaitaunga aloa ia le whaamautu ina o le whilifilia o sui tau wāta maitai o to lima, mai le whainga whilifilinga ua mai ale tino. O le fionga i awhia me Naomi Mataafa, o le ua toi tusi au i ailo nei tū malo lo to whanga, ma o le te tai fōi o le pāti whaupufai o le Samoa ua poto, o ia maua palo te whāse lau valus furuono. O le tasi o sui tau wāta maitai, le fionga muripola ana rosa ale morio, na tau vai le fua le whātua tua i le tua Samoa ua tasi, o le ua toi manu malo i le no fua o le tū malo palauri tasi, i le au whainga o palota na ia maua e fitu se lau luas furulima. O le sui tau wāta maitai, le fionga afu masanga leone mati va ili masame, wa tūlai le no fua le tū malo a analo fifa, wa ia maua palota e valu se lau fās furuvalu. O le sui tau wāta maitai le fionga seve te i fui mono, wa manu malo i le whiliwhiringa le tū malo safa tatasi, na ia maua palota iwa se lau fās furuiva. Ma le sui tau wāta maitai, le fionga e au tima le vai se tā, wa manu malo le no fō le tū malo fale a lupo, na ia maua palota e tolu se lau iwa se furufitu. I le toa se furu whao min star le kāpeneta e au fiei le pāle mia o le malo tausi, sa tau e veina tiuti o le pūlenga whaatonu ina ua wha mawai le tasi o min star, e mafua i mori anga tau tāwale afi, o lo tālia se whaai unga le whaamsinonga i lana mata upu. Ai o le taunu unga le whainga palota le atunu ua mori mauina ai, e toa se furu min star, wa le toi whiwhiria mai o lato i tūmalo. Ai ua whiwhiria mai eini sui tau wāfau e tau veina no fua o ia i tūmalo. O le fionga i le sui pāle mia, le fionga tuala to ia i vau te vanga Iosefo Bonifacio, mai le tūmalo nganga e maunga tasi. O le fionga valasi,
lua pito whanua to ngā manga tā fito sere sere, mai le tu malo vaisinga no lua. O le tō whani uawa eti malolo, mai le tu malo vaisinga no tasi. O le tō wha ia olo fiti wa ai, mai le tu malo sale ngalua. Ma le fio ngā toi sulu Cedric Schuster, mai le tu malo a ana lofi wha. Wha pēr le fio ngā whawalo Harry Schuster, na se eire no foa o vaimo ngā wha. Wha pēr nā fo i le tō whalanga aia ti ai tu au tufunga, na tau veina le no foa le tu malo palauri tonu. Le tō whamata mua se umanu vasati purufana, sa se eire no foa wha asale le angatasi, ma le fio ngā lauti muia wale se va ai. Sa avea masuyu sufono le tu malo o vaimo ngā tonu. Wha pēr le fio ngā lau matia manu Ringo Purcell, le ana tu lai le no foa le tu malo o safata lua. O toi whiriwhiria le fio ngā fia mena o mi mata awhailo nei tu malo lo to whanga. Wha pēr le tō whale atinu uwein so i alo e le i palo taina le tōwhiro nei tu malo o whale atalua, o no wha i unga le wha amsino ngai lu i o mono tanga wha le nuu. O le tō wha i a mau u si osi pue mai, na tau wā wha tuto tasi ono o le whina ngalo lo nei tu malo. Le ua toi whiriwhiria mo le na fua wa au whono ti, ma le fio ngā se ula yoane, e le i toi tau wā i le whai ngā palo te le na fua lo nei tu malo a la tau ai sifo. O le fio ngā ia whale o mā vaenga titi mai a ta fua, na wha mā vai ma le tofi minstau na kāpeneta o no mōri anga tau sori tū la whono tau tāware afi. Ai ua toi whiriwhiria mai e lo nei tu malo, o ale i pata i tū pā i lalo. Mai tū whaata sia le nei di poti, o lo tālia le tau nuunga le whaitau ngāloa ia, i lea i tū malo. O le solulu nei vā yaso na wha mautu wai le whaitau ngāloa ia o le whai ngā palota o lo wha ngā solo. Le toi whiriwhiri o nisi o suyu sufono sinia, ma pito tere tau sanga o se e i tofi whai pule o le pāle mene. O le sunga tui le epa lupe sori aisa i lele maria lea ngaoi, le taitai o le vaenga i pui pui a ia te tau o tangata, ua manu malo i le whiriwhiringa le tu malo o le pā, i le au wha inga ono se lau valus furu lima palota na ia maua. Pito i ai le sui tau vā le whaatua tua i le atua sa moa o tasi, le fio ngā tupua John Tupua, se lau ma le ono palota na ia maua. O le fio ngā le sao wha pito, le fio ngā fia me Naomi mata afa o le ua toi se eire no fua le tu malo lo to whanga, na ia maua palota e wha se lau valus furu ono. Pito i ei palota e lua se lau wha furu fitu, na maua le tasi o sui tau vā ta mai ta i le tau vā i le fua, a le whaatua tua i le atua sa moa o tasi, le fio ngā fui ma poao tali ilangi pefo ne semo. Ma le isi sui tau vā le lava pati i wha ubufai, le tō whawhiola i o sualole, na ia maua palota e lua se lau lua sifuru ono. O le sunga atu i la epana mua i urufale ubufai o le malo, i le tofi fai pule o le pā le tausanga ia feiva se lau walu tasi, ma ua savalia i nei le fast food wha tausanga, o tusi au pea i ailo nei tu malo na te tau ave le tofi fai pule o le pā le mene. O le fio ngā fia mena ami mata afa, na urua i urufale i ubufai o le malo Samoa, i le tausanga ia feiva se lau walu lima, ma ua fast food tausanga o loto lo toi pea i ubufai o le malo. O ia tabali i mawhai pule pito sinia, e le i motu sia lava la tau tua, i no fua inga wha pale mene talu na uru fale atu, i wha langa maia o upu whai o le malo Samoa. O le ngā luenga o whenga i neima le ofisa o le komisio whai ngā palota, e ui na whetaya i manisi o wha whitauni, ai ua mori mawina ua lata ina mai ale whai tau ngāloa ia, o na taoto mai ei deo le ata manino le tau nuunga le whai ngā whiriwhiri ngā le tino. O nisi o whaai unga waloa ia sa amata o na whaai doa i le fiafi o le solulu, ma wha solo mai ei le po na po, ma ua wha mautu wai nisi o whaai unga. I le tu malo sa le ngalua wa tūla i mai ei le whiriwhiri o se sui usu fono fau, ma ua leto e tūla i mai ei le sa se ei le no fua le tu malo, le tō whaai a olo fiti wa ai. O le fionga i a le ilua sangato karene, o le sui tau wā le whaatua tua i le atua sa moa wa tasi wa manu malo, i lau wha inga e tau se lau fast food lua palota na ia maua. Pito i ai olo fono ti fiti a fua wa ai, o le pati wha upufai o le Samoa o poto, lua se lau fast food tolu palota. Tūlanga tolu le sui tau wāta mai tai, o le vaenga e pui pui a ia te tau tangata, le fionga mai e whau muina wa lesi wha le wha selva, na ia maua palota e se lau fitus food fitu. I wha sale le anga lima ua le manuia le toi tau mawhai ai, o le fionga i ampe stava i fau tevanga ena, sa ia umia le no fua mo le lata e le skuru lima tausanga, po le tolu paia inga wha pale mene. Wa manu malo mai e le sui tau vāna wha atua tua i le atua sa mo o tasi,
le fionga ia vui I inga sione I inga, I le au fa inga e whāsela uono se furu valu palota. Tūlanga lua ai pe stava I fau te vanga ena, o le sui tau vā le vaenga e pui puia ia te tau tangata, na ia maua palota e tolu se lau valu se furu valu. O le sui tau vā te mai tai tūto tasi, le fionga ia vui se inga folava ana Nora Ahim, e fitu se furu ono na palota. Wa mautu malo ia fo I le whae unga le palota le tu malo, o wha sale le anga tolu, ma ua manu malo ai le sui tau vā, o le vaenga e pui puia ia te tau tangata, le tō wha nāmu lau ulu samileota, e afe ma le luas fulu tolu palota na ia maua. O le sui tau vā le wha tua I le atua Samoa o tasi, le sunga papali I li o lo I pola ta eo masipau. Le asa se e le tofi o le tu malo ma vea I mafafonga fitalai o le pāle mene, na ia maua palota e fitu se lau valu se furuiva. O safa ta tasi ua aloa ia le lato whainga whiriwhiringa, I le manu malo le sui tau vā ta maitai, mai le wha tua I le atua Samoa o tasi, le fionga seve te I fui mono, I palota iwa se lau fast furuiva na ia maua. Tūlanga lua palota e valu se lau ma le fitu, na maua le sui tau vā le vaenga e pui puia ia te tau tangata, le ana se eida no foa le fionga le a ana Ronnie Posini, ma le sui o le pati o le Samoa o poto poto, le fionga fe pulea I Samuelu tau fao, e lua se lau ma le lima palota na ia maua. O le tu malo fale la taima sa matau, o toi whiriwhiria le sui tau vā le vaenga e pui puia ia te tau tangata, le fionga lupe matasila la vea ngaru ma le mana tolonga ta, e valu se lau fitu se furfa na palota. Tūlanga lua le sui tau vā le whātua tua I le atua Samoa o tasi, le tō whātele I ai Christian au sange, na ia maua palota e ono se lau ono se furfitu. Ai o le sui tau vā le Samoa o poto poto, le fionga whaalava au fasitau ula, na ia maua palota e se lau fast furu ono. O sātu pa I te ua le manuia le toi tau mawhai ai o le na se eile na fua o le I tu malo, le sui tau vā le vaenga e pui puia ia te tau tangata, le fionga lau tafi fio se lafi per sao, ai ua whiriwhiria mai e le tu malo, le sui tau vā le whātua tua I le atua Samoa o tasi, le tō whā asiata tavu I tafu sa le vau, na ia maua palo te whā se lau fitus furuono. O le fionga ia lau tafi, na ia maua palo te tolu se lau fitus furu lima. Ai o leisi sui tau vā le whātua tua I le atua Samoa o tasi, le tō wha asiata tua sivisetu, na ia maua palo te lua se lau ono se furuiva. O whale aliri lua butoi whiriwhiria, le sui tau vā le whātua tua I le atua Samoa o tasi, le fionga fui maono mai awa tito asafo, na ia maua palo te lua se lau iwa se furuiva. Tūlanga lua le sui tau vā ta mai tai tuto tasi, le fionga fui maono Maria Tuatangaloa Meredev, lua se lau fitu se furuono palo te na ia maua, pito I le sui tau vā tuto tasi, le fionga fui mono atanoa aloa li Alex Wright, na ia maua palo te se lau iwa se furwha. O leisi sui tau vātu to tasi, o tau e wha au talavou tau e wha, e se lau se furu iwa ana palota, ma le sui tau vāta ma ta I mo le vaenga wha upufai o le Samoa Labour, le fionga ala I whea la I Titi Belford, e lua ana palota. O ana lofi tasi, ua toi tula I mai eire tō whawhesola I a pulu tusi upu tu inga mala, o le sui tau vāo le whātua tua I le atua Samoa o tasi, wana maua palota iwa sa lau tōru se furulua. E tō tolu sui tau vātu tō tasi na tau whituri ai le whiriwhiringa le I tū malo, whapere sui tau vāta mātai, o le vaenga E pui pui ai a te tau o tangata. O le sui tau vātu tō tasi o tau ewa sau vāo whaafowina mu pō, whaase lau fitu se furutolu ana palota na maua, sui tau vāta mātai mo le vaenga E pui pui ai a te tau o tangata, le fionga ufangalilo whaamanu mo alia, na ia maua palota E tolu se lau iwa surfitu. Sui tau vātu tō tasi o fesola I sua foa te vita apulu, na ia maua palota se lau tolu sultasi. Ma leisi sui tau vātu tō tasi, le fionga le au pepe tele Filipo le au pepe, na ia maua palota E fast fulu ma le tonu. O le tu malo sanganga lua, wa mautu malo ia le manu malo mai ai, o le sui tau vāo le whātua tua I le atua Samoa o tasi, le tō whāwhata Ryan Schuster, na ia maua palota E awhi lua se lau iwa sfurfitu. Tūlanga lua palota E valu se lau iwa sfuru iwa na maua, e le sui tau vāo le vaenga E pui pui ai a te tau tangata. Le fionga maua la I vāo se yuli pepe se yuli, tūlanga tolu palota E fitu se lau lua sfurfitu, na maua le sui tau vāo le Samoa o poto poto, le tō whā maulolo tā vita wele se amosa. Ma palota E fast furfa, na maua le sui tau vātu tō tasi, o tūpuali I wha alili sa ena se wai. Talai ole ne yaso, soifua.